Come on, heaven is a beautiful place, yeah. Heaven is a beautiful place to me. The angels takes me around and lift me up high. Oh, heaven is a beautiful place, yes, yeah, to me. Oh, yes, to me. A whaiwa umala dei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DJ Sal se awanoa I te ono marumalo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tu foi I le mai cash le tu ainga I Samoa. Ora mawale ole awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E ma whai foi ode e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia te foi, molo ainga I Samoa, e ia inga ole nei whaapitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. E te manae maua se luma na I manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia o ngā. I le tau sanga lua o loa whāna maua lunga I le whainumera o alonga whāna wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau walu o fitu lua fitu fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu fitu. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi 5 I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. alalanga I le lalolangi uma. Ia leo tele lava ba I alalanga fia ba ia whaipesenga. Ia outou whaipesenga le le kitara. O le kitara ma le leo le pese. O pū ma le leo le sofao.
i o tau alalanga i luma o le li le tupu. Le tamama manai. Mua nei tai ao o na mātou pese ma aralanga fia. A wā ua tele tala i manu ai titi mala. Ua mātou mauare nei tai au fau ma le tai au sing-singi o na olowalofa. Mātou wha manu ma wha ne e an te ore nei tai au fau. Ma mātou wifo i uluma lo mātou atua. Ma mātou tau tau lau sirisiri ese ma mātou wha pe atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua ma malu, o le atua ma mana, o le atua e pa ia, o le atua e matautia. O le atua ifo uma iai o mea na e whaia. Ta tau mauna mea i ante oe le vi inga le nei tahi au lo mātu atua. O le atua e soifua ma le mabau e o lava i le wha mabau. O lo alofa lo wha maoni ma lo wanga le leilo mātu ta maa. E tu mau lava e o ngata anga o mea ma lava. O le tua oe malia i mana oe me le leu ma lava o le tua oe la e le vi inga o malu o le tua oe e pulu pulu le mātango fie. Ta maa whawhita i tere lava i lau mea lofa le ola fau o mātu maua le nei tae au. Whawhitai lo alofa tu te manu whai ngā malolonga sa tō whawhai o te ngato lele o malifu mai tapa au ma inga wala whai fo i whangunga le lei o au auna. Whapena mātou o whiala mai malifi fia o le mātou pese whawhitai lea i a te oe lau pule lelo mātou tua. Whawhitai wei whapopol ni aso fau lo lātou si fua. Mo le mātou ni ola. Mātou au lia i nei aso reile o sifulwha i aso November. O le mātou wholaunga o le nei tūsanga. Mātou savaringa le nei vai aso lo mātou tua whawhitai tele lava. O le ua mātou tini tau noo. Aso muri a onga nei mātou whanau o le nei vai aso le aso muri fo e ngaruenga. La tō le ngāre lue whai unga vai aso te tasi. Ia o le mātou malanga o le nei aso fau lo mātou tua. Na oe lava mātou te malu ai. Na oe foi mātou te maua ai whaamurianga. Ua mātou tui nātu o ao ta maa whaamuri mole. Tau tai mai. Ele wholaunga wa whai nei. Ia awari tia whaiwa la whai ngai mana tino. Le nei aso fau e mai. Whamalo le lātou se fua tau tua le nei vai aso a toa. Ia o le aso mona mulia o ngane mātou whanau lo mātou tua whaamuri mole. Le paolo lo walofa se malu tia ma leo loina na ia mātou whanau. Whamoria fo inai whanau o whengai masuenga whai ora nei tu sanga. Whamoria whaiva o lo whengai malim ta matai whaia onga lo ngā whamalea o oina o nei ia mātou whanau. Mana tua pēr sa moa le atinu pele le mātou te talo. Iei le manuia oelo mātou tua iona te tai. O mātou wainga mana i o mātou te ngata umalawa i le ngata i Samoa. A o le alala fo i male pāpā awa iso se vaenga o le neila o langi. Whasa fua i eilo o lofa mau whamurianga o le tua oe whawaya i Samoa. Whamuria fo le nea tunu New Zealand o mātou nofo mamawai. O le nāfo te talo mo atunu umalawa o le nei lalo langi. Ia e le whai lavo na ngalole tu i maru mulipanga ma le tāpua inga. Nei o mātou mātua tua asin sino le atunu i malu maonta malawa le nei aso. Te tōrua ine la tō le māwhana whanau la walofa. Maua e pero lātou se fua lauri le tino sidi lava i le anganga. Niso na tunu o tangi atu fia mauna wha maro longa lo mātua tua o no ngase mai o le tino lo whata o tori ei tono a inga maso se maota ngase o mātua whata atu ma le whātua tua i ante ore nei tahi ao lo mana wha maro lo pa iane, pa ifo, pa iatu, wha fo isia lo lātua malosi. Ai awa lava ne ngalo na mātua wha fo ia tua ile vi inga i ante oe. O mea umala amwhara mātua whaiere nea so fau e mailo mātua tua, mātua whaia lava ina ia fo ia tua vi inga i ante oe. O foi nātu mātou e whai mau mea whai ngaruenga, e so se mea te whina ngalo ai, mātou te whaia mo oere ni aso whaua e a mai. Ta mawha muri a mairi tau tua, ale Radio Samoa ni aso a toa ua mātou wole mātou walau, i nei mea malawa e ala swa whamanu malo Yesu Keriso, lo mātou ri mara mātou whaola. Amen. Ia matata
Vi i tātou nei, ole vi ingo le tua, langina la whai pese ar korisi whawhai au I malua, le tautua mo anwere sa moas whalima, iwa tolu a mo ua tātonu ia le tulai ono. Good morning. In this update, a call for a cultural shift at the top levels of police leadership to ensure the McSkimming scandal stays a one-off event. A report's revealed high-ranking officers failed to properly address sexual allegations against then Deputy Police Commissioner Jevon McSkimming. Retired Auckland University law professor Bill Hodge says assuming a colleague should be protected and is innocent is an institutional issue, and police will have to earn back that trust. Police need to show that they've looked at that cultural matter, that they have readdressed their code of conduct and applying the code of conduct from top to bottom. Many New Zealanders are waiting longer to see a doctor than prisoners are. Our newsrooms obtained the first 2 monthly reports on medical wait times from the Department of Corrections. Jordan Dunn reports. It shows in July at least 50% of prisoners saw a doctor face-to-face within a week, and most saw a nurse within 2 days. In August, this stayed relatively the same, except at Rimutaka Prison, where half the prisoners waited 2 weeks or more to see a doctor. An RNZ Reid research poll earlier this year suggests a third of people are waiting more than 2 weeks for a GP appointment. Fire crews are in the final stages of extinguishing a major blaze at an unoccupied and derelict rest home in Dunedin's Mornington. Fire and emergency was called to the blaze at 1 a.m, where a 3-storey building was engulfed in flames. Much of the fire has now been extinguished. Newly independent MP Maria Meno Kapa-Kingi has called a hui to get to the bottom of her expulsion from Te Pāti Māori. She returned to Parliament yesterday along with Taku Te Ferris, who's also been ousted. Kapa-Kingi told viewers in an Instagram live she's invited Te Pāti Māori's national executive to attend the hui next week. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, golfer Daniel Hillier continues to strengthen his chances of gaining one of 10 US PGA Tour cards next season, earned via European Tour performances. He shot 5 under par 67 to sit tied for 6th after the opening round of the campaign finale in Dubai, 3 strokes behind leader Michael Kim. That moves Hillier tentatively up 2 places on the season rankings to 15th, but as it stands, he would get the nod due to others' exemptions. And Pakistan has deployed army and paramilitary forces to protect Sri Lanka's cricket team after a suicide bombing in Islamabad raised security issues during the White Ball tour. The players had expressed concerns about staying, but their president rang to mollify them. That's sport. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Ele swafa maramalolo tātori whalo i sukerisa mo mono whātalofa mo whāwhelo e mo whātu lima i fōi le ama tele lava mara mi ngāo te tau hai sabolo watano pele, e le pa ia mara mamalolo whāwhonganga, e le nei fōi tae au sengi ma lola wara sui fua maruia, whamalo fō le atano ia le whalau.
Ia, i le nei tai a fau te wha atu lau, wha songo au malat whalasa i o pa ia sautu whafa Samoa o lava leo mamala. Ia whapai lolo foi lau whai ngarwenga le tua o au au na tofia le tātu matai de langi. Whawhare le malu i so se mahengo au kirani mani sila ma so se tafora nei ke lope wa lava le tautuaino le tua malona whinangalo so se kale sia lo whatuna pa udi ai. Manuia le alo atu mo sauninga o le whaunga nei foi wa yaso al whatalo whatara pokalame. Whawhiloa i whalitua matausi sa o am te matai malo se mnu malwhanau. Ola whaintara whatasi le nei foi tai a fau o mai esi tātu avene mua mar whasangi le tātu tupu sili lalangi. Lona alofa o tātu o liere nei aso le aso o whaia le tua tātu o te ori ma tātu fia iai pat matia le anga le lei o le tātu matai sili le langi. Lona alofa o bode melo tō si fōmana mātu malosi o tātu sili whai manua le mala nei tai au fōi vi inga ia te alofa mailo tātu matai tau tai tātu whalaunga le nei fo i aso. Ia ma tātou whalau le lalo na lofa o tātou iene ni wha Esforailos whai e asa November o le tātou whalaunga o le lua fe lua se fulu. Ma le lima o si maila whawhoko le porokalabe manu le tai haro rida samos whalima i pa tolu a moro to o na nei tawai mini. So sora mai insini o le tātou Facebook ma le YouTube o rida samos e o rata se batea ma le whenga pesta al jelo sio. Tau tua ina lo topa e mlo to malu se ia pa ia foi le tu la iwa e le tai au nei. Ia ole awina atu le lui tau mo le aso o lo o whengai le tātou manu sa mō malana ta longa so e se awano mo le ipo la langi lua se mo le fitu toe se fulu ma le tasi minute le toe a le lua se fulu o wono le tātou manu sa mō e tolu ia Namibia. Ia alanga se umako e wako e fui si skala atua pia umaraka alonga. Ai o si mai la whafonga mala mai bo ole lui tau mo le aso. Tau mō le aso. E whaatau waa mea uma I lalo o le la. Life under the sun is useless. Whai la unga, ma tā upu mua mua, a olona foi upu e se furu ma le wha. Ua ou waa ai I ngā luenga uma. Na whaia I lalo o le la. Whaauta foi. O mea whaatau waa uma lava ia. Male ai I le. E whaatau mea uma I lalo o la. Life under the sun is useless. Lo mona le tupu tauta rā elu. Na tūsia le tusi le nei o whai launga. O le vaai lea solo mona wha le mawhau fau. I le olanga. Pe a hau noa ma le atua. O le poto. O le tamao a inga. O le wha a ina. O le mama. O le oa. O le tamao a inga. Pia fianga o le olanga. O mea ia. E nau so se tangata soifua na te maua. Ai whai mai Solomon, o ia mea uma, a tuo e le tatua I to tonu lana sa ilinga. Malana tauma whainga, on ia lea o ona ala uma. Ai a le ai I le sa ina ale tangata I nei mea. Whai mai la le vaai wha le mahau a Solomon e whaatau waa me uma I lalo o le la. O le ai I le matangi. Sa mo ai. O le sa ilinga o oa male tamao a. O le poto male a tamai. O le mamalu male a ina.
o le pule mga luenga le lei. O mea e fia ai i le nei o langa. A au noa male atua. E mau lo tato taimi. E fai o fie. Pe a fai e iai le lau sa i linga. A le ai le atua i lau ngā luenga. A le ai le atua i lau tāpua inga. A le ai le atua i lau pule anga. A le ai le atua i lau taita inga. A le ai fo i le atua i lau tāpua inga. Fai mai Solomon e mau e whaatau waa mea uma o le olanga. O le lui tau mo oe i le nei aso. Tu nei le atua i lau sa i linga. Tu nei le atua i lau tau mawhainga. Tu nei le atua i totonu o lau ngā luenga, o lau sa i linga o le poto ma le ata mai, o le oa ma le tamao a inga, o le mamalu ma le whaaeina, ma lau pūlenga, ma lau taita inga. O na manuia lea, o ou wala uma. Ai ale ai le atua, e whaatau waa, o le ai i le matangi, lou wola, tātou tatalo. Le atua mamānai. Awa o maia i mātou uma. Le tāua o lo mātou tuuina o la ua fio i tutonu o lo mātou wola. I a mātou sa i linga i le nei o langa. O le oa ma le tamao a inga. O le poto ma le ata mai. O le mamalu ma le whaahea ina. Tātou ia ma la ua fio i fe au mga ruenga o le nei aso. E tonu malele iai mea oma. Lo lava suafa Yesu, lo mātou wali ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Tell me
Fiva Mosse Malbes Amazing Love. Fama el tato proclame lui tau mole asore nei foi tai. Aole tau lunga foi na ole proclame mole nei foi vai aso atoa mo moril fafte. Tele lava. Sanga Reverend Eti sorenga fa mole te penino el tato lui tau mole asore ngata nei tai nei foi vai aso atoa foi lava lemfa malus au fa nganga. Ya le ngata I lau foi whanonga longa wha pena foi whafonga le tino whafte tele mo au nanga le foi proclame ne foi vai aso a Tom sfurono lo chale tu lai ono nai minuti ona makwai wha masau foi lol tatu musika le tai au e whawhiwhi o em whasi vai o le tai au fau e wha mana si au fo le tino ula lau si tuta mga ruenga o le tai au tau runga le vai aso wha malo si mai awangi si wha vai vai wha mole mori si alu wha malo si mai wha umani tatu vai aso te kuata le fitu le tai au ne ore ngalo I anto oi fa avano mai so taimi tau runga nei vai aso le tatu proclame a reto o le olam te pena mai le sunga pasta la fa kopa le tatu malu le tai fa nganga na fa o mai nei foi vai aso today in history tatu vai pani mena tupu leso fa november e le telo to sango vai le taina ia le fitu I le tau nei mo le fa pongo telefone ngal Britania pe tal fitu I le tau nei o tatu proclame na po fa le kai ala spray le foi la to ia au kikilo aku o markai salo pe ko ya lawa kiki fa fom fa ma lo talo ngal ta to mar sa mo ma ni pia ya o man ma lo ta to man sa mo lo sfulu no e le valu Namibia e to ta si lo ta to talo ngal le to nei ko Belgium io na ma lo talo ngal to lu ya to si su e sia ngor ka ko au mo le e por lo langi lo fe lo su fitu le lawa ma lo ya talo ngal luo man maloya Brazil mo mua ya leo maloya Namibia nei tai au le fka umba ta longa ya ko kasila ko Belgium ya maloya nga ai wo ka ko le polo lang ya le mo nei tai au ta tu vai ya po mai lunga ole awala ole nei fo tai au fo sorry o fe ale ka ko fakat Farka ko musika di ole le pokiru ngora wala. Ya koe kamai fa mon koe kamai. Le pote ama tamai ngora wala tai o fo. Ano so le be o mai ngora wala. O ba ya tu. Wa ma ka ya langu be makaso lo lungo ke mo jo titi lo je so langi ka ya o so. Foi alan be matalo no ingala ma ngai ala flow le traffic kwa le ai ma Singapore loka se tasia o ia na nei vanga la itia lo te va tu le sama mai around Western Springs ali o tolanga o kilani le highways for wono ku mewa ngai fenua pai ya nei vanga na around Silverdale malanga mai no show ngai tolanga o kilani ia fa pena foi ia ba during papakura nei time langa tu nei sauti anga taulanga o kilani pauanga va anga lo kikira ole lanu sama mai o isi va anga o mo talonga o kalonga mo samo mo dunga wala mo kwa seki aka ko ia le o tulanga na lo irunga wala nei va anga o tai ao ta tole mbalo na tunu anga juju manga wenga kan banga yan ngai kan banga ya le usu life flow de lei ia lunga wala ia bang malo marka ko man samo ai
Ia ua seki foi nas foreile la top ta tu le pocha matana na mai nunga na wala ne foi tai au. Aiga amatala nei le tala le tau I le ne foi tai au fo tama ki makaura o ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa se furwhalo I le malu lua le ea le ne vanga le tai au wingo le tau le so le whasalona awa pa o timu ni so taimi ma mafa timunga ni so taimi le so langi le leile au uli ma le fiafia na nei Lua se furua marunga na mafa na whana le ea wha mawina mo au ki lani mo le ne foi asa for Rayleigh tai au pe au diola te pawe ato le whasalona awa pa o timu ni so vaenga au ki lani lua se fulu ma le tasi le maulunga o le maa na whana mo au ki lani le aswa tai au le asolo sanga al Malisi International Sevens Manuka Rovers Rugby Club ma ngele whatalo fatua le nevanga o le tai au umalava na file na maua tau no mai tele o tatu au mai Samoa o le vainga o tatu la sala langi le leile tau Ke fa ku foi nga maka mai vai aso ri fa mai au mai ka wori langi le kai au le fo ki kilo fo fa mai pa o kim a sele se fai fare le ia se ia le ai e o ape o kwa kai au fa mai le li fa mo mo mari si kai au a ia wa isia vai nga la vai ka wi se fo ile ta we lo fa mai le tu ia ta to am tanga fa se fo na langi le le so ko fu pa o timbo la so lu la stoffi o lo vai aso lo mai Wha monga rau tuna mai la wai tau I le nei foi vanga o le tai au le tau tua rida Samoa for lima I batonu a moa whanga solo le tā tu proklame le nei tai au la mpain tara wa vai tulanga I le tau tino isi vanga o le sila papera for le tau Samoa ma le so vanga o le kelope lua se furu mal tasile wa te ai nei hea lei tu lai ono tusi Taliban I le pese le tai au tala ina wha fianga rida Samoa le nei foi tai au fau le atunu anga tu te mga ruenga o le tai au ara lo fa mai fa maralosi awangi e fa vai mai ki o le moska ko pingi au fa mole e maria fai por nei aso Pese le moi. Matala noa manu le nganga nai o le tai au. O abe o le la o a punitia po I puau. E sau malu e wha asusu I lau la au. Sa sala le punga la au matala uau. E tio fo I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma pauponga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso po ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Valo ia I mapapa
lima whaafetai Le tio o isa moa whai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tai au nai mata niu whea ngai maleata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Lei tio po i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tai au nai matani u whea ngai maleata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Hey ho Choo Los for live bala follow chat nele July ono malo fa Thailand tunu le fa tasi mai il tara bokalama ne for time fo o mai ore ne time fo mana to maria mai ore ne time help le lo fa maranga le il tara ma Thailand langa la no fo se fa fe lo il tara bokalame pa o bala val ma ore time help fa tasi mai fa tala fa mai dungo time to Facebook mari YouTube I'll ready some morning if we take me all the time out. La Pepe, Joanne, Tinonga, good morning. Yes, or I know Talonga. Peona for my atu in a minute of my atu. So Malon Tato Manu Samoa, all scoring. Now Pepe was full Barulion. For Pea was full on about. Yes, so pick up with score. Kamayang Bongi. Your Janaka Carolina Leifi Manosi for Maria. El Neta Fo for winner Taniero. Good morning. Malo Laversi for Maria Neta Ao. Semeli Uzo. Amai Oi. Lafat Neta Fo. Maria Laval and Nefo Yasparele. Your Tana Carolina Leifi Malo Laversi for Socio. Good morning. Malo Laversi for Neta Ao. Pepe Mangele. Fa mai America Samoa Lafat Tato Umaile Moto Fianga Pango America Samoa Malo Laversi for Maria Rachel Sifa Malo se for Maria Nefo Time Fo my Glen Innes Malo Laversi for Clara Peter good morning Malo Laversi for Maria Nefo Time Fo Lafat to Simeona Suena Malo si for Maria Nefo Time Health of Time Fatal for my Sai, good morning. I don't see for Neta photo fill out. So for SFM Espaya. Good morning, sir. I don't have time for Malta Kalam and Nefo Time 4 by Gino Papa. Good morning. I don't have to 4 Isabella Tai. Good morning. I don't have to for Maria Neta out. Me with Amosa. Malo. Good morning. Well to Paula. I don't see 4 Lavania G Manuma. Good morning. Malo si for Maria Neta 4. Tele now tatu pa anga fa felo mai. Ele ne foi taia le tatu pa kalame malo lava fa tai. Vi le lo fole tu tatu le ne as fole le so ka fe di vai so di kwa pa vi foi ri. Ya wa va vi foi manalo no ve mala tau ma sina lo sutasi ole. Tau sangale o tatu yai. E foi taia fo na toi fa felo en fa tala fa tu tatu pa kalame tatu au le kapi uma malanga mai Samoa. Ja, awale tamar sangar Malisi Pacific International Sevens amata hau il Malaya Manuka Rovers Mangele ya monisio la fai fo na watu tapo ya tatu au le ngato amo malanga mai Samoa pena foi au mai fiti ya Marcelo tatu au New Zealand ala tau sidio mo champini ona Malisi Pacific Sevens ona le foi tau sangar wa fe dos full male lima te ua pisi tau ngarwenga ya ma le mo foi sa noa ta po inga foi le tatu matua la le fai ona awai atu ya le lo fa fonga le lunga o le YouTube o le Samoa la fa sala wina tatu talonga lunga o le YouTube o le Samoa mai la vale tai hao a for balu ya se ma ela foi ta morsanga ya po ai le asola mo sempini o le Malisi Pacific International Sevens o le foi tu sanga lua pe lua se fulu ma le lima o ana na fi Titula tuna release mai lesi poll for e o le suina manto for e o poll se fanga solo fasilima
Fisinia nisi o mamalu le atunu i New Zealand. Po ai pati la tau te langalango ina o lo malwhainga palo sa tele New Zealand. Ile lua whenua sumaneono ile tausang fau. So o le afo i o le suenga la le wai se malawa company la tau te whatino ina mene o polls po suenga fo ile le LA telefoni whai po emails and whaina la tau fisirini ai tangata. So o le whalapotonga por company the Talbot Mills and Nectar poll. Le sa whanga solo mai lea sona nafi o le poll le sa amante lea sumo mua November. Anga i lea su fulo November. Mostly o le vaenga lea e telen la tu fisiringia i corporate clients i tono New Zealand. Po le ale la tu silfia o i foi la tu te langolango ina. Ia peona i lea sumo mua November se i o le se fulu. O le unga na tu ina mai le na maua le tara pakalame. Maulunga langolango ina Labour Party. O lau titolo atu tolus fuma le 5% sa ia le langolango mo Labour i le poll ia Okitopa. Au o mai ful poll ia November o si tia le tolus fuma le 1% i le support mo le Labour Party. National Party Luas River sa i le masina Okitopa. Ai no mai ala poll na release man na fi tolus fu total no winga e 5% lai lead ile Labour ile National ile fai unga le poll sa release mai nafi New Zealand First pa ule la to lango sa 10% ya topa ole poll nafi pa u nga ile 1% ole act pa u fo la to lango sa 1% ya topa 50% ile poll na release mai nafi ole green large support sa yai Eva Pasene si tia le 10% il poll la release mai la sona nafi te Party Māori pa u te la to lango sa 3.6 le poll na release mai nafi 2.4 so pa u la lango mole te Party Māori ya well I live sin yele tu langa ona tu langa o yele fa le tono foi male o yo lottery fa le te Party Māori ia pe ona yai so ole tu langalana o ile fai unga pe ona mai a fa pe e fa liunu foa ia pasenelen o ta nei ele taiao ele va vai atu a fai le palo tanei a fa pe ona fai le palo ta pe a fu pasene le na release mal pola na fi ole Labour Party malatu pasene e torsu mal vale mola tu no fo fa su fitu o le Greens e maua latu na fua sumaltasi te Party Māori malele latu pe afa pea na pauni mea mana mia walanga ile o maua 5% o threshold Māori afa pea te ua umai whalwhainga palota le tausang fau ai malo mai se latu suis to tasi tonu electorate e pole tu malo e whaina mua latu pa latu whai pule to tolu lana winga latu whatasi e maua lalu mela o le left i tonu Māori ai mene tono parlemene e fausiele malo ia la tonu foa e fauna ausia la tonu foa ona suma lua so pe afai lana al palota nei pe afua tu the poll na release my nei ya ole tu langana yai ole tu sang fonfenga palota New Zealand ya onisi na vainga na mawa mai el tala pokala me pe ona yai ole poll na release my e le sona nafi afa pe o ye low passport New Zealand whamanatu mai ele vaenga na matanga ruenga le Internal Affairs o le lua fe suma 5 November na matau na suil whainga o passport New Zealand ta isfultau sanga ma renew a matamalea November lua fe suma 5 o November lantau sanga nei e a tole le iense fultau sanga o lo tus folau le alau a matana toe whaafoa every 10 years e taun whaafoa o le mea whauna ma whainga whauna passport New Zealand mai a November a lua whesuma 5 November na leu tātu iai for my Internal Affairs wat tau ona sia kilo passport pea whapea te malanga i whafo ne te uwha le tonu lau whainga malanga ona o le whafo wina lo passport o te wawai atu for mai a le Internal Affairs mai a November lua fisuma 5 ia te sema torsuma tasila sumule mule tu sangara nei e tu sema le luas fulu ona ofe fasela luas fulu passport
o expire o tong fa fo o le silua fe lua se lau lima lua fe expire il afo le lua fe lusu maleono o le whamanatu la il tulanga lea mo tātou tātou le passport New Zealand ai fia malanga ia a masela o le swinga folen swinga lua fe suma lima e tauna siaki lau tus falau ina ia babe na fai at least 3 or 4 weeks e tau ona apply mo le renew ia pe afa pe te fia malanga e le fai ungal tau sanga nei malam tangal tau sang fo o le alau whamanatu ian le mamano le tunu afa pe o e lau passport New Zealand a swinga fo wa tauna fa fo pe afa fon fainga malanga fo mo ki se masima tau sang fo on tai milan ne taun fa fo on le fa mai internal affairs wa taun fa fo passport ai le i o fainga malanga ki se masima tau sang fo ne te fa le tonu waita tau nei vainga whamanatu mo le tunu e le nei tai au ina o tolu solima me tolu tolu talo le tula fitu tolu mo le sama solima e tolu a mo fa fi fianga le tai au vivinga o le fianga o tongia fa talo fa talo programe ma ko o malosi ale te patasi le o mai ka ba mo ka mo sanga ka ya le maris alo fa tu boys ma wira sa nya tu mo talo ka tai au ole mautale na olo osusuai le sanga polutele Otsu ala masala se sauia se ifatsi o tatso lima walau I ula ola tatso feilo a inga ao ise aso tula safa amavae mafatso au mai ale alofa e tui lo tava ia soi fua tuna fata ai awane ingalo suala masala ole atu ama ila lotoa
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua whaeloa mai ala official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, ia whae tete, o na whaatino ni vaenga e ono tūlai mai eini mu, tau tuana ngā sesenga o mea taumawha, ia awale tūlafua ia, mana tua a whaia tūlai mai se mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. Asia siane le tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. Alofa lava au te roa, o le tala fia, ua whai te nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua, ua wha tino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manava. E le eise ngā luenga tele te whaia, e au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manava, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga, mo le whatino ino ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava, ma whai o na wha sao ina iola, a mau alola pusa, whai loa. Awa ni MC a whaasara launga tu sa aula Radio Samoa le tamu le sanga teto fitu ale Malisi Pacific International Sevens. Ile aso se fulu ma le nima o Novemba, mai le malanta alo le Manuka Rovers i mangele mai le iwa le tai au. Loa se fulu au malo losi o le awhina wina le champini o le nei fwoi tau sanga, manu au mai Samoa, wha au mai fiti, mai si au mai New Zealand nei. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe loa se fulu ma le nima. Awa ni MC a lunga le YouTube o Radio Samoa tasi lima iwa tonu a bom. Ua mawhai ona awina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Famuina i le olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Le G-Mana Wholesale Autos, tuatu si Loa Valu, Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana, tai ngal malmana i le o valu selau, found on lua, ono lua tasi. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. So se follow mal fitu mino jolo jolo talo le tula fitu le porklame malo le tana radio Samoa for lima tolo amo a foi maritan to evanga ya America Samoa no fa tole tana porklame panga o balava ala malo le tana ya America Samoa no fa tu le tana fo fala mabanga haliken sama ale ore se tatu le pochi mai wala wala tuna to lo le tatu malo le tana fa nga retro la maya pasta la fa copa good morning. Wa fio alle to atele Ole onele nei uasau E wha pine wha amau Ole aso na avea ai oe matai tai au O sini tra la 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 Oi Samoa e fia fia mosana Ole talamoni Samoa, ole 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 tina, ole alofa, ola ulupe lena, lena salele, ua mautula
le talamoni le na ya Samoa ole one ole tina ole alofa ole talamoni le na ya Samoa ole one ole tina ole alofa Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Saudi mai alol tanto li poti le malunga la wala tuna tul tanto malu ol tao fa nganga retro le ola nei foi tao tau lunga nei yaso la flow le ya le traffic wala wala pa banga lo jaba va tumu mai ta tolo malanga mai sifu ngal tau langa kilani highways Fuduono around Morningside Western Springs pa na banga lo poloka mai pa pela foi pasimo Lincoln Road le tao ta tolo lunga lu se fulu malanga mai sifu anga mai sauti nei Pasi mai le tano around Mayora Road, Dominion Road, faisi poloka na nevanga o tai hao. Flow di lei mai apa pasi mai na, tato lo o the city bound State Highway 1. Manurewa on ramp, poloka la titi la pasi mai Marukau, flow di lei se pa el taulanga ya pia o el taulanga o Kilani. Ya, o tulanga nalo yei, o lunga la bume oma, ina nei taimi o le tai hao. So to more with someone's polima I tolu a more nei foi tai fo we no what choice furu mino tolo tolo tale ore tu la e fitu o se mala fa fonga tar baklame areto hola bread of life sent down from glory many things you were on earth a holy king a carpenter you are the living word, say it now. Come on. Mai le tatu por kalame le areto le ole le aso o te fia fo e fa fila ai tatu tunu o mafai o na fesota i mai tatu por kalame i le ne aso malole so i fu manuia o le fata otus fululima al fai upetos fulu lo ia le sina foi tau fa pe o le mala malama o bata e fia ai le loto a fa pete va ai fa pertania e poninga mai o le me foi o le smile o fo linga fia ia e fia ai le loto ngata o le upula mo o le aso le nei o le mele o le lau fofonga fia ki ka ngwa fa manga ku o e ti o ia e mata ata e ele fa punga fa pertania se tasi fa pe smile is a little gift. Smile is a little gift no winga fa Samoa. O le mata ata o se mea lofa I titi e mawhai o nga e ku waku I se tangata. You know le lalolangi nei tatu iai o aso taitasi a tonu e te wheloa iai matangata mafatia o avatu ele tua I ke o e kakau o nga e fisoso ang iai. Tangata mafatia ma pressure I meo leolanga le nei. A sina uka mai smile, po singa uka mai mata fia ku te ia ma se attitude ke faalia ku te ia le naso. A tonu ole ama fai ona fesoso ani e mai lona mafatianga. Fataita inga, aku me ke fikawi se si le aso ke ba yaku ilo na olanga fa noa ma se meo presai ona o se tanga sau penga misa malona to lua I le fale sau ele ngaluenga ia pena o tengia fo ele pulesini ma ngava mai ai ke vai aku olai fa ngongo ia po se tanga fo yo sau le ngaluenga a olo ia se mea o fa noa ai po a fa ina se silona ainga sana fa nau ia fa pena tupuai ia po se si fo yo lo ngalue le ngaluenga le malo por company de que ra ku vai ngale fa ale lo o makua mole al mangava le se me ai o makuvala e mole ke le fia o e le fia ngadue le fo ia ka maka fa pena mai tu ainga a tu langa fa pena o fewa solo tanga te fika wile la lo langi le nei e fa mangaku mai le tua ia kaika a tonu o ye ia venga o fe ngai mai lato o le tala la duspa ia fa mai o le ata o mata e o mai ai le fia I le loto e le ngata I lo lava loto ai fa pena fo I loto o isi tangata o le sona la mo o le aso nei
ia e mangakua a fai o e mangaku whakauwa ani ngai mea whape e le angi mea kuspa ia winga le mata ata vai e wha al kuspa ia whai tau whata o tusfulu lima whai upe tusfulu o le mata ata e o le fia i le loto e le ngata i le loto oe a o le loto a le tasi fo i tangata o le mea lofa la tāua e te tuuina i le si o manga le nei mea ke alu iai ia o le mata ata awa o le songa le nei o le mata ata fai mai le tasi tangata kai peo le whaamai e pipisi a whape ke maka aka kui o ngā aka le ngā e ke o kikiro kulesi aka kulesi sa iai le ad foi le whaasala launga sa ilunga le TV New Zealand sa e moto New Zealand o le whaasala launga foi le umaloa le movie a punga mai whaasala sa uso o ilunga le TV o le whaasala launga le company foi le New Zealand le AA sa o le whaasala launga o le smile ia fe mai ia ofa le smile i le aso i se tangata a le maila mangai o le pipisi o le smile nga o le pepe nga saurunga le pase a maka mai le pepe o le pepe la si e lona la kuulanga me fo le ka o ko e fa sanga fa fo le fa mala makele le pase ala ngo fo ilon tina e walu ngele le pase a ki kilo mal pepe fa smile le pepe ai ko kala pus le fa finele nga e kule le pusia longa langa kamau la fa u fing e ki fing ma penu pasera la aka mal pet ya ki are wo aka fe mar fing pet ya alu rar fing ya ska men skan kala sa fa u lunga wala la kumo ka pasia ya ki aku fo ringa yang aka mal pet ki aka ya fe ka men skan kala sa aka ya ki aka fe kan kala sa pasia fa ben fa u aka ko i la ku taw tulu mar fal fengal wenga fale fo ki aka la ku mai kan ka ko official fa u fa yang me e mai fa pelunga ala aka ko kan kala nga aka ko fa fingele ya ke fe wa aka mai tanga mai pape ya aka mai nga ki ko kala ngo fo mal singo fo la fa kan kali ki fo ngale o mai i official ya aka ku ya ke wa aka mai nga i ya aka ku de sia o le smile la le me fa fa pe ko e makar ka ko pokong pe o mai pia tangata ai luas furun ka aka iko kongo pia kelo e o mai fonga o ka fa smile o matangata ye pia fa pena fo ifal fenga luenga ai inga ka ngaka sko lua e se me fa pena mata mata fia fal fenga luenga e o mai fonga e o maka aka e o le pule pe maka sa wale pule ko anga aka le pule o le pula mo o le asole nei tau mafai exercise le ata o le me fo e ke como fai fa aka o maka awa iska kwale lo aka lela ya ai ala el taya ya lu tu lu morfa aka e aka mua o ya o e smile ya o musa pekele fi aka e ku va be apa pe ngai morfa aka ya masang yo maka o lunga aka o maka nga ya lu lo le fa ya aka ku ile ele va pe le aka fa vale vo le me sa aka fa vale so I smile pele se leo ai afta un tangata va be pe fa malo ya you know onga ole mata te fa met kala pispai e avatua le loto fia e le tangata le tua fa fitai te awa ole ai se miole ne yo langa te le awa o mai e o ai le mata ya fai ma vai la awa nga e le community le nei fa fitai su amen. Oh
Leone High School mai America Samoa ata mai au se aka for the tai au las froile la to we ya fa mai el tar proclame a reto le olo ni foi tai au fo le to lunga foi o le proclame ne vai aso body fa te tele lava pasta la fa le copa ma lo fa tai mo le na foi Pereira to mafa manga fa le nganga mo le fa fonga la tunu mala foi fa longo ita au te tasore nei foi yaso to lo mino to lo talo le July fitu o le aso se fulu mal fa November o hani mena to pure nei aso tau sanga wa bye aso se fulu mal fa November o le tau sanga lua fe se fulu mal ono o le aso na fa ali ai pena premier ai ia le ata o le moana o le ata. It's an animated Disney film. A director kanta swafa ia Ron Clements, ma John Musker. Olo iai I le tele o leo whaongai nei tono le ata leo le moana. Ia voices by Auli'i Gravelho, whapena foi The Rock, Sayuli Dwayne Johnson, and a premier Los Angeles I le aso sfulfa November. O le tausanga luafe se fulu maleono, aso sfulfa November o le tausanga luafe su maleono, o le mafu e malosi, fitu tesi male balura na malosi, na mtua e whaalanga I na maile ayo kai Kora New Zealand, o le aile motu saute, na si tiai ngalu I le whamita le mawuru lunga, e to lua tangata na malili wai, I le nafo I mafu e fitu tesi mana balu. Whaaleanga ina o mai ia le aio kai Kora I le motu sauti o New Zealand I le aso se fulu mal wha November o le tausanga lua fe se fulu maleono. Ia mala so fa se fulu wha November o le tausanga lua fe lua se fulu male lua le taimu o mona fe loa il presidente o Amerika US President Joe Biden. Ia mal presidente o China President Xi Jinping. Taimi mua ngā whakaloa ia Presidente o Amerika mal Presidente o China mo taimi mua le national leaders at G20 o le whono na whai e Bali, Indonesia. Nisi nā mea whamawina na tupu I le aso se fulmar wha November I le tele o tau sanga mo vale tau tuma o reda sama swalima I batolu a mo ta tonu le July fitu tatu tal fōle ngara pōle tānia. In this update, a call for a cultural shift at the top levels of police leadership to ensure the McSkimming scandal stays a one-off event. An independent Police Conduct Authority report has revealed high-ranking officers failed to properly address sexual allegations levelled against then Deputy Police Commissioner Jevon McSkimming. Retired Auckland University law professor Bill Hodge says assuming a colleague should be protected and is innocent is an institutional issue, and police will have to earn back that trust. The police commissioner says he never made any attempt to get out of a speeding fine he received last week. Richard Chambers was in uniform in an unmarked police vehicle when he was caught speeding in Hutt Valley. Chambers says he's always said he'd be accountable as commissioner. He says it's not his finest work, but he'll learn from it and move on. A lot of people are going to laugh at my expense, and I'm okay with that. A plea to boost the annual intake of dental students to enable people to get the care they need when they need it. Dental Association Chief Executive Mo Amso says it's been set at 60 places or less for almost 40 years, and they'd like to see it lifted to 90. He says workforce shortages are impacting the well-being of dentists and leading to significant wait times. From waiting 2 to 3 weeks up to 5 to 6 weeks in some regions for a routine appointment. Emergency and pain appointments can be anywhere from 2 to 3 weeks in some areas. Retailers are crossing their fingers at NZ figures show card spending was up 0.4. Kiwis spent more on groceries and hospitality, but continue to hold back on buying appliances, furniture and clothes. The rise in spending is below the rate of inflation. Retail NZ says it's hoping to see improvements across the sector during the all-important Black Friday, Christmas and Boxing Day sales. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, golf for Daniel Hillier, tentatively one of 10 US PGA Tour cards next season. Performances. He shot a 5 under 67 to sit tied after the opening round of
the campaign finale in Dubai, 3 strokes off the lead. The move makes tentatively up 2 places on the season rankings to 15th, but as it stands, he'd get the nod due to others' exemptions. The All Blacks have captain Barrett back from his leg cut as they prepare to face England on Sunday morning. Alex de Minaur has bounced back from his ATP tennis finals loss to Lorenzo Musetti by prevailing in a must-win match against Taylor Fritz. He'll make the semi-finals in Turin if Carlos Alcaraz beats Musetti in today's group decider. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Lo se whamaria le tunole nei taima le tai ala vai ngā lata maile nei e le tulanga o e lunga o le awa wa ia tolo so longa le leime o mai le se whala valawe o tupulunga la wala nei taima le tai au se wangana e vai ngā la wala o whasolo na pisi ma poloka fo i le nei taima le tai au. So tātola malanga mai North Shore Baba atu around Silverdale, Wairau Valley, whasolo mai Glenfield, North Coast. Faisi poloka na newa ngā tai au, pasi mai i Eastman Road. Pasolo lunga la wala la papa ngal taulanga o Kilani, flow de lady nei taima o tai au. Ta tola malanga mai sisifonga mai saute nei le highway lua se fulu faisi pisi lai titi al pasi ma le tano. Mayoro Road on-ramp poloka anga i Dominion Road on-ramp. Dominion Road anga i Hillsborough on-ramp poloka. Pasi mai Hillsborough lunga la wala la papa i one hanga whapena fo i mangele flow de lane. Pisi lai titi al malanga malai valele lua se fulu a lai flow de lady nei taima o tai au. La fo pisi la fo i pasi mai a Puini Road. Poloka like Titia around Rainbow's End, Lampi Drive on ramp, Auli o le link o Luas Furuanga is southbound State Highway 1. Tatola lunga State Highway 1 city bound, like flow the lay for the night time of the town, se vanganala baba yatu, Pasimayo Manu Rewa on ramp, Poloka the neighbor of the town, fellow Manukawa te Idirangi. Istamaki Road on ramp, around Highbrook, Poloka like Titi night time of the town. Pasya tu na flow di leya se pa el chaulanga ya Kilani ya so ba ngana ta tola malanga mai si sifo la flow di lay 40 mal around Morningside Western Springs opoloka de neba tai au tala fifia le se fala la pita mai le nei time le tai au malon foi malon sila ta bale tu mau saunga le mo nei tai au le ngai tu te mangar wenga ya ta to foi sanga luel po na po saunga le mo to tari wi ainga ele nei foi tai au malon la bale nga le lui Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Mai kana tamare nei le tala ho le tau nei foi taimi o le tai au le atato a mata mai Samoa il baba ya tolo mana ya mai le langi le le tau Samoa ele nei vai ngole tai au fo lo se furo le mafana fana wa te fitu e Samoa taimi tu sa datu ni sila Samoa we ngole tau le tunu ola langi le tau awa ni so taimi po mo wang palolo pe ya ka se mele lo ko mau ka so ka le Samoa ka sia kering palolo wala vangia ka lunga Facebook wala valenga tolu se full degree Celsius modunga ole vela le Samoa le so lua su mal tolu e lona bawalalo ya fatalo fatwal tar baklame dei temel ta pa nga malava ya ale manuole tai so se vangola tino pele Samoa fa pena fo America Samoa malola verso fo manuia lo to mau ta so tai fo le Samoa su il ta radio Samoa pia le fionga ngal mana tu marbao tanga vai tipio tanga vai fa lo telefone melo tu pu Samoa fa ngora ni vai aso ya male tulango e va ingala tamai ale tau le tino pele Samoa poi bali talo tau New Zealand nei il motu i saute fa talo fatu malola verso fo manuia le nei time le tai au pa nga mo taro bakala so se vai ngal motu i saute kai Cora langi le leili tau mo tole so duas furu marunga ma fana Nelson langi le leili tau mo tolu so tasi marunga ma fana Queenstown pasoro na awa langi le leili furu ivar marunga ma lu le team maru langi le leili tau le so pa uti mu le fafia na neilo su far marunga le vella wanaka awa langi le leili furu marunga ma lu le Airways Port pasoro foi na awa pa uti mu langi le leili furu fitu marunga ma lu ele tela vaenga o Invercar go langi le leili tau mo tau pa utimu ni so taimi lo su tasi marunga ma fana Dunedin langi le leili tau pa utimu le fafia na nei lo su tolu mo lunga le bevela e makara stete malo la versi fu maria le nei tai au langi le leili tau fa sono na awa pa utimu le fafia na nei lo su tolu mo lunga le bevela fa mawina makara stete ole nei fu asparele
Se mali talo tau le motu I matupi, tola wadu ngora motu I matu kai taia. Luas furu marunga ma fanfana la fasono na awa pa utimu I nisho taimi o le soelang le lei le fiafia na nei. Le la bua Wellington ma lo se fo manuia pa ngal tara pokalame. So se vai ngola la bua Wellington na lo la perso fua. Awa le tau pa utimu nisho taimi nei le taiao. Fasono la langi le lei. Ile awa uli ma le fiafia na nei. Se furu balu. O le marunga na le malu le fa mawina mo Wellington le so fasono langi le lei tau ranga le nei fo yaso. Tau po fasono na awa pa utimu. E langi le lei le fiafia na nei se furu iwa marunga le malu le ea. O roto rua, luas puru marunga le mawhana fasono na awa pa utimu nisho taimi. Fasono langi le lei e la auri ma le fiafia na nei te le vaenga o Palmerston North se furu iwa marunga le malu le ea. Awa le tau pa utimu nisho taimi langi le lei fo i le fiafia na nei New Plymouth se furu iwa marunga le malu le ea. Awa le tau pa utimu langi le lei fo i te lo taimi o le so Napier. Fasono na awa pa utimu e le taimi langi le lei tau la auri ma le fiafia na nei lusu lua marunga le mawhana Masterton. Awa o le tau pa utimu langi le lei fo i le so lusu toru marunga le vevela. Levin, awa o langi le lei tau mo tau le so. Fasola atu i Hastings e awa o pa utimu e le nefo yaso whamai langi le lei la auri ma le fiafia na nei lusu toru. O le marunga le vevela mo tau Gisborne, langi le lei fo le tau le nefo yaso. Kiri no Hamilton ma lo lava se fo maria los fo marunga ma fanfana fasola na awa o le tau e pu o ni so taimi pa utimu. Langi le lei le fiafia na nei. Tama ki makau rawa kilani no whanga pasalonga radio Samoa. Sifuro no o ye le malu lure nei vanga o le tai awa vai atu e mana e mai le suru mau le la e wila awa le mana e por suru mau le la nei tai au. Luas furu marunga ma whana wha mawina mo au kilani le sola fasolo na awa le tau pa utimu ni so taimi langi le nei foi. Fasolo atu la uri ma le fiafia na nei tai au pe au lia la fasolo na awa pa utimu ni so vaenga au kilani lo so tasi marunga ma whana tai au. Vai go yon atu langi le lei tau le aso sa, langi le lei le aso fua pa utimu le aso lua stoffi, ola vai aso lo managata. Fulu mero talo chale chola fitu le tau mo le radio Samoa se fulu lima e watolu a mo fa talo fa pa angal tara po kala mefta am fa fa tsi mai le dei time le tai au ma lola var soi fu mo via so was fa le leri ka ko woria wala e a usu mo le pinge au lo malo tawa tai malo fa malo no si o lo fa fa ya o las farile a o be foi pe o las farile so le pe ba ku au sa venga popo mo ma ko ya ngam popo o ya le pakai laso e amu yo pe fa pekere ya popo sa mo laso a ma ko la pe apa ulo la mo nga popo ko ma me pa pegala ka ko ala usu jutu ma fe le vayaso e o las farile ya pe wa pa watu se ma fa fo isa fe ngai matato ya wangi e fa vai ma las farile ke ore mo ska ko pingi o fa mo le fa malo si mai las ka ko pingi ma las farile las ka ko pingi ma ngai ya ngai pa ya fa mo le a si sa bien ma ro ka ko ma sa mo le ma lo ngai ya Namibia malo so le tulanga e ko kasia ka ko ka longa le ko koi tol talonga ma Belgium ia tato malo mai roina ai ya wa pokor ka ko mor ka ko chicken mole World Cup le lua fe no so fitu le host Australia ya wa lo ingala Belgium sorry o kirkialo awia Namibia lenta ne ma marka ko man sa mongir kaya sorry ele le foi ka alo ka kari o fa longo awia Namibia Belgium ia Malawi Brazil le sa umatu ne lenga fa ku kupar ka ko man sa mo e wi anga le la ko soka ala fo e mala ko ka pi o fa longo awie tele yo la ko ka maka alo e ta alo overseas per kangia Afrika o la piki la ko ya piki mai la ko ka ma so ki lo ai ele fa mai ya au yari ya le fa kai o mang malo ka ko mang sa mo pe au ki lo ko dos fulo no valu ai ang langa le yenga sko yenga mai ka ko pa anga so ki lo ko e sko ngo ki lo ko pa anga ka ko pokala mo mai lungo to mai lo se fulo valu le ono
pe ia lo se fulu ono le van aina le malo el tanto lau pepe Ioane Tino e sa o lau silsila pe kiki loko lo se fulu ono tanto e valu ele au Namibia langa sa o makamakaku ala e lo se fulu ono le tolu ko e molo le skoa Namibia ia nga valu e lola ia wali o valako kiki ia tulangana e so ko kasiala ko kalonga wo mara pikile au le ol peleki mole talonga le mai ngelani ol aule ol peleki ole tau sa ili awa amalo mara ko lua la tu talonga le toe amalo kusala ole Grand Slam la o champingi la e tamol sanga to la to tuale i Europa so ole la titilo atu o mara pikile ka ko ol peleki mole talonga le mai ngelani ile vavayatu ile aule ol peleki mole talonga mai ngelani numele tasi Ethan de Groot, numele lua Cody Taylor, tolu Fledger Newell, numele fa Scott Barrett, el kapteni na Fabian Holland, ole numele lima Simon Parker Onos, numele fitu Adi Savea, Peter Lakai numele valu, Cam Roycard numele iva, Bowden Barrett numele sefulu, sfutasi Lester Fengar Nuku, sfulua Kunte Paya, sfutolu Billy Proctor, Leroy Carter numele sfufa, Will Jordan. Numero suma lima o reserves Sfulono Samsoni Tauke Aho Sufetu Tamaiti Williams Basilio Tosi numero suma Balu Charles Law Suluiva Luas Furu Wallace Titi Coaches Ratima Luas Utasi Anton Lynette Brown Luas Male Lua Damien McKenzie Luas Fulu Male Tolu La Tau Lo Manu Eleo Afia Mole Selection Caleb Clark Luke Jacobson, Samsoni Finau, ia ma Jody Barrett. O le mana malama i le whaia, o ngā pole ame o le toi filifilia ia Rico Ioane i tele o talonga ia, sa whapea o le talonga le tauna mo i 7 o Rico Ioane wa le whamanu o lia ia Caleb Clark, ia ma isi le stama ia ma Jody Barrett. Sa whapea ai o le talonga le tauna mo i 7 o Rico Ioane e ta'aloi is either wingi e pe toi fo ilona tulanga masani tolu o tele o loa o faisi o kele ka longa le ko piki al faya o le ia Rico Ioane o le mo ki ngore le pola me le piki ia le fo ia lo Samoa tulanga e tai o le te fito Malisi le Malisi Pacific International Sevens faya le Manuka Rovers Rugby Club in Mangele talonga bomboale kick off le Iva le tai balu tatu au mai Samoa fatalo fatu fa fo mai tatu au mai Samoa fa ya onga management matatu tamata al oma malola va malanga manuia ya lena o maua tonu mai le so lulu el tatu te patasi ya le va po le so lulu au va lo stoffi ya tasi foi le au malosi tamauli mal motele sala fai mal telo tatu o malosi o Samoa ya fina winner champion le foi sanga te iwa le statement ya va no ai tai po e fengar wenga ya fanga e fa fo mai tono fa fengar wenga ia fa pena fo le tapo inga nei o tato matua to asin sino la tenu i malo mo malawa ia ma fa fo mai lunga le YouTube already samo ala fa yona fa salawina il tato ta longa na mai la bala matanga se yo la bala taimi si ia lunga le por champingi po ile la sola mar champingi le Malisi Pacific International Sevens ole lua se fulu male lima so o vai ngana ta longa nei tai ya alo matama fa na ole tenu sa tawina le tawal talonga ma Namibia le nei tai fa pena fo ila lo atu mo le Malisi Pacific International Sevens style ya ma ria la talonga la fengai uma mo to le fai unga ore nei fo ya so malo sa mo ta alo ka kol peleki pese mo oi aswao la tanga mo felese me kaele Lelo
lava o a lapi Mariner, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Crabs are very interesting creatures. If you put several of them in a bucket, the moment one of them starts crawling out, the other crabs will swim back down. So not one crab ever succeeds in getting out. They just keep stopping each other from climbing higher than the rest of them. We humans are perhaps more like crabs than we think. We see a good thing the minute someone else sees it first. Or we try to get even with our enemies and ahead of our friends. But we've got to realize that when we're green with envy, we're also ripe for problems. Whether we admit it or not, most of us want other people to be just a little less successful than we are. Friends are always happy about your success, as long as you're not more successful than they are. But one of the first secrets to success is not to compare your life with others. It's strange. Many of us seem to know how to live everybody else's lives, but our own, even though what happens in someone else's life has nothing to do with ours. Criticizing someone else's garden won't keep the weeds out of your own. Successful people look at life through a telescope and see how great it can be. But small, jealous people look at life through a microscope and only see the faults and mistakes of others. Being envious and jealous of others is just a slow method of suicide that'll kill both your health and happiness. You have a special ability and personality that no one else has. So use yours the best way possible. Stop comparing yourself with others. Birds don't swim. Pigs don't climb trees. And crabs don't fly. Enjoy your own naturalities and develop your own style. Make the most of your assets, and you'll make the most of your life. But only your mate has the key to unlock your potential inside. So why not ask him to take charge of your life every day? It's with his power you can start enjoying the success he's planned for you to have. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Lo sa malfabino tala wa tia nei le tula fitu le tau mo le Samoa Falima Eva Tolu Amor fa ungara ni vai aso o tatu yai ya o tulanga masani o tatu bukalame ya o tatu tananga masani tu sa mai Samoa le sui o tatu radio Samoa pia le fianga ngan maran tu marwa tanga vai tipi o tanga vai fa lo tele melo tupu Samoa fa ungara ni vai aso ya se tami fo na fa ilo fo lea tele o tala la fa lo tele ele tawurungo lan tu ya taru tala mai Samoa pe tala valu ile tau nei se fo mani lo fianga le lo nei tai o fo ya sai fu manuia te vai malo le usu malo fo ile tau atuno fatalo fai ya Samoa so se tu manu le langi malo fa tai fo mo la unanga tau fo ile taru no ia taru so ta inga ele nei fo tai au ma nei vai aso ato ia ngi ke ia usala vale la ka fisidi si ai ngomba un palo lope a ia la ka ngola so lu le ka un kal palo lope e o tulanga na sa ia wa le so lu le tatal no ai ia le na fa pe ya si mo ai ia uma le le so lu o ke le fa longo ke le va ai fo dino se palo na na fira le fa pe ko ya sei wa le si va no fa mai fa ko asida e le va o nafi ia uma foi nga fika sia le akadeng o ki kilo pe o ke le pe sia ka pe pelo le nga sa mo Facebook pe kasia ia ai le foi sa fa longo se parolo ai le sola le web city mai ia atonu o kulanga nga parolo ia november awa ki si le fio ka vai anga ke kere mamaua o se wa kumurungo le kako social media ia ka o kanga palolo ia atonu afai o maua ia pe leititi pe a altulanga na ana fa pe te tele ia o makua kumu por makikio ia i container ho ia ka i lima se lau ka i fa se lau ka i afrika la ia ai sa wa okay lele
Ia lo no ingala se I fatel tali se ka ko ki ko pe ko I fungia ka lungo on Facebook otherwise ia lo inga pe o ki topala le sa ke le la le ia o le si me le sa wa ina mo ngi ia ri ko sier pololo le tanga burburi ia o le nganga le ia ho le nganga o le nganga e ta le vai ta pe no papa ho ia vai cafe e sa mo la nganga e mga pikawi ala ua ku te ia pia le so tona o la fa ka mo me o a fi nganga I le makekio o ina e le fianga le pa le te le mai le nganga o le ho le nganga pe o mo le pa lo ka lo le nganga okay ia o le ia e nganga le e se wa le ke pe ri ho le ka o ko le white bait ia se fa pe nga ia ri wa manga ia wa mai ave tawa fi va ne fa fonga le tuno ia nga mai lo le fa fa ai ia pe ka mai e fala ile paka o nge me fa mo e manga ia fa ka kangi ia fa kele la le yo sa kele la le nga ile nei ba yaso e mau te tu sa ma we le nga ale la wa si le palolo lo tanga mu ia o te lo a le se palolo ia amu ia na mo ni la ko palolo ale au te le nga ia ta tu no ia ele fa lo ngoina se le o palolo nei masina ma le tanga mu alo fa tai mo le tala tama le foi tulanga se tala no al tulanga le langa pe tau fo le titi la titi la tu tar sanga su tau val palo tele lo afelo so lo afelo de ma to finga te fono committee o fono fa vai pe ka we se la kiki e le tulanga le mai le fainga le anda amata mai po ia por ke kia ka milionga I tu malo ia moni te vai o le tulanga na wa le sa fa ino mai le fainga malo wa pale e ye swing o a fatino le ita ia la fo le nei o le poloketi le miliona mo I tu malo fa palota pe ona ia I committee fo ia o fono fa vai mata dia fo le fainga mo le pa inga le mo vai su fitu parliament o foi pule asa ave o la to te fono I committee o fono fa vai ia foi fa cita u le ta to lo ma mo mo winner na te che lo fa vita u di male va o fili o fa le tonu le sa tu le mai le la o ina la o ke lo le sa mateo na mate tu ia po ani si swinga tonu fatino ia si le fio te vai mal fa fo ta tu tu o le fo le fo le peto fatino o fa matu atu tu pena vede I tu I fo no fa vai o fo sia de committee o la to e lu fina tu pena I fatino ia tina e mo manuia o fio ango I tu malo le la wa o mai le suita si de swing e taro sanga tu la sui la to le na to va Il palota ina ia faiere feeling a vole le to finga te fono o le tulanga la le o manino mai le fa sala le na me tanga lo tina de me le fesidi por me la o da to ia na manu malo le wa vem fai pule o tu malo ele filia e to e vem te fono wa fa pe o le la fili mai ai suito ba yo no vinga la to ina vem suito ba la to na le la fili te fono o le tu le si tu langa fa fita o le na o matawina la ye sui de sa te fono e to e manu mai le palota I tu malo la na o le o le ye le sui fo le wa se mai nei to fai puli ia o le pe o nai si tu malo o le pe o le e ko so ta o fidi ma ho le fa ti no se ka fa ba se ngalei ia tu langa o le na ia ile fo no fa vai manga lo ngale tina ele I fa tu sana o tu na a o tu langa ia wa sa si le sui pa mi ele ma tu filo inga wa tu ni va so tanwai pele o sila la a wani I toe a vea ia to finga te fono I fai pule el parliament mali ai fa sala la ulo le ava no ho le e taru sanga tu ia nga pa ai vea me te fono ona mo le lo no tutongi a pole ala tu langa tu le mai palota pe to e le to ia fia I fuole so solo le o le lungo nga wenga o le fono fa vai ma le bloketi no vinga pa to fo igual festivinga na vea ia ta di mensu balmi o nisina o vai ngola si le e la be fo ia tu la ngai ta pena nga committee de nga le steering committee de o le bloketi ai o tu la ngai le mele wa mai na su te va pa lo te e ta sa te fono so te le mal la leila por mela na o te fono ai tu ba committee
Tu mau komiti ole sa iai pe pule te fono a filfilia. E lana komiti e mo le si la sang fole la ia. Ngam. Ia, o le si bala na sa fai ko i se vesi ko i le fata usanga le utuana. E sa ia sa batuta ia la vode de tofia ia su ia komiti pa foi. Ia arwa turola pe o fodinga mai wa. Wa ia foi fete na inga i tono loto fare ba ku kai fongo ia e su ia de komiti ele fia ia. Ba ko ia kama vo ia kon. Ia inala fu ele na toso fu tau fili mai il fatti non o nisio o komiti o pon fa vai ba be tu ai si ko fo mo fa fita uri na altulanga ia a fa ia ko kongi ro te fono eru ke fongo le e ko e fai pure pe fa pe de to e fai pure te fono ia do ke vai ko fo o maunga le au mai o de te uri tuanga e ka kawanga fa au pe le tulanga sai ai o fai pule te fono i komiti o fono fa vai ia a kulanga ia po le arfino e pule malo le voi ngai i fa kulanga ngole bloketi e pule aska funge la longa ba malo vaptai ta tala no o le te lo mai mo le tunu o te le mo se clip o le vaanga fo le fo ninga mai e se ta se to mai ta ina sa wain se ai nga fo le o le se tulanga wo isu swanga le tulanga fa mo le a ia mana ia sili le wa mai ta pule wa o le o makam o ke le mo wanga fo ia o ka mai ke ma ko fa le ngo mai fa ali mai ke o le ko le video o tiro le ia so ne si pole apo ia winga ko tatu wa inga isi I me fa pea no ko fa le ko ne o ngari ma me tu mai ai ia ka ku e la vado sa ia aso ngi awanga inga ka ku go so nga fa yengi me wa video uma me uma wa pipi uma cameras e o ai fa do ro pipi e camera o ke fongi pipi e camera ia lo winga la e ka nga la film pu camera de ore ma pu video de ore o sa wa ino stina tele vole ia pai gol sai o na lima ia ko ku mersede urio ke de uru ane fa fonga le tudo ia ma wa ku kala fa le de ia ala ya e tangi ma ai o yang e fa more yo ke o fo ia tu langa ia la wo ile ole ia la si fa nga ne ole ia na tu le sa pe fo ring ma la tu le sa fa tinole le sa wanga ai I la wa ba ai mata u fa peta vai o le wo fa fonga mai le tu ka ko sa ba ni fa pe si o pere uma inga ia ta a vai o no ftane a vai o fa ia va fa le o tanga to so I fu uma o pere ai si ainga ai se fa le tonu to ma ftanga la ia lo tu la so le ia pe u sa fa ile da lo ka ngol le ia fa vai o tonu o ka penga lo lau ako mai fo I lo vai ai ora so ai ora fasia ai ora fasia wala ya fi tu la fono a wai te foi a lo ngai o ngai o so tu la fono e te foi na foi na malo se tu la fono a tu la va pe se ku kupu me fa pe ta tu wai ngai le fa pe se ai ngai le kupu me fa pe nei ai a foi lo se ngai o ngai le ai ko pe ku lo de video ki do ku le mangi ke ka kingo ho ye to ina finga fa pe o ka ko de ko fie me o ka ko ro ai sa le ke le ma po nga feo po lupo sa ba isa tu po le sa wa le pe ya se fio anga nei upod pe ya se fio anga nei upod wa te lo wa la fanga so su anga le la fo malu te ma te vo le de va inga le te lo mai ya mo o de fa su fa pe mo se ma pero inga ni va ya so male si kom sina o ka pia nga mo la va ya so de wa o mai ho ni va so pe wo ko so ka fili ma si kom sina ya ma to ai ka no si ai pe la va ya so mo ka fili ma ko so ale ya o me voi pe a que de culo pe si le va le pe ka ma ale ya ko so ka fili fa malo lo mo fa va ya ta fai o le ja man tu fanga fa long al company vale le Australia Qantas o le family na le Samoa Airways tal fi foi le moltaru company vale le io ta vai e se poi ta u ko fa long le mo ta to e Michel fa long le pe e wala mai le tu ko le ta to company vale le Samoa Airways le patino le mala vale le
te pena ina o uta ia mabainga mo fa pena mo pasese malanga le au nangala na le ground team bodele o ile in Fredolo Peo ile au wala mai wa le quantas ia tasida le wa company ba le o le malanga mai la tu fanga fa lo la tu le mo mai ta tu nga nga le fa Fredolo mo la tu gut pasese ia le la wa mai ile le fa ilonga le ia tapsia ia ave wa me fa peneia fa pe o mau lunga tutua ia e te wana fa au pe ma ia sanga fa le ia tidi ai o te loa se tala le leile mo tatu company valele ta se ia le ka mo kala ile ko mawa ai a mai ka ko vale la po ali te va se ka si ai si ka si foi se ka ko vale a con ya ka pase tu nga na e ko con ya ka pase se de ko mo se fo si wa me nga nga wa ka ko vale le eso ya nga si la ko malanga so ku be vole le ai fo si ya ki fu ko mai do ngai so so la vole ko me pase nga e ona le anga ka Lei, o le tala fifia o le na maua man malon ta to man Samoa ta no ma Namibia nei ta au. Ka man. Ia ta vai. Ia faftai o le wa ka ko malo wa. O le tamu sanga sa idia bano di polola. De lanta to malo ya presio, de o saúde fai unha ta longa de babel nei ia. De o tato malo ya Namibia. Ia o ba so fo ta ma Depois ele se aude que ya na pensamba le ka alo vaso le eu te no fa pe mo wa que longa la le ka lu ka ko malo so longa mosca ko ai ponges yes o le la wa ta ba ya ni o la wa kusa la wa la kulo ya lo fani ki le lo ka vole feito ai ni makala mai la ele makala ai kusa la wa ka ko la makala la wa ki la wa kala le lo ia se ta fatari la ta longa le pensa ma va se fo poi la la u lo le ia de au fe ko kala vai ko ka ki wa ku le polo la ga ia so ne kwa ma ga ia ba ia au la mana ia pe ka ko sao yes au nga ke la kala ka ne ka mo fielo pa se ke aro euskadi de polo la io wa nga te la kala sai fo ia ke le fo ia o euskadi ta po ka ko mang Samoa ai te lo se tu la fa fia ina tatu tunu nei aso fo ia leu manuia ia tau finga ho aru fa na tatu man Samoa malo fa fatai maua no titilo nei online o le mana mai tau Samoa ia leile mai pe manu ne te na lau silati fafo a sulu mai la pe ia ole sulu mai la le au mai le tau lo fa marsia la te ino fo ia timu ngo mafa fa pena fo fa marsia fa tuanga lo longa o wingo de tau mo le so se vai ngo pe ma le ea o lo ta oto pe i matu o Samoa fa ta sia i mao fa pe ti monga ai tai o se vidi angi malie ma le la ta si o lo upiti ai ta tu tino vai ngo de tau ya o polu ma se vai i mo le sprayle e upiti se vai ngo le langi ao mana i ti mo yai mai ono yai na i wila ma fa ti ti da odi ma tele lava ia tu monga ia tala la ta mai na le tau mo le fa fonga ko le ta tu tino ia mi se fu ye o lai fu malanga mai malo fa tai ba tu lava no fa mo ngal mana fa ai do fo le tunu o ta penangal ta lu ngalo tu tu en ta do tala mai sa mo pe ta fa mo o le wa mu sur foi pu le ba fa foi pu ia tau tangata le sa ave e de polo inga malo sier fa si no ngai o atu wa mu sur mo ni mau ia ma wo fa tu ina fa si no nga ina ia au i pe su ina ta sanga na ba fa fa de ta sanga le mana o e fia ave ma i tu vo i de fa si no nga mai tau palo ta mai fa le ali di tasi o le ua ia ile fina ngalo le tu malo sa fata e fa so e la tau fa mani ngalo tau tu pe 10 miliona o fina u te tai o le tu ngai tau fa tu mau te fono o fai pule i komiti o fono fa vai den tatal no nei te bai o fa tu ina tanga tamalanga fo i u fa mai le tatu sunu fai tu pui o misela a wa le u fa mai mai e sau ma un o misela ia wa no fo sia o le butau nu ta isa mo le suru ta longa malo ta pulenga mo le dua o no ia o le si ba nga ta wo na wa suru le o le wo ye de swapa o le tupu fo yo sale sale to
ia o fa o malo tau pulenga mta longa ia fa ia yu lai ta longa ia malo tau pulenga fa ia yu lai o tau fo ai fa lai o Glasgow ina i Scotland i Peretania i de duono alo fa te tele mo le fa fo mana tino tatu tala mana la fa lo tele to lunga le to tu ana fa ngam mana pa tala balu e le tau nei o so fa mana fa tai le to mal tatu ngat wenga nei tau mal nei pa yaso mo io fa ne yaso mo io foi le fa ngat pa yaso ia va pena foi te vai per via foi ia fu fuanga ma la sanga umol fa ngol vai ia fa pena foi si tatu tino fa fonga tatu fino fu na vai fu pe au di le lo poleli fa te tele ia so foi ia le fa fo mai tino o tatu so te inga sa mo su o tatu radio sa mo pe le fanga ngan mana tu mara va au tanga vai tipi o tanga vai ia tele na ho me lo tu puisa mo ia ma tu na o tau sa mo na fo fa ilo ana tapenanga wal tau lunga tau tua ia taru tala mesa mo pe tala balu le tau nei tau mo le sa mas folema eva tolu a mo ya wa o mal taimi o taru fa manga o aso fana Omnanga swana ola se foroile nei sfurfano vema o matalo le telefoni pe ama fai ona e vala mai ele se tong ai mo bodi le famoni anga mo se tasi famona to ngona se fana o le aso se furma fane o novema tolu fitu tasi li mai tolu afa pe fo fana fanga ina le emaili aba vela o mi mai e ba vento o mai le emaili on air radiosamoa.co.nz. Ja, maar ook op Facebook, maar YouTube or Samoa, maar die keer op alle op mijn van die angst van nou net time time pule ala oi. Po veel bij gaan wat ben nou mijn van die angst net time van molle. Ja, alle nou wat tala tule avano, dat op telefoon van ben avon tato email. Ja, malunga op tato Facebook, maar YouTube are Radio Samoa. Se topelo di lo di lunga tato Facebook, maar YouTube or Samoa, po isa van die angst net time. Le ai se family nga lunga tato Facebook mari YouTube ro Samoa le se family nga lunga email nei tai ao ko sia ki kasi telefoni ele ai fo sore ka FFI maka o kia la le aso sufano veno ai magai a fa pe le se family nga o aso fana ora nei fo tai au kwa se la pasenga ka ko se la ko kasi la sia ki lunga ka ko email esa o ai ai mangai se lau pasenge telefoni oi ia okay lele talofa la pola stunga tabai malo se fo io ja la no una es fanau o se fanau ja o sama suitala de so ato ai skulu te sanga ia mo ngala o matua ya ro pengele tua pa poponia sele ole afine e ola ni ola man vi foi da ongon ni yaso ya o lo fa ngai ya mai ale ba mo ko pe fa fiti mo ya mal fa na mo ni ainga lo pengele tua e to fa poponia sele no ola ya man ni tele ni yaso ka vai lava maria foi le nei tai au fo ia lena o taro fam dia ngana o nei foi tai au ole a tale pese fam dia tore pulenga mana fenga venga ale be sa mo mal taro bakala me manual tai au au nei lo waso fa now o le bi mai se sino fam dia tu le be sa mo oi maria tele lama very happy birthday to you all in order for liba video jalo taro le to live balloon hallelujah worship team oli ileli
i watolu a moa. So I see if I can wala nei time ole tai au fa tala patu apa tabale o malava lo fa fonga mali tara boklame fa foilo san nei tai au malo on sa malo fo ile fa to lunga ole wala le manaya lunga wala le se fala be lave la fo manaya tele wa wala lo titi lotu la flow de le pisi se bangana le malanga mai sifo tu mau mo mai le ba ku me wa ngai fenua pai tu mau fo mo mai le pasi mai o Point Chevelia on ramp around Morningside, more Western Springs, city bound, ale o le link. Or is full on no anga ile southbound State Highway 1 for bena for northbound State Highway 1. Or no banga demo mo ne banga tai out. Malanga by North Shore, around Silverdale, Wairau Valley. Banga na lai mo mai pasi mai Takapuna, fasolo mai Esmond Road, North Coast. For lolo lai PCA lai flow. For bena for wala la Bubble Harbour Bridge anga taulanga ya Kilani. State Highway Lucy Fulu. To about the PC, the Pasimaletano Point Chevelia, around Mayoro Road on ramp, for the Dominion Road on ramp, Hillsborough Road on ramp, Olivade, Masano PC Tayao, Mormalanga Mai Sifo, Angat Mai Sotenay, Pasimelo, Hillsborough, Nula Papa on the Hanga Mangele flow delay, Lafo flow delay, was full Alanga Malava Lele for our Milos Fulu, Massey Road, like PC, like flow. Around Puini Road and Lamby Drive, Failas Polocar Vanga Nail Tayao, Tato Lunga State Highway 1. Babaya to live flow delay, my life PC, live flow delay, Lava Pasima Pakurang at Takanini, Madurewa on ramp, live Poloka, Levang at Taya, Pasimai Madurewa on ramp, Manukau flow delay, Charter Poloka Lava, Istamaki Road on ramp, Penafo inbound Wellington on ramp, Alice Lee Pin Rose, Pasimai Green Lane flow delay, Lava, Elitolanga Yao Kilani. Esa by Lunga Highways, Jello Isivanga, Walla Poloka, and Nevang at Taya, Alta Valley, or the Lava on Sai. Mai au nei twai tatou ngaruenga ole nei foi tai au foli poti la tamanai lunga wala nei tai au ina oto iva mino tolo tora talo le to live o esi la fia e iva te si male tolu fa miliona tala le se leni ale UTOS ua toi whaasa fua atu i ona sui fai unite i le lua o lua fa fai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia wha o ngā au nanga le ANZ po le talo fa voucher le M tala male mai cash e ala i le Click X wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa teo wha whainga luenga e mātou lau seleni ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen i ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e whasosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali i ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. O e mo mia se fai mōli mo ngā nuenga o lau mauta, pisinisi po malu tāpua. Manatua lole matavanu electrical, o te vanga Filipo a kau o silia ma le lusful tausanga, o tautua i ngā luenga wha e le tise, i sā mua mani usila nei. Wala au lole matavanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatalano ngā luenga, o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga, ai mai se le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz, moni si whaamtalanga. E te manae maua se luma na i manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toele ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le Whainhomera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le University, po le University Entrance, i le tele o Kolisi i au Kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le Ovart se lau walu o fitu lua fitu.
o Varselau Valu o Fitunua Fitu. Oi ono mino jolo jolo chalo le chula valu balor si from le le chino le chai ma tua te penina nei fana ora nei foi chai ola sumun mulio ora nei vai aso ma lo lava fa chai si va mai ka wol peseleo. Jonai matia juna bai luo se fe ya le le ya. Varseleo soy luma ai pa kolu luo e. Patata mai te mi o fa mo popo mai tele. Se ki mai le kabi o ka skanga me. Sa mo pia se fa o mama con me. Usur ka ko ke se i reach on me. Ah so so mai la usi va la no me se fa be. Varseleo soy luma ai pa kolu luo e. Patata mai te mo re fa mo popo mai tele. Se ki mai le kabi o ka skanga me. Sa mo pia se fa o mama con me. Usur ka ko ke se i dream fa be.
Taraflava o te tua le nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai le ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whātālofa lo tātou o tenu I le whai ungo le vai ase o le tauarunga o le ngāruenga o tala mai Samoa. Na tolo I le lua o le au uri le stofi o ana nafi lea I Samoa. Suenga le wha amsinonga o whainga palote le tālo sanga le vaenga wha upufai e pui pui a ia te tau o tangata. Leo lo fia a wai le fonga ino le tālo sanga e ave itua le tangi tau palota. Mai fale ali li tasi. Ina ua wha fuosei ona tu ina atu le tai au. Le ana amatai le wha amsinonga le tusi mai le sui fai pule le hero pipi. Le tō whanā mula ulu papali I sambi leo ta papali. Sa ia tālo sanga I e le fia tūla I e mōni mau. I le mafua anga o le fia a wai o lana vaenga wha upufai. E peo na wha tonu ina le wha amsinonga o atu mo sana mōni mau e wha ilo ai. Le mafua anga o le fia a wai atu o le pati wha upufai. Ina watu la ina mula ulu mo sana wha amtalanga. Ina ua tāpae le fionga le wha amsinosili. Na ia wha iloa e le fia le tangi tau palota. Ma tūlanga uo o ia I ona tau anumanga. Ma ia wha iloa I fo I o lana ia te tau lea. Peita ina wha iloa ia I le wha amsinosili. Le fionga sa tiu simativa perese. E le to iaisana ia te tau ono le ua wha tonu ina le wha amsinonga. Pesa pina. Ina ia awa iantu I suenga. Na ioe le sui fai pule ina ua wha iloa ia I le wha amsinosili o ia. O lo saini le wha amtalanga tu istusia watu inatu. I tā penanga lo ia lo fina wina le tālo sanga. E fia awa ia le pati wha upufai. E pui pui a ia te tau o tangata. Wa ave le fina ngalo le tu malo sa fata le malo. E tati atu le se fulu miliona o le tau I mai le malo New Zealand. E wha soa e la tau. Wa wha iloa le fina ngalo le tu malo e le tama ita I minstao tupe. Le fionga mudipola ana rosa ale modio o. I se li poti le vanga wha asalalau o le talamua. Ai pei ona si le fia o lea tupe tele o le taui. Ona o a fianga o fio anga o sa fata le manua o le fitafita New Zealand le manawa nui. Lea ua ngoto unga I ngātai fale o le fio anga o ta fito ala I sa fata. I lea li poti o lo wha ilo ai fo I le minstao tupe. E tolu vaenga ua tu ina atu le malo I lea I tu malo e fili I ai. I le wha soa ina o le sefuru miliona. Mua o le tu ina atu ia I la tau o le tau I tupe wha soa. Lona lua o le saile o se tangata e avea ma kone sale. E ngafa ma le whai o le wha soa. I le male lona tolu, o le taati atu leo le wha soa e wha tino e le malo. Wha lia le minstao tupe le talamua, o le itua sa fanta o lo taita I aire sui whai pule o sa fatalua, le fio ngā tu ia pu a fuatongi le toa. Leo lo iairo atu finangalo e taati atu le wha soa ino le tupe e se furu miliona e wha foe le itu malo. E se furu wha miliona le isi vai ngā tupe sa wha iloa le minstao tupe, I se feilo inga taluai matu stala, o le a au mai le malo New Zealand ala I ngā luenga ma por kalame, mo le toi wha le leo le ngātai whale o le tu malo, ona o a fianga mai suau u maisi o taota mai le manua o le manawanui, lea sa lo fiai le ngātai whale o safata, ina uangoto lea va o le fitafita o le malo New Zealand. Stasi o fuafuanga tā ua o whailoa le pālemia, le sunga la audia le mani atoa le ua te apolata I Valfosi Smith, e ala se whatalananga ma le Radio Samoa I le vai aso ele I mamau atu. O le sila lea I le lumana I mania fianga o nuu mafio anga o isi tu malo tua o I masafata. Ono le ta oto I nei o le manuao, I ngātai whale o lea I tu malo. O le saunoanga le whaipule o safatalua I le pālemene, au talanoa ina le tala autua le tupe ua mai a pasia, na ia whailo ai se fina ngalo o lona I tu malo, o le ave ese leo le manuao, mai o ngā sami o lo ongoto ai. O whaaleo se fina ngalo le sunga atu I le epa lupe sori aisa I lele malia le ngaoi, le taitai o le itua ngā ima le pāti I wha upufai e pui pui a ia te tau o tangata. Ma ia whaailoa e le te tau na suia le whainga wha vaina amatai le polo keti o le miliona tā la. O le taitai whono leo le sui whai pule o le itu malo, I le komiti o le whono wha vai o lo wa ia ato le wha ngai o io ati na e le itu malo e wha o ngā iei tupe, mai lea polo keti. I le whono matu istala le stofi le vai aso nei, tasi leo vesili sa tali iai le taitai o le itua ngai. Matoa whainga la waiai. E ale makukus. E longo iai.
Al mako kaofi muri pe fe whakai o mo pasiwa. E kai fonga ale whaipule o kumalo. Alona winga e kai fonga mako, kai fonga ia whaipule lato, kai fonga whaipule kuku mokasi. E ia ila le mele o tupu. Wa kusiaku ia le whaipule o Wharetarua. Le atinu. O ia whaipule wa lea e le sisi Lisa Maruto. la o l'pakuma la o l'paku sui lea o whaire uma le whakasnonga ia o maraku sa la e le la sasima a saule uma kapenata e lako ke le alo ia le uma whakasnonga ia se kusisio la ia era la ave ele kimo ele whakasnonga la saule atu ka kau ka te whango le atu e se sila la e le oma kua ka mia i le pepero pio malanganga whamase. Sunga tu le palu pasoli aisa ile le maria le ngoi o le teitai o le tua ngai ma le vanga wha upu whai o le hero pipi. O le asfareido nei vai aso batapu ni ai le avanoa o talo sanga mai sui umana tau wā i le palo te tele ia au kuso mo le whai o le whiwhiringa mo to whinga teitei whono o komiti o whono whabae. O le aso tolu le masinela neo November na amata whaama malua i se whau tuanga o puipuinga o Samoa mai le wha mai misela e peo na taula muai le mtanga aluenga o le seifua malolo ina. O ia whau tuanga e anga i tonu i tangata malanga maisi atunu e a whea Samoa e peo whanau e lalo le sifurulua tau sanga le mātutua e matua te tau o na tau ave se pepa wha maunia e wha mautu wai ua uma o na whaile tui pui pui o le misela. O wha iloa le sui wha tunu sida o le mtanga aluenga o le seifua malolo ina le li fo mai le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson i se li poti le Samoa Global o tā penanga tau le puipuinga o le tātou utunu le tōtula i mai ai se teimi o le pepesi o lea wha mai wa mata i tua i nei tangata ume uru whale mai i Samoa lea wa iai le fuafuanga e tāo fia ma wha anofo e seani tangata e malanga mai ai wha mao nia o loa fia ia unga o le wha mai misela. O taunu nei le wha lamputonga lo o whanga uma iai tā longa i Samoa le Sasnog le sulo o ta'alonga malo le tau pulenga Peletania le awhia le ai o Glasgow i Skotilani i Peletania iai ulai o le tausanga whaurua o ruono. O ta pena i nei Samoa e wha savali le sulu ia so a toa le atunu ma le wha moe moe te tau na mai a lea la sanga tāua ia Januari o le tausanga whau. O wha iloi tā penanga o le wha savarino le sulu o ta'alonga malo le tau pulenga le ua wha ingoa i le wha ao malo le tau pulenga le tupu o sa lesa le tolu. O le ai vaenga o le suru o le a teu ni wha ilonga i loai Samoa e pe o mamanu o le tātou tatau ma le manu. Fu ma fo ia tunu e lima sfuru whao malo o le tau pulenga e au fiei Samoa ma le sulu e tu fo ia ia la tau teu ngai le wha moe moe o sulu uma o le awhito a tatala le wha au wha manui o lo na tia i te tonu a le tupu o sa lesa pe a tatala ia ta alonga ia i ulai o le tausanga fau. O le porkalame o le wha savarino o le sulu mano fuanga o le a whea o le tātou tunu o le awhito a wha iloa i le teimi e mai ai tāpenanga. Manuia le wha ingo le wā yaso seifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua, whaselau. Tu maona saunga le mome o mai lunga la wala le se whala vela vo liberty o mai leo leo, la fwe mana ia le flow, le traffic, le vanga o le tai hau. La iti ana vanga o lai mumo mai lunga o tātou highways. Ese mai lunga highways tulanga Masani lava, on the Devawai to Great North Road, around Avondale and Waterview. Au le yo o le link o le city bound state highways fulono, ma le westbound fulono, pa se poloka le nevanga o le tai au.
Le fo te baba i atu te ara tu south. Ale i o le on-ramp o le city-bound state highways furono. Whapena fo le westbound le highways furono. Poloka fo le nevanga le tau. Nungo highways. Titilo atu. Le manea le flow. Tila na lan me mata mana winga live flow. Le le traffic. Se vangana le ba Rosebank nga I Point Chevelia. Pena fo Western Springs o le highways furono la mumu mai. Lau whilo la mai flow le mai pasi mau le tano. Sa pisi arau manea lau flow mai a le se pisi fita te poloka la highway lo se fulu. E le pasi mai o Puiru Road. Pasolo mai Lemby Drive on-ramp. Anga i le link o luas fulu anga i le southbound State Highway 1 la manea. Le taimo le tahi au. State Highway 1 city-bound la fo manea flow nga o Manurewa on-ramp la poloka ma neba ngā tahi au. Flow le lei after te poloka around Mount Wellington on-ramp. Ma Alice Lee Penrose on-ramp. Pasi atu Green Lane anga i New Market. Kiri se o taulanga e o kilani. Se lau pasene i le flow le traffic nei fo i tahi au. Fau lunga na la wala nei taimo le tahi au tamale. Ma lo. Tōr pulau ma lo le on sai. Ma lo le foi. Ia, o le taimi fo i wā. A watana mori nei whanau le aonga whakona mole. Awe wha nei whanau le taimi kolosi la wala. E wasanga le mua nei whanau a ngai atu le aonga whai u. Ole nei fo i yaso. A whaio fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loe le la lao le R-Dash Travel i le tasi malu lima Great South Road i Marirua. Po o le fito lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel i le o lua whāwalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Travel. Au sa mo mo tau sangi mai manu e fa mo mole o mai mo mo si vaanga le fa mo mo si vaanga nga le nga vai ngala tole talo tau ne foi tai me on tai papa ya tu sa mo ne va ngala tai how lo se fulu mo tolo he le vela o tele balu sa mo mana yo la e tu mau winga langi le le tau sa mo ne foi vaanga o le tai how fo tu mau winga langi le tau a wa Inisio taimi pa utimu inisio vaenga Samoa i le nei fo yaso o lau te vavai atu e whaiona o i le tolu se 40 degrees Celsius mo runga le vevela le esa mo le so lua sumar wha i lona mawalalo ia o tu langarana i aina o te whatalo whato o le tara pukalame pa nga umalava al maru le tai au so se vaenga o Samoa papena fo i America Samoa malo lava le si whanuia i le nei vaenga o le tai au fo taro whawai tulanga o i le tau i Australia. Kia ora mate, malo se fo maruia. Nei tai au pa angal taro pokalame so se vaenga Australia se furu le malu lure lo mua Canberra. E le nei vaenga o le tai au fo o lo te vavai atu wing o le tau i le so. Mo le lo mua Canberra la fa solo in Awaoa i niso taimi. Tufitu. O mo runga na o le vevela mo le lo mua Canberra le so sori. Vevela ri ngai sori. Ya le lei e le telo isi vaenga i Melpone malor se fo manuia to tele tatu pa anga le sa fa tala fa mai nei tai Melpone se fulu lo ile malu lu nei vanga tai au wingo le tau mo Melpone e le nei fo ia sa for radio la ma telefone la awa tau e le source for valu mo rungo ma lu le e fa ma wina mo tau e le nei fo ia so le longa ri ma fa ngari o ko ri sini Australia malor se fo manuia la ma malu le e so le se fulu valu le malu le nei vanga le tai au la ma le tau mo tau Luas fu famo lunga le vela fa mawina mo sini Australia e le so e le tele o isi vaenga i Brisbane fu riva lo il malu le ere nei vaenga o le tai au fo o lo te vavai atu winga le tau mo Brisbane le so o le fa solo in Awaoa pa utimu ma lo sit savili ni so taimi tau fa le kong man kau mo ko Brisbane le so luas fu lono o le maunga na le vela fa mawina mo Brisbane e le nei fo yaso ia o tele na vaenga vavai atu i Perth Australia se fulu faro le malulu e le nei vaenga o le tai au o winga o le tau fa mawina mo Perth Australia le so o le fa sono susuru mata ngo fiele lalo su faro maunga le vela fa mawina mo Perth Australia e le nei fo yaso ia o tele na vaenga se vanga le vaenga vela Australia i kaimi umor kausanga so ka feferi lusu fa o le vela i Darwin le nei vaenga o le tai au o le afa solo in
awa pa utimu ni so taimi malosi fo savili tolu mo runga le vela fa mawina mo Darwin le so ya o vaenga na Australia nisio le tunu fa mai nisio vaenga Australia ya manato maria mai ya na fo pito le vasa Tasmani e le nei vaenga o le tai o fo tama ki makora o kilani no fanga fa salonga radio Samoa sufitu o ile malu le nei vaenga o le tai o va yato lo awa mali tawo lo sun mai fo mali la nei vaenga o le tai o fo winga na o tau tu mau awa lang de lei pa utimu ni so vaenga o kilani le so tu mau los pulu mo runga ma fana fa mawina mo o kilani ne yaso spulima lona ma wala lo tae pe au lio la fa sono na awa pa utimu le vaenga o kilani lo sutasi mo runga ma fana o kilani le so tae o vaenga yo tu atu lang de lei le sa lang de lei le so fua pa utimu le so lua so lo stoffi o va yaso o lo mana ya Mongo manao tu na mai la vai tau ni vaenga o le tai ao le tautua mo le veni Samoa Spolima e tolu a mo ina was fulu mo le ono lo cha nei le tu la e valu o tatu tala mai Samoa le tau o tala mai Samoa ni vai yaso o la tu fa sa la wina pa tala tu la se fulu mo le lo le o le so ma le fitu le po ana nei modi fa te tele lava le fionga ngal mana tu ma ba tanga vai tipi o tanga vai le sui o le tatu vai Samoa e pma lo fa tai tai mo le nanga ma te tu mo le tuno le tai ama nei va so ato ava no lo longo pu ali ai Samoa le ngata ia o te ron so se tafora nei ke lope telo me lo tupu Samoa pe ona ia ele nei fo i tai o fo ya o te lo le mata upo le sa tala no fo tara po la mi Samoa o le ava no le sui sa ta va mo fenga pa lo tara tuno nei to sa tau sangai e fai mata te fono ia o komiti fo ilea proketi ai tu malo te tasi ya pe on tala fo ona swinga na te lo le wa ia mai tau sanga mo vai ia o le vaenga le tu na tu fenga malo lo ia nei a tono e ni vaenga le lo la tu silfia alanga te tawai ia foi swinga ia tono e se foi silsila mai e se foi vaenga fa fai HRVP male Samoa poto ia o le tangai na malo lo ia il taimi le nei lo winga la a moni sui ele i familia pe le pale mai lo winga la mo le no tau sangi la to ele lo pe ke ua te fono la to i komiti ia maro lo fai pule ia a tono ini mele leo si fia le malo ia la foi mai le tu ngai la to le ai ele kalfia ngai nga mea o ia ua pale mai ma tu si au ele ia tu malo la to fai pule na ia la ko funga ka ona te fono komiti ia ai ka ko ia me o finga le malo pe afa pe o tu langa na ia me le o le me ai le mo tangata uma o le me nga ka fai oi e la taitana tilo o ala va mea e le mo tangata uma le tano fai awange ku ua e ale na o tulanga na ye e nei vanga pe ona fa fonga ile tano ne foi tai fo sport bana utele tula valo sumana fa fonga taurungo tato mau fa Samoa ole nei foi va yaso e o whanga manu i ululu o la au awa e whanga i funga o la au a o le tangata e whawhanga i uptala o le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga o lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule o alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. E le o le au lefu a ia tamali. Sa le wa aitu la fale i tāu pou au le lei. O le winga le o le upu o le au lefu. Ai sa fai tau i alo o tamali i longa o Samoa. Awa o le isi le mafua anga nalai o na sii fale tautu. Ina ia mawalunga le ngafa o le nu. O le mawalunga o se ngafa e malu ai le nuu ia fio anga. Ua fesawa ia lantou whaia. O le mafuanga le o le upu, awa e le tāua le au lefu, po le au le lei.
ai tāua le tūlanga. E tinga lava o na nau le tamali i le tamaitai wala le lei. Ai a mau lalolo na tūlanga. E fiwa e anau. Ai ese lava le tamaitai e au mai ai e tūla fale. I ese fo ia whainga. Masalo ai o pō ia o le whaampau o tangata. Ia sa sili atu le tūlanga. Nai lo fōlinga. Ia pe loto le lei foi. E le taulia. Ai taulia le mamalu e maua mai ai. Ia manuia lau whaasau. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, Altogether Auckland.
Awani MC Fasala Lawa to Sao Radio Samoa, the top of the song attention feature on the Malaysia Pacific International Sevens. Elias was a football in November, while Malanta Alo, the Manuka Rovers in Mangale, Mangale Eva Letao. Los Full Amalo, lost your Afina, winner, some opinion on the for Sanga, Banu Alma Samoa, far out by Fiji, by she out by New Zealand. The Malaysia Pacific International Sevens, Luaf and Los Football in Awani MC, Luan, YouTube already Samoa, Tassing Limba, Eva Torwabo. Wamafayona awina tunay Fasalalanga. Una ulilangulang malosi ale dry-bond construction chemicals. Fafsota inailoa alithia famwina ile olwa tasi o falua tasi lima fitueva. Le G-Mana Wholesale Autos, tuatusi Lua Valu, Atkinson Avenue, o Tahuhu. Vili loa ngal malmana, tai ngal malmana, ile o valu selau, found on Lua, ono Lua tasi. Beta Drive Doctors, ile tau longa fa tau I mangele, fa pia manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e foi ma tuipui o le whana witi, o tuipui le ko witi sfuluiva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Fa pia ma tuipui o le flu. Vala au telefoni, 255-25 mo so wano e fa tino e nei au nanga. O fisa fo ma I mangele e taftafane o le McDonald. A manrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whaiwa umala dei tau sangai tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DJ Sal se awanoa I teo no marumalo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash le tuka inga I Samoa. Ora mawale o le awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu Tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia te foi, molo a inga I Samoa, e ia inga ole nei whabitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa.
Bueno, whakipianga o tai au radio Samoa se fulu lima iwa tolu a moto lua se fulu ma le iwa minuto lo tora tale o le tula e iwa to e pauna minute o le malu o le tai au o le nefo yas whareile wa tātu iai yas whareile wa yas te tasi le porklame wa lesi moso oid so alo se tumo whati se mali tātu porklame e voi tai au so alo ma lo ala si fua manui nange mata vai fa felo ele nei tai au ma lo foi le usu ma lo tau tu nei vai yaso le ngo pokala me ka wari besi fa kala me se fa fingi fa kala so le a e ka kawa e ka kawa e mangai wa le fa ka kala fo ele mo kala ia la nga kula nga le ngi ma ka o fa sala o me ka ukala o ka ku upu ka ku wa makalanga ia ko mo dia ku fa kai ma fa ma lo tau tua ia wa i fo ele la o le rua fe rua ri mai ali ka vai ore ko umi foi a sa le ya manga yo ka kala le fai as for de ma kala mo ia ning kala le mo nga ai ka no vinga ven ma fo fa le so le pe a onas for ile li pe wa ma ku ya pe wa ma ku oksa venga poposa a mo baila mo ka ngor vai as e ka ure mo e pura so kofi ma finge ora me oi mo pa fez eu kofi e oras fora de caia wow sa le e te Silvia so alo wa mai atu tanto local elections was hafai ia o te le lola walanga o tātou la o tangata fuelele o community ia o leo o tātou whemalanga i Sapa de Valley o aku de Pico o mea la tātou te loa e leo le lei o kako saolanga ka unga ave o kako sui en kako panoka vai angen mele fale kong se fai fale i fa mo ia e sa o eta vai ai mangele e meu Pike Lanes ai ko fica que o vila i mangele o para lange fai ai le ko kele al footpath e kelo ka sa vali footpath e ka ingara ma kopi kongu e sa nga ngai middle mo ma ko sa vali ngai fiafi ka kana vara vela au vonga fara la ma yai o le vao le moa o va kun ma kwa nga wo o mele vai meia e sa o le mafu anga ka kele o ka o le council me ia fa le ko ka ko ko fali ia al palang ma fa le ko ka le la respond me council ma fa le ia na ko area vai foi o remuera ma epsom i me di ki vai ngo se va ma ko ma mali ta la fi nga wa palang o council o ka ko ia ala ko la o ka se fa ka fangi o pero la foi kama fo nga ka ko ide kamaro la ki nga fa fa ile so so ngi i pe me nga fo nga le longo ka nga kare ko ngi o lo korpo o le o pa lo ka ya o ko o me le ko fi fai o le ka el me o le pa le vai i o le va o me le o haset sia e fa nga ka sa vadi ta vai nei Amere wa le ta fa mana tu fo de langa le wo mo fenga palo ta le wo se sa o la to fo wo pale mai local board members a o le tu te la tato so se mea si le fira tu no mata i lo fo ta wo e le o le nga makopano ka ko ave nga si e ko e kula mai se fa so wa le mea na fa le ko ia o le manga ye foi nga fi va vea ka vai o le lima vea sa fa pa i yang o le si ka mai pakanga i o mangele i kalango le mo fuanga po sei okay ia o le all parts of our park o mauli la e se fa ka wela ko so kanga le o nga la au o ma ala ye e sa vale ku vea ku so ka mbia ko vea me ka mbia so kanga le ma nga ora ko fu nga le o fai lang fo e o pa i ma pa ku le ma e mo ko pa e ko ma kai ma ai e o spiri fo ide ia ba fo ide ma bo horinga maka ki fo e se fo ila ko ma ori pe o le maunga o le vai kafe o menga e ko ngeki ila ko e me yo paka e me ia o mele o ile ngo le ngatia o a ngo la ko ia o menga ko ke respecting ai fo ide vai a nga fo ka ngo local por ma le council e wa mela e fa ki ngo le council le fa ngo paka yes Mana ia o le whamanatuna le wale si mosa oi lau whaafo mai sa mo nei tai au o le ale mea e te silifia i le pitonu o lo e alalai e le o le lei ato atoa. Ia wale au ngai o tātou local boards. E tel noa i mea le lei mo community atoa.
so se pitonu o lo la ia le tonu fo ia ko ka inga la pela ma ko ai ia a fa inga so kai nga ke lo Facebook nga fo yo se le fiele o inga ai nga meli ia o ke meli ma se kupe ko ngi pia lo fa nga e lo ki fai pule sa mo wa sa mo ke me nga ala kule ia o le kupe le pilo le onga o le pilo le vai o le passport mo so e kupe fai pule ia fa mole mole fai mai me la fa le ko loko i fale ia a work so ku pe mai i la ile wins ke lu yet ta tala no va senta tu nei le pulen u fo o pitonu le o New York City fa ko mata tia fo ilo na ia fo i tu la mai fo le ai fo nga la fo la ngo i ni si fo i tonu ale lo te fale ia Donald Trump la to ioi ia ai fa mai se ke pa la ka le kiki mai kala Donald Trump ele ima fanga lungu fo ali ka lunga sa wa e pa wa yo wo mo ya pe ka ko sa mo e ava i fa urunga o ia ngal pi ko ngu wale ka se New York a Donald Trump o le presidente America ko so e bo la fa le ko Donald Trump ko ke di fam si ko pa me respect ka yo le ko ngu sa le ka mai me le fa ko fa ka usanga o ka se masa e ia fo ila male Nigeria o finga Nigeria pese congresswoman mai le spiko ngu o sa fo ia pa ko o bo fa penga ya me le ke au ki pu ngai le Donald Trump so fa pe ka ngu fa ka ya America ko sa o ko ngi o ke sa ngu sa le wo fa pe ka ngi fo ngali wa anga le fa wa ai le lima nga fanga o ka la fa ka fa i pat the hand that fits him wa va ku America le ukalia wo la fia alo fa mai a ko ku mo ke ke ka ngo me la e ko fo ria nga o fa nga le ya ka e pia ka ko me ka me ki dai ki fa me they know their rights hey mo fo me si aronga yo le responsibility e yo ya ka e fo yo ki ke fai sa ta no ne le tunu le Nigeria ola tunu le ma tu no mana ni su se fo le o sa wanga le la ke shano tunu le ko le makanga me fa la ko le o le no ti lo tu fo la o ave le warning Donald Trump ile me le la o e pa fa pe fa ngale le fa la ke shano tunu le tunu a fa no so le ko le mangu ya le o me la ko le fa iri ai le anga fo ikangaka e polonga le o langa le ko a le fi po ko ya o le arrogant yo ikangaka e na ti lo makwa o nga fit pa so ora fia poko ia fa sole ora fa fia poko ko ngunga le mako ko polonga o ke me fa me ko vai le fori ngi fi finge na ti le America ali mo ora ko sa ko fa ki di America ale sa ro fa o sa wanga ai wala Donald Trump wanga Donald Trump nga fo ngale ile ku apela amo le ko isa ko ya ko o me nga fa ke siang ke le ona ngoreli pero me nga le ko fia yang me fa e pi ke le ke siang lo ngolanga o mo le ka le inga la Donald Trump sa wanga la fa ke siang oi na ti sa le talenta tara no fo e au nanga de Martin Hodges o lo ia no mo wa inga nga na tama jolo te ma wona pe ko lua nei fa na o le o mo full time ya a maka fo i pe temporary fo le ya ala ma ngai afa ma ongia ia e wanga bo le full time o le Christmas fia nga Martin Hodges o vai aku o le wo yai ayo ngi ka usanga ye ka me ke ko lua pe ka fo ngale you can't save the world but you can help someone lela ia le wir ko dua le ngi kan o me kan fai ku mau ngai ko temporary ia le la wa foi wo fai ngai ku mau ia ki mas fia ma ki mas fia ka me ki mo long ainga bo ki ngoe la ku Christmas o mo wala nga ruenga ku mau ia pe o kala nga le Martin Hodges ni kausanga ia le sa fai fa unga ia mo ia o mai sio ai pe o vaso nga solo vaso in confirm ia la ku full time mai i de olivanga ti construction fe i one hanga ia e fonga le dismantling ti construct me fa le kala ngome ia ngo mengi ko mengi le fi ko po kwa onga they like practical hands on activities ia pe ngai kar fi nga le di po kier Martin Hodges ngai vai aso ia le fa fi ki si masi wai ai ngi ka usanga nga ko ruwa ia sa le langa pe au te le estemin ta no le tatu to sa mo le maduel tang feng foi mo le Pacific Championship a le o manel ta lo ta do man sa mo le feng el ka ya la malo ka mo sa mo o le au fenga ka le ona mipia wa foi ke la South Africa ke la South Africa va ngale ka mai nga le South Springboks ya kami mai ui mai
O ka longa fai kaso ia le fa pe a ka ko fa mo lunga ka longa le so ia ia ska longa fai ngo fai ka o ma ka longa ale ma nga ia fa kai o ka ho pa use ko ai ku se ko pa urto Samoa ai ku ra men Samoa ia me nga au ke era fu ale uma ka longa man Samoa o fa longa so fu lo ka longa ma si ma fu so nga li leo ya esa aku mengubah mo ia se ngai minor problems la ikia ai ngasi ki ngo pase grafinga so ka vai e fili aku le lue ke lu nga fu o ka ko lu fu aso le e lu nga ka ai lue le ka kiere o ya they all join the fun ngai pa kai fo ya lo fa lo mu lo aftai le ai monia ula mtaino tapo kala me la mo fa marka usanga la ko yari ia e ka kele o manga ia le alu tausanga ia le wa afa ia November ia mangola o le masing of o le vai so fo ma le aso muri ma le aso mo tesema ka minga wa maka fa i o ai ka pangi ma anga venga ese ia fa ka e fo ringe isa valinga sa fa le yango ia ale mo ko andu ma lodi ma ia mo ka ko inga ko maka ikai sa oi lapa e wa makua Salele. Lalu partai multa pengelam lentai so alo. Ya, mole tino wa chelen famana tu ba ika ko boy meeting of le satu tu lo mai lela umar ka usanga ngai kur ya. Alo wa jivis. Ya. Le resolution sa fa pe ki lam ka usanga. Ya, awangi faki ko ki umar ka usanga. Se ko ka la vai ya. Ele ngor kamaro fa ko ka visa veng pas al ko ka nga pi o fa ko ka sa o fa kai mo ma ko va ngota vai nei as for really after foi ma ro ta tua ide o nga nei ia va pena fa kai ka po ingala ko ngu o fa ro ngum ka po ia makalo mo le ka ku le ki Samoa ngira nga ya ku weekend mo ngi ke Samoa le tau ka po inga alo sa lo fa te mo tapo kala le ta mo ni foi fa nei aso ma le nga tu fa ngora nei foi fa yaso wale mo so oi so alo set mo ino mo full fit minuto lo tor talo le tu live atuno molina to manchila ngora nei ta ma lo lava nai matua spera ino fa na le nei foi fa yaso ato pese boy ma Leone High School America Samoa
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu o le langolango mai le ofisa malanga a le R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o faselau. O iwa, tolu iwa, lua o faselau. Ama tu ripoti fai mai lunga la nei tai on tat was as for le tua detail ya wa fo le fa fo mai le tro le nei fo tai va so ta tu yai. Lunga la wala nei tai mo tai o fa in te atu le pisi sai ai le tai au te paua va ngalo tiki la tolo lo mo mai. Ta tolo malanga te blanga o kilani ngai at South nei ngai te blanga o kilani life load le around Mount Wellington on ramp. Paua na va ngale mo mai nei va ngale tai au malanga mai Seaford Highway Sifuruono around Morningside and Western Springs. Ko paua na va ngale mo mai nei va ngale tai au. Otherwise we va ngala pana wala sama mai la ma nei la pisia ala flow al nei foi vai ngora tai hao ya aveta vale au e fa fonga mal nei tai hao fa na tuma sane radio Samoa sa ngore mo oil fa foina le sa ola ta vale nei tai hao sa ngore mo pase solo tono ta vale lo e fa foina mal sa ngore mo ta vale uma so sa vai ngora wala le au fa malanga inga nei aso mo le weekend o loo i wa au Whai o fuafua saungalanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loa le la lao le R-Dash Travel i le tasi malulima Great South Road i Manirua. Pa o le fitulua O'Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pasese pa u. Ma la au loa le R-Dash Travel i le o lua lua whāmalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Travel. Great Samoa solima iwa tolu hamo ma le tautua mo ane nei fo tai to se furu lo mino tolo to talo le tula iwa to pana mino tolo to le manu le tai Great Samoa mo nei asfo rele taro wa sil to tua di self if you fat smile fio ngare li pole na pepe tuna tala lene fa ilo ba nga umalava a me spo ni so tato lo tapena malanga Samoa ya maniso o nanga toro ni sele nei wala fa manino nei fo tai na pepe fa te tele mole on sai mai malole se fo mo ni Malole usupol nei tai o wa hotel to inga le malo sa tato wa tlu sunga le wa ya tolo oile sa amata talo la ta alonga tato man Samoa ya leva ya tupe ya wai man ya ta mfanga fo na ya ya ufi ya mo fo la tato wa o le fai Australia le wo ka pe lo afe lo fitu taba yes sir ba ka fo ka un sefer ka mi Iyo, tu esa ta isfutala va ya so voi le pa wal me awana I lo tina ta me tim sidi mai ofere o ta isfutala te va tu ne wese ngala esa e pa man mala le tina ta me ya la ma lo man Samoa yes ya te piano ta po ila tu ta lo ngale fai o Australia le ma te yo esa le la ta mai la ya e mo muala le bo ka pa ta to Samoa lo no winga on matua tele o tapu inga tatu e te pena te sanga lea ia fa solo tu lo World Cup lua firu fitu nice mana ya lei ya malo fa tai o e fa nat fol talonga tatu manu Samoa malo tai alo la tino yo si se fo Samoa tono Dubai e malo la tatu ko kasia iyo to tas ya lai tar sanga tu tatu au fight parade on sa ide umarta longa le tas yo awata tu te va o le fato ata malo lo atu se matu pito nu o tinga ine tatu parade la vaya ya ai malo la volta poi ya o tatu fa manatu masani la vanita ya o le ua a matata tu fa ala we Lord Christmas ya o ta pena tatu company ni ava no en fayona manu malo ni return tickets ya e always mo ma to foi mai ele ngata na mo wala pocket money lima se lautala America ya wala ni e te anga vai o masina ne o fa ngata ulanga ya fa ngai fula wa nanga click x ela foi lautala sa mo anga i se numero ti sa ro to wainga o lo fa ngai na mai cash ti sa wa la fo lima se lautala ni sila pesiliato ya po le lima se lautala Australia pesiliato foi fa ngai click x anga ile mai cash ti sa ma wala lo wa no to no tato se e lua tato se e faita vai o la so mo te sema e se ia tato ticket se lua ma tato tai lima se lau America e lua lo no wingo la to mai na mata la fo se le ni mata me la son fol version ni te ia pa ia to aso todos fulo november ia la to na la se I mo mai se tato ticket se lua ia po tato holiday package na ia a mai a fuila ia o lo ne wa ye fuila entry se fa yo te sema le fato ase ila solima
o Januari lo no winga la lua tatou sei fai ole o Christmas au te whanau noa ka te wele man malo sei mo le whainas mo te sema o lo iei foi lisi sei la so 5 Januari ia a tonu e te manui ai ia ele na la foi no sei le ni te anga va ai tatou whapitor Christmas e ma fai foi na anga ia tatou dairies supermarket ia whatau wele tapa tolus futala New Zealand ia por tolus futala Australia pesiliatu la foi numero te tisali Samoa e te tau na whaatino lewa o la foina a te puele ata ma la foi Samoa e whai elvanga le Samoa tapa a waire ma wela so wa vanua e te tono le o le tatu se ia o vaenga ta wana e ta una no foi lo ia le malula tunu ina ia nga ba ai ia tatu se ia wa whanga solo le te minei ai ani vaenga o le whaingole na foi no se le ni ia wala tu click ia por whaingole top up e te fia malamai ia o loa vanol tatou ofisa i mangi le mauta Samoa mo tatou i au kilani e mawhai ona e asia tui ai a whai foi ona te saungi te malanga ia so fifia i Samoa ia mwhai matou sosoani api sab SIM card ina ia mwhaina awane e te pole tui le naina pia e tau nui Samoa ia mwhai foi ona matou sosoani le stala le mai cash ina ia mwhai ona tau pāpatu tu ainga lau telefoni ia pēla fotu foi se le ni pia mana mia ia mamaua ia vanua e tatou whapitor Christmas i ta vai Malo whaaftai tele. Ia, lelei, tātu iei le whaingon tau sanga, monia mana e whamanatu o lea pisi foi whemalanga inga Samoa. Lewa jamel tau sanga, e lelei a le alua lawa lako mara SIM cardingi. Nga whewsu san fo tau e unlock le kele fongi foi le langa e le mamlama, kele osi foi tūlanga le. Ia, mana ia we whamanatu matūlanga le. O telefoni loka ona e lai loka la ver company le na fatau me lo telefoni ne ni fila o la to voi lai te alu te talai e lo no fia telefoni wo man tala e ma fai ona la SIM card le One New Zealand fai no la SIM card le Sparks ia po le 2 degrees ia fa pena for tato tichi sang ia ai tu atula tato SIM card tichi sala fa pe mai network lock ya o lona winga o na lai lock ai tau tala mo mo lo telefoni ya na sa wila ia fai lau SIM card ia matou ya ni te ofisi fo inisi po matala tato ofisa taia ya le ia local tato ofisa ile aso to nai ai o numero le o lo tasili mono to tolu fa a final o so to nai la vai avano ai te mana mia lava so ani ia o nanga tato digital ia fa pena fo tato tia marketing i fengo tato fa tau a misa tato vai esi o tato vai sa salapa mal vai tamalinha al au mele o lo tasili mono to tolu fa fai leo no mo so ani mo o taimi o weekend la pepe fa malo fa te tele molta por clamel nei tai ao moni o fai val nei asa moni foi le weekend uso ya mami telefoni ia fa mo te weekend ni la sunga la wa ya mo foi se pa po pongal vai aso asa fa tai so foi ya ole fionga de pole digital la pepe tuna tale le malta to report le foi tai ao le to mo le sa mas folima i tolu a mo foi ali fa mai altara bokala me o tai ao te fitu malisi mo tanto le foi on le pa wati o malai Manuka Rovers mangele o la fana mai mo le talonga to malava mai la amatanga le iva le tai amatanga talonga mo se yo la ba ele temi la fili poi foi le au le asampini o tamar sanga malisi Pacifica 7 so le foi tu sanga o tai au foi lo ti lo atu e fai ai e la foi o le faalinga la AL Pacifica matatau pe apo le malu e fai la te puke community center tai au sfuli mo november sfutasil tai au o lo ke va fa mai fai ana fai so la e foi le fa samo fa de la pe apo o la malu le vala wana pea ai ale ona Sabrina Fale all watasi Eva on total watasi all watasi Eva on total watasi ala mo inisio fa mtalanga u ili ele na fo fa mo la swata ya all the best mo uma ole a tausini o ya mo le sa ningal sampini ole Malisi Pacific Sevens al do afelo so malimo ta malu la ta ya mo lo ava to lima ta fa to fa ta jere la tala mo ta po inga la fo fa mtalanga ole tau tamari lau wha mal nei tai au malu ke whale whina ngalo nei fo tai au talafo pe taliba man pokalame fifia man so ati tia whale tusti tia mo nei tai mo to ona nei tawai mene
You have a weekend. God bless. Tō whāse whā. Manatu le mafutanga o e mau o e manatua maita o tu mawita I lo fatu te tala no ai Momo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu Mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala balena Le fa no ua foli mai Oh Yahweh Fatua hulufiai Lengau sa wale mafaina tini lufiabai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tau o sao songi o la fusi I amana tua Maria, talani me antironi, sila mo le so tal flaba. O le tamatai talavu sa whainga ruanga re umia lata i le lua masina e uno masiaso e maro loai, e le I wha polongoina e pe wha oli mai ai.
E bana sa whaari ai le tamalo lo tua ia I morianga o whapolonga ma mionga whaungali I whasotola whono. O moe a ina tuai o kilani e ona su toto sanga sa whaiala no mori mau I whamasnonga le sana nafi, ma ia whaingoa I fo nei tua inga o se pepelo tele. Sa ia te ena na morianga I lua I whaatinonga whapolonga e a whiaintanga te televoto o lua. O lo ia te ena fo I morianga I lua I whaamaro steine, valu morianga I whaorima I a mionga matanga, o le ono nei morianga, o le ai aina whaamalosi le ini a mionga whaurungali I so tanga whaasotula whono, ma le whaolima I le whaatusa, ma le salu. Sa tua I ai leo leo, I tuai ilo na tau fia leo tutongi reisio I la ua lo a fia, sa saina, toi le whaatanga ino na so tai maistangata. A singa ina le loia leo leo sa I oe ai I tuai, o le maa fine o a fia, ili teimi lea a o televou, sa whai ngā ruenga mo le lima sulfitu aso sa so ila na ngā ruenga mua I le whaletala lava. Sa masa ni on tutongi tupe I le whiiva sputala I le aso, e au noa ma se kon kalate whai ngā ruenga, toi le aini ana ia te tau. Sa whali e tuai, o le ngā ruenga, o se ngā ruenga sa whaataita I ele maa fine, ma le tutongi sa wha mue kawai vaenga e pi ona tupe a, pi o tupe whaatawai ana mea ai o le aso le ngā ruenga. Ino siringi e le loia Chris Howard, pesa I e loina o lea whainga whaasotu la whono e sa tali tuai, e na te le loina, ma le mana onga lava lea o le teine fia whainga ruenga. Ino mātu le vai aso sa longa e tuai whaatono le whaamastonga maurunga e o kilani, sa tala noa le tamaita I winga le whaaui atu tupe ma ilana te unga tupe I a teia, mai sa fia fo I whaatanga o I e tala I tua nei tupe. Sa I te ena lona whaauri ma iai ma I e tā ua, o I e tupulanga talavu e to'olua sa oloto na tala noa I so seisi, ma wheteena I ei ma mea sa whaari e lea ma fine ma se mori mau. O lo tua I e leo sa ave tuai li tamaitai, whaafai ngā ruenga I ngā ruenga SS, ma ia ave nai le loifa ma le fitu se furu valu afe tala o tupe, ma ave o ia whaia se no ngā tupe I lona ingoa, o lo whaau lava le nei whaamas nonga. O le tamaitai sa tua I le sui komisina mō leo, Chairman Man Scheming, I so tula whono I a mionga whaarungali, o lo I e pe lumo whaamas nonga, I mōrianga o le whaatarua, I le isi leo malon to lua. O se li poti tau tauleanga sa whaamatuina le vaso nei, e le pūlenga tu ma o teo whaatinonga leo le Independent Police Contact Authority po le IPCA. Sa mawai ni whainga le tonu I whaatinonga o tiu te pūlenga sinia leo. E au fiai mara komisina mō leo Andrew Costa, e tu se maringa whai o leo mani tua inga. O nei tua inga sa liane mai le maftanga whaurungani a maskimming ma le mafine, I le vai taimi sa whainga ruanga e sta mai te televou, e leo se leo whatautou. O le mafine sa moria ia meo le te usanga mowai le whaaponga iai o a fianga I lona winatu, o ni tustu singa I lunga o wala so ta inga lau tele so o tanga marisilia mari tōsela o e-maili. Sa tua ia lona awinatu I le tua tusel e-maili whainga ruanga Max Skimming, I le vau te sema rua wharufu tolu, ma aparila rua wharufu wha. O ni e-maili sa o fiaisinga ngana whaaru maluma, toi tau whaaleanga tu sa o ia Max Skimming, ma isi leo. A morianga whaasanga le mawhine, sa toi whau I tua le whaamisnonga whaatu malo I wani toni a September, ina ua musu Max Skimming I whaisana moli mau. Ai ui lea o se whaatununga whaasapo le suppression order, I le whaeloino le ingoa Max Skimming o stangata sa whaitio. Sa whaawawina se I o maila vai le solua, le sa ave se ai le whaatununga. O le mawhine o lo tuma o pea I lumo le whaamisnonga I morianga I lona whaaponga iai o ni a whianga ise leo monon tolua, I lona lafo ina ato neftu se inga I lungo o wala o sota inga lo tele. Ai o le vai aso tala le anga malo minga le anga mo leo I nisila nei, ai sa tau tino ai le li komisino leo o ye ne Richard Chambers, sa esele me sa yelo na mafau I le temi sa tau fi ai o ia, o no le sa on ta vale vaston wine. O Chambers sa whaialan tau talanga I leo sa whauina I pōri rua, I Wellington le stofi le sa yalongo I leo fau malatu au langlango, sa whasala ino I se pepole over sa on ta vale I sa whata plaina. E vera ripiti ai sa tau fiale ta vale li komisina o alu sa se lau se fulma le lua kilomita I le itula. Sa yalongo I leo fau mana au langlango ia mese lau whainga luenga leo sa ili sauninga, o le tau fialan ta vale o no le over sa se me pito sili atu leo na vale valea o ia whaia o se komisina leo. Ma ia ta ua fo ia leo se me sa mita mitai, ai o se me pito I vale valea tu leo o ia whaia telu mai o na avea ma komisina leo.
O le so ona puputa pole obesity o te mai tim tanga televou mātua o si tia ilunga e tino polensia. Mai leisa o la vave fo ia e pena whaari ai e se li tomai whaapitoa Pasifika I soi fua maroloina. O le vanga tero le lima I sumariwa tau sanga o le mātua e pere sili atona puputa le kilope o lono nofo I motu e toru le Pasifika. E rusai ma le li poti ar whaala brutongo whaatupenga te maitia malo o whaatasi le United Nations Children's Fund po le UNICEF. O le li poti o whaingoina ole whawhangaina o polo fiti ma le tūlanga o si o mianga o me ai o le manui ai te maiti lua awhi ma le rufurulima. Feeding Profit, How Food Environments are Failing Children 2025. Sa whaelo ai le li poti le moto ni we e na ole afe ono se laulon fai te wā whai o tūlanga momo lelisi I le lata le fast food paseno te maiti mtupulanga overbooka. O le moto le atkuke pito atu le tosu fit pasene mana uru e li tūlanga toru le tosu fit toru pasene. Ta o le li poti o le luafe mare rufu lima o whai longa ele milo sanga o ia le talaanga. Iso te mua mua wa siri atua I lato e so ona puputa le te lope na ilo I lato e pae e le vaenga o le mātua lima I le sfuruiva tu sanga. O le tesi vai lima o le awha ingo te maiti matupulanga mātua le rorangi o ova nene mamafa ma le afo I lato o ova pupuka. Whaaria le li poti o le so ona puputa le ke lope patino le ona o waurina I le sifi eselea ma tau mafa e masani ai a suia I mea ai e tau ngofi atu ma mea ai tau whaurfale atu mea ai ngā zeina mua matu aisa whaapea mawa inu suomalie. Whaaria le professor Sir Colin Tukuitonga o le University o Kelari o le so ona puputa o leo se whawhitauri I le lautelo le itulangi le Pasifika. Ai o le overtelo le puputa ma le mamafa o se whawhitauri tele atu I motu polensia maniso motu micronesia. Taro talonga o te ena le ainga o le tamata alo laka piliki tonga erika toa. Ia manatu e whapea o fo mai ai po siore laka piliki tonga e tua ia. I se vainga matau tia, lea sa va ai na nati atu o lea ta mai lusu li matau sangat whare mai au kilani I lea matanga o le masinde nei. O katoalo o iai manatu e tia e tua mat whare mai se aso o to e mao I le mai austa o tonga whana nati sa whaia ave se le sua vai mai lona whai ai. O katoa sa tete li tino a mata mai lona whore au whale o leo le teime le talonga le mate maha tonga. Ma le ki uisa li sila le tamu sangoripo le rangi o mawai atu nei. O le tamata alo mata ina li tamu sanga NRL Australia e fa tolu na teia le ulu le teime o le talonga o le teia momua e le teime o tole ninga fa vela ina ua feto ai malista matonga le hi hopo ate o le feto ai nga sapo ina le televisa le teime o fa salraunga le sa va ai se matua ilia I to le ulu katoa petai sa tau tino e sui o le au e la tau te le ilo tilo le ata e ana fa pe iloa e le fa tanga e alu malaen. Ai le taimi o le tālonga e whaalua na teia e foi le ulu. I le teia ro na lua, e le awhalo na lua o le tālonga, ma le pāsi eri siaki sa whai e mata fia I lori to e tālong. Ai sa vave ona sui se vainga si tūlanga leanga sa iei au mata mai au tawhal malae, mana nati atu e lori whare mai whai esta o tonga. O se whaalave sa tangi tu I etang talau tele, li tō tele sa whai tioi nai, le whai unga fo mai e au tonga ma le vanga whai a onga, I le whātanga o katoa e whao ta alo, peitai. O le tausonga o le tamā katoa le whaifeau ia Reverend se telo katoa sa I whalia. E lo tua ia lo latu ainga seisi, ma ia tāma maua e katoa sa sauni lava taalo e o foina nona tino mono nā tunu. Tala no ai le le tio whaalo tu e whale tonga sa o foina ia le whawhengainga ni so whamtalanga fau e winga le tūlanga o te tua lo latu ainga I le mta opung. Le sai whaari ai e leo se seo whaia onga e po fomai ai o katoa sa mana o lava taalo e whai masui tonga. Ma whaali ai Reverend katoa, o lona teia mita tele no nā tunu. Ma whai ai sose mea ina ia ma whai ona whai masui tonga. E tu salava pe o le ale mea o iai lona tino, ma ilona manatu o se osi taulanga. Wa whamanino le pule ngana ne te polo tamata el silver ferns a di sila ina mafuanga sa tu uai, le whai a ongalangalanga mo le teimine ia le ana leota. I New Zealand ne a malangatu le latu malangata a milo ili tui matu o le hemisphere. O le ota le whaia o ngā whau lau ne ti polo le Central Pole si Wellington sa nofo no se mata u whaale ainga o le melea sa ia misi ai ta alonga I lua sa whaia ma le awa Skotinani le sa manu malo o mai I Glasgow. Whaare ia whaia o ngā whau ruru le tu mau le Silver Ferns Yvette McCausland Dree wa ma whai nei le ota o na tue whaatisi atu le Ferns
mo la tu talonga foi tau le tonu ma England le a matele sa nei na ia ta wai o le toi te mina wa sa ni malangatu sa toi ta pai o ye le o te nofo on ni mita upu fale ainga ai o lo wa no pele na pepa malanga le valele e malanga tuai pe a fai mana wai o le whano le soi fuo Kerry Few le whai a onga le tama fusu sa mo tonga Dutch Australia just as huni o la fo ye se ata fale tonu le la fusu anga maris fo yalo sa mo ya kiki to le tele ile pang ma fo le sono le masino fo te sema o Few sa so sonia hunis e ta pena pena mo le la fusu anga lo na lua ma le tele se tasi o panga wha popo le por fusu anga chai o petaya ma Hussein Sinkara ina no whanga Gold Coast Convention Centre Gold Coast Australia ina o skip ese malana wila vili vai toleni ma matapungi ai sa ma whai huni malana whai a onga mori tausi sio no na malosi na toi wha te ioia a ina o mai ona tu ili masini wha ma nava ma awina toi loa ni no whanga o ngāsanga stinga ina ma whanoai le soi for Few o Few sa muat fo ngā rua me o peteia le champina rangi o le aupanga o le Cruiserweight. Honi sa ia ave ia Few le tong stinga le tof sa ia ave ia Few le tofinga fa ia onga fa urulu mo ia ile mai ai ola no right fa ina le masino uni ia Fabio Wardley o Britania le ina o tafia le fuso aga. Tala na ne yaso ia le file mo tanga uma manuia le so. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Dasi uma fafine popoto matina elo na fale. A o le fafine valea na te lepeti ai iona lima. O lo sa vali lana meo tonu le o matau le li. A e fa pio pio o na ala le o ino ya teia. O lo le ngutu le vale le sasa o le fa maulunga. A o lo ngutu e popoto e leo ina hai la tong. Ale ni povi wa mama le fa povi a tele me mo le malo sur povi ole mo le mau fa maoni e le pelo ia a ole mo le mau pelo ole tala pelo ia sa ili le poto le tangata ta wemu ai le maua ai fa ngo fiel poto ile wal ngona aluia ai lu mo le tangata valea a ele lo ia te ia lo mutu le poto o le poto le tangata mafau o le whautauta lea i lo nala. A o le balea o e vare lea pe pelo lea. Ta wemo e vare lea i leanga sala. A e whea alfani e wa meo sao. Wa ilo le loto lona lavati ngā. E lea ia fo il tangata ese i lona oli oli. E wha o matia le whale o ea meo leanga. A le whale ia o ea meo sao e uluola ia. O ia ile ala wa tonu le manatu le tangata a olona taunu unga o ala ia e oti ai.
o ata lava ma fa no le roto o le unga fo i o le oli o le fa no lea o le ua tu muli lona loto e ma ona o ia i ona lava ala a o tangata mi o le lei ma ona o ia a i ona lava ala o le ua whaingo fie talia ia upu uma a o le ua ma fau o fa utauta o ia i lona ala o matau tangata poto ma alo ese le leanga a o le vale fa maurunga o ia manofo fa tala noa o le itango fie wa mio fa valea o ia o tangata fo i faitonga fiti leanga wa ino sia o ia o e faingo fie fai mo la tu tofi le valea a o e ma fau e fa paleina la tau le poto wa ifo e wa mio leanga i luma o e a mio le lei mai ang sala wa ifo i la tau i fai to a o le a mio tonu wa ino sia le o motiva i le la te tua oi ai to tele o ya lo fa le mau o ole ino i le lante tua oi wanga sala o ia a ole lofa ie o tinga ina amu ia lava o ia ele wa se e o e faitong fitilianga a o ye le lofa mar fa maoni e faitong fitilei o ye le mau inga ruenga uma a ole upo la ngutu na ole motiva hi u yai ole pale o e bopoto lo la to o lo lea a ole balea o e vale lea o le valea la valea. E la vea ina tangata e le mole mau wha maoni, a o le mole mau pepelo e tautala o ia i me pepelo. O le mata uileri, o ia i le wha atua tuanga malosi, o ia i fo i le malu mo lana whanau. O le mata uileri i o le puna o le ola lea, e alo e sea i mai lei e oti ai. O le totele o le nuu o ia i le mamalu o le tupu. A o le usange, e ia i le malai o le li. O leo whato toa te lelo na mawhau. A o leo waitango fie whae aina i lunga e iel balea. O le loto le lei o le ola leo le tino. A o le mataua o le mea e pala ai iwi lea. O leo wha sa wale te ngata mativa. Wha lumaina ia le na whaia o ia. A o leo wawa ia te ia. Wa lofa o ia le te ngata mativa. Wa tulia lea mi o leanga i lona lava leanga. A o lea me o tonu e a te ia le whaatua tua pe a hoti o ia. O lo nofa mauli poto le loto le ua mawhau. A o mea wai te tonu o e vale lea e wha iloa ina. O lea me o tonu e vi ia le nu. A o leangsala o le luma lea o le nu. O le alofa o le tupu o lo o iai ili au au na poto. A o lona tosa o lo iai lea i e tupu ai le maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele. Pula
Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wada, ersa wada, ersa wada yani kida kau. Sangai di tunamat, ersa wala kiabi, ersa wala kiabi, sangai di tunamati. Topo de lesta leiguanu, topo de lesta leiguanu, satau bi mainau, satau bi mainau, satau bi, satau bi, satau bi, satau bi mainau da. Kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wada. Ya la leche bala wati le waluas fulu wana minuto che ene le tu live vai lunga tau tuba danga si fonga radio Samoa ta sinima tolo amo mal po kala mel fifia mai le nei tai yao. Wa fa mai atu opol poto mo ta tau per fa fonga mai le ta tu wa. Tinu tau lunga na le po kala me mo ta tau le nei vai yaso vi ia le fa tai le avanoa o ma fai ona e fa fonga mai ai ile fai ta wina tau ngai na le opol poto mo ta tau. Tu sel fa to lom tau pes fu fa fai ta wina ele sunga ila o ya ta vai meni. Ona le se mai le namba tau tu al tatu fleia le kiwi fish mo tatu le ne fo yaso a tatu talu o le tau sala fo le tatu po kala le jao ya lulu ya la tau nanga mo le tau tu mo tatu le ne tau fo talo fa lulu ma lole se fo mo le tau fo ma lo la fo foi no si ma se fia vi le mata no fi ne yaso alo le na ma lo le ma lo le waso lulu o i waso fala ile le me wa va ve fo vai yaso la ko so le la o te yaso lulu wo mo pa le ai saka pe o ko pe wa wale wala ko fi finga lu nga so ringa was fala ile pe o ka ma ko o me la so nga ko ngol vai yaso pe wa ka ba ku ai mo ka ti mensa me ka po le ma ko ya fa pe nga un le ola ngali du ma ko so se o vai ke mila o ka ko fanga mo mo ri pinge fo ngai e fai ma ko vidi kuwa ko inga o ka do do foi ya voy maka ko inga malo makwa ka mai ko vidi kuwa ye fai la ma vidi kuwa ngala manga al ko inga malo makwa ko vidi la kuwa so le di Ngalo bede di yor saudia. Malo lulu. Lulu ale batala ta ni so vai ngol ta unanga dita. Ina wa umalta fata tanu ngal vasa ta tu nei la se tu langal taria tu ta tu atu nu ta tu falia. Ya malo la vale se fuera leche tia. Tatala fatu fo exacto. Eba malo si tata watu no o paiona mawa mailo leo le nei tao te mo fo no ma so va no ma so te pasa la wa so ai ma failo so foi le ma so fo ya nanga. Ile va ya so ne te atu nei te tia na pasta ya tu pasta tele la va malo le atu no. Ina wa umar ta fata ta no anga ya sa fa pena na fisi ro ma falo lo. Ya na su mai matala mai au na malo le atu no ni si foi. E fa pena ona mana o mia lei o ale tamaftang o leoka ia sa fa pena ona a pise ala o fenga venga ma fa tau le valley le sa uta tu sa mo malauli asia ia o le ana malauli le pesta le leoka okay e mo ia le male anga ia o pe ia o pesta le valley le testi leoka ile e vasta ia te malo le no umole sa po mai po i lau au nanga le nei po i tu le tato fale ai nei le west ia le tu asia ia temine ia lo fa pena na mawa pe o tato su valley lo mau fole tawana po ma tu load mai up north ia o mai ale angai le male ia ngai po la po ana tango fie ia fa pena so le valley e male tele ona no ia snapper
Kawai, ia o Scorpion, tusu tu ngai alava te tia ka. Suma fula suma sa te matama. Ni fo fasa longa le la te le tu ngai ia o le hapuka ia o tu ngai ia le mala mawa le sami te tia le mawa umai I o le school shack o le rig mata mo fie liu fo el tato frozen ia lo papena ona mawa le tato le octopus o lo te le lava tono tato il tono tato por senelwenga ia o prawns cutlet o le whole prawns ia mata fo lima faro lo papena ona fatau na tuai ia to inga prawns le mata mo fie ai fie tanga te mai fatau le prawns le la te ia le Australian prawns ai mana ia la so te le tango fie po mai luma sa ia po mo la so pe fa pe mena on ia po ina le ia le tang sa lu ia no na discount e fa pe na ona pa u so ta o isini isi poste na ia luma pa lo te sia mana ia ole o ia le ale wa ta wa man ia te le fa ka a to no le fu fa fong ma ta tu wa nu ia wa to tele la tu sa I mo le ngai famila tu ia pita ole ta u va nga le o le tu tu le va tele na tu tu no nanga ma tu tu ma se tu fa li ape ona ia o tu langa fo le tau ta tu ia o ni so ila tu a lulu e tu sa I mo ia le maso fo ile hoka ona ai le ta tu wa tasi da va nga le tai ai na ta tu mo le hoka ole hoka le maso la le ma fa sia ta so maso le fo ta no mai fo ia poli masos la popo ama na ia o si tanga te o mai o fi mana nga le fatau ia la to pusa ia mo o fatau le pusa fatau ka no ai lo na le au le fatau lo au ai le ma failanga sali ma tele pa mo le la le malo le ni ia ele na ma to salia papa la ni shak ia le ma ia ai ave lo fale fatau ave lo fale ia ngale o fail tong tinga ia ma so fail tong tang Pula ni maso foi papel te alu malanga iso se Australia po Samoa. Ia, en faya paso ta mai fa tonu atu la kusa maso ia po fien ia tanga po nia kusa fa tonu mai io na tam faile fa sina sul fa mai mo la fanga malanga. Oh. Ia, malia tu le va to lo fale talwe isali ma fa malole aisa. Ma ia ba ia karkal ngoi fa sanga ia masali le maso ia Ya, apa nasi? Sali ale masuk ia macam sambil umai bawa le. Kau ia umai anga sali ai afalo le mangava afalo. Oh, lima na ia masuk. Ina isi jangan sana umai. Iya. Macam malah tu fakta ia le masuk le mau ia masuk. Ya, kau isi sila semua ia. Iya. Masa mau aku ina le masuk tu. O le si vai nga lulu o niso le tatu watu atu fele to mafai fa me fa mama ia la tu ia e mai wa uma le lei o la for ka ungal ka mafonga le mai wa se le vi ai mai ngal ango uma nga fa mama le nei ia mal ka ba foi la le ata mana wala mi mala ka uru ia le si bo ia o fa dai la batia o a mana o mia le fa mama o mama le tino le e valu pola tsenga e tena sai e pawan le pen maso o le slice fu ina le pawan le fa mama a esele ano esele a man olai a le uno le ya tala no ya lang na fa tau a to e le ya e sa fu le ya a to ya na le le la fenga zona e fa e fanya na se fina ngalo ya umalo na pe fa lana mai mala ulu ya ila ulu angai ulu chevali ia ina fai na va umalo le ulu aso le ana mo oi ia wa ma se na festivin ma so fengaron mana amio ia sana isile ai ia o isila so na amia ia fa mo fia fa tino na fa mo te tia manda ia le ni so tapa anga le fa mai e peste kiwi fish le anga lenga fa te wala tu ia le lai mo mai ni so tatu watu ia o ta wala na o la lotu ta fa tatalanga ia ni so la tu na fea ia le tatu unanga le tatu tu tua lulu e si vai ngalo tu tu unanga fi fa ilo le wa sa ni atu tatu fa ngalo va yaso ia no mo en sa so fa tu le ne va yaso a le do ala que la so le Christmas mo le ni ta tu fu i fa u so ta so
Ya afi mana umia so swan ya mau mai o lo telefon. Dili na o pa no so swan ya tun malo si ta so no. E telefon ina so swan ya so ai mo mo ya. E ai vole lo la la. Ya le on numero le so sa mai ya o numero pa se na venga le pa ai. Lua fitu o tol fit o tol fitu ono la un numero a ya sa mo mai na le la pa ngai ne numero le ngalwen ai mo fi ko ina le on so sa ya simo so sa ina ya ya fa mal mol le ma so si o le paso is a car road man rasco o Free Kings ai lo le la firme sai Free Kings so ya tio yo na no la sai mo fi na po mo mai ya ile the Kiwi Fish International. Mo tato yo atu i le South e watu taunga afi i Dominion, na? Afi a Hillsborough. Hillsborough. Ia, nga vale lo la ia lea. Nga tamatau wa, nga vale lo. Oh. Ia, tamatau, ia. Isa ofi mai lo nga sa lo tamatau ele nga vale tia fa mole. Seki, ia wai vai la i. O au kele yo nga e se alo umafau fau kau kele vavi lo umafau fau. Sa, makene gise ko se vale. Vai ya te fine fala do ino fala unanga mal tua manu fa ingol vai aso lulu. Ia vai la mal matua no tia manu po fa man ne vai aso fu fanga po kalame. Pa man le tua lo fatelea tu ka place ya. Tai lava ya sai fo ya. Ia le ole unanga mal tua ale te bata ya lulu pe fa fonga mai ya Kiwi Fish. Le ai ala si upo to fa ya. E vai mai nisio tatu pa anga pesta le Kiwi Fish langa lana o fa tola to wi. Lu olu fitu o tortor fitu. Olu fitu o tortor fitu. Umber tonu ala te mawai ia tama ya lulu. Le na umatu nei al fata tanol tatu fali na. Pa se ful malai va fia. Car road. Ea ole awala na e na Marasco. Ea ete albo i fa tau sawi amor fa ngol va yaso la tau al me mana. Olea e mon ba wino telefon tatu watu wale na fa tola tu wi. Pele siar kama. Awala ringale atu e ia se ia e siali ia. Mio ya nga fu de mit la tu ai kai mi nga o hai. Susu yai tau maftanga. Mawali ia fa de oka. Ole maso. O le kero ia ese o le fee au kia kule va le fee me o ka se kaunga ka ai ale le mai ku sanga le fa velave e le ia marka o le fee pe ngal fa se furu kala ai ka u ro ko muau ka fa longa ko lo ka fai ai ko apasai ko a sa fa ko a malepe ai se a o va kaunga ka ai a sa la fa velave o ka eso e kere ya kule ka o le fa velave le la ko ai Ile amo ile fe e ai ro ka ai. Ya le na o ngalo tau tau la ngale na ale tamata ya lulu. Ya malita tu wi malita tu wa Kiwi Fish pero fa fonga ile tatu wa tu le fo itai ao. Sai bale wati le u atoi lu se futbol 2 minutos talo le tulas follow. Se bale ngalo tau tau le fonga le malu se mostiti. Ile tatu te to fitula sa tai ao. Ola mo foi fo na mau statu fatta tanga nei tai ao. Ya ile tulanga olo iai ta pedanga te tofito malisi ile aso ata ya dai fa fianga mo tato da ya o lo fatto mo tato watunu ma lo se fo paria ma lo fo la mama ma to lo solo ngal ma maria le ta ya o le lofa ma le anga le yo tato mo tai sili o ile langi
Ya le o tato musika na mo tato le nei tai au le o to se folo bale bale minuta talo le tula se folo o tali watu tato fasalanga i le fionga le malu se mostiti mo le nei fo tai au ya e tapinanga o tato malisi pe ona tapina tua i mo le aso tai au tato teto fitu ya o le ala mfai ona ngalu fatasi mo tato le tio ai mai se ni so company o la mfai no a so soni i le tapinanga o tato teto fitu le malisi i telo sanga patalo fatu le malu nei tai au malo se fo moria malo fo langi mama. So fo manuia e lau tō whate tia, ia, mā lo whaafitai, vi ere li o tātou toe mafuta, ia, tālo whatu fōi, whaafuanga si o tātou waturu, ia, mai lawa i mamu tere sio i mamu iti, ia, si lawa, ne tāpo inga, whanono manuo, ia, i au whainga tofi e le tua, ia, misi nei o tātou tamam, tina mātutua o lo o whapenao, ne tāpo i mai tono mota manawa, ia, mā lo so fo manuia, mā lo le, i tau atai, ya e se foi whainga re ri i nei asu. Mā lole, ne foi ne ngā rurua i lau tō whatetia, ya, ra uwa e foi ma le fia. E se le sua ingole. Le tau. Le rofo le ri ia te oe. Se sua ingole kau. O le tūlanga o le kele o whalavelape. Si ka haka e popole e ka. Au ke vai kuira ko fa. So de e makau kia pe kele ru a kidenga e fia. Ia. Kaila. Langona le fia. Kaila vale mal. Kaila. Le vanka ma fu karinga ia ia sala tu. Ia ba lo ni le. Lo li lo sai malo foi wa la pale tu foi manga luenga e mai se ainga fa malo tu foi ia oi mal fatua e mai se foi ia pa yo ainga tu langa sa ia ta pinanga fa nau ia ile sa inga fo se tau sala tatu atu ni sa mo vi ia le fa malo fo fi nau male sa ili i me ono una ia fa nau mo le na tu lu mana tu tu ino le tu no ainga e kalesia ia oisi a vai ngai te loa le malu ali se mo ta fata tonga ele au mau ni so matua au ava noa ia ele au mau e vi ia ile li i manatu le le mama fau fau ngale le e ta penai fa na mo ata yau ia fa malo tu la vai ro fionga e ia o ta penanga o mau no le le yo fau tu tina ia oni lopis ia ai fa tai o le ala vai va tu ala tina mai fa nga ina foi mau e tamari le ia la malo ale malo fo le balanga malu ia le o te tali mai ia malo lo sa yo malo tia ya malo fo i tu sai sa no nga tau fa tai fo i tu langa pio na e fa na ia de ai o tau finga lava o finga lo lava ma wala le ia ve fa na ia tato mai fa pe ia e fo ai le tu ta leni e tato fa na tato uma a tato o tato ti fa na tirina e ala ile tu fa tu fa soat e pe foi o na voi na ave ia ta leni ma me o va pena o we do mai wa da o na le ia ma fa ma o fa le mai fio lo wodi e wa nga va ku ka le nge kasi nga go fo ale mai e fo ia ko lima o nga o nga fa la ke ia pe o tu langa e tato te ma fa pena e tu langa e fio pa ia le tu al tu langa e tu fa te ia ai o tu langa no vai o fina lo fa na ia tau foi de lang e te tonua e fa pe ma tu o ma tu fa na o le ale tu langa e fina lo e na yo tato fa na tato te no va vai tu langa pe ma fai pe le ma fa ia vi ele li o le nganga fa vi ele li ia wa io ma dia fa me uina le mo tu langa mo ia ai o tali le li te boni tali le li ia o mai fo ia wa ia le fini ia tu i mo le tu nisi fa mo nga le na to le fa na ia mi fo ia lo fa na o si o tatu no tapinatu le na to ia fa mo ia o nisi fo o tali no fo ia le tua te mana ia malo fafta i wata ua tale ni mantua foi e tasi tale ni lena pe fa ala tale ni le avia vai malo e yo mantua foi ana le tina le ainga le lua tale ni le to le fa ia ai mantua o tamalo vai ele le tele ai so ngala ele fa ngal tale ia pe wala ki de fo de wa ngalu wa ma ia ase io o ma vai foi de ele fa ma ma fe kau ile sia so ngal sa le pese o wa ko wala mai se pe wa lo vai pi o fanga fa kalo fa ia yo ai maku ele maku sa wa makanga lu fa vai pi lo me ala le va ko ya ngo fa ma makangu fa vai kasi
Ia wa mea whapetia. Ea. O tātou te ula i Ia, o ia. Ana whare. O tātou te ula i wālanga o mea whapene. O mea whare. O ia. Kania whare ni whaongari ni. Ala luongo po leu so vai vai. Pa taru whatu so. Oi malo so e po maria. Ia. Kewe po saunga me ke anu iai. Malo aptai tatu mafuta ni tai au. E oi, le mat o te loa tele taperanga mo le tatu te tofitu la sa tai au. Te le foi tau sanga o ta pena mai le te tofitu a malisi le te lo tau sanga. O le ase ta penanga ese mai el ta penanga nei tau sanga a malisi lan te tofitu mo le te lo tau sanga o vai. O le tūranga pe o nei e tia o tau whai a ia lifi ngua le tūranga o le angata o lau whali tau whai a mai lau wha ia o me whapena e le ngata whai leo o tūranga o tā penanga le tātou malisi o le challenge ade e te mine o le whatinoina tau se leni ma mea whapena a olo o tamu whai lawa le malisi te atoa inga le malisi e whai se tūranga e le meo o ai i le mawhai ia pia o na whai lau tala po le talaina o le whamoe o le sidea au wala lo tamu whai ale malisi e whatinoina le whamoe o le sidea au wala e mawhai ona fa lau i lo ai taleni fa nau mai al super rugby mai foi le ITM o le walu i international games a taton ai ia nai fa nau o lo o lo ia le taleni ele i pikina a o tato taito fitu a mis foi tato mansa mo ia lo i ai te mil nei ia tu i fa foi tato mansa ai se me foi le va ia na ia tato fa yao ia pe o le tūranga le nā whaftai o le sa mato mafuta ma whai aonga o tātou man sa mo te tu fitu po le soru e whionga ia mata mua tuna sali ia sa mato fia fo ia e pe o avea tātou tournament le nei ia ma le si vaenga e mo whai ona ia stoe sila silai ia ia manino le lana wha lau doa fo ilana au ma vava ai ina manino le tātou taito fitu Mana o hani aua a Samoa lea o lo mawhai ona aua i mai le te tofitu ma li tausanga. O le e fitu aua ia mai Samoa. O le o auia le afo ia le tafitoala rugby club o le aua le marisi Samoa o le aua le tama o le mau ia o aua le o le si aure ia te tia o le te patasi ia e fa pe foi ia sa tam fai mai si aule fo ia ai fo ia mis fo le tasi market sa fotu ia e fitu au ia wa tam fai mai mo le si fia te tia ia o le mea mautino e le lavale le nganga le fia mo mai o au mai samo ia ai o le fa lave lave o visa ele au na toe pule au ta ono o visa e o le tūlanga le na o le mwhaina o mai ai fitu au o mwhaiona au ai mai i le nei tau sanga teti Malu pe el whawhitauri le tupu le tele au le atunu o le malanga ma te tōwhito marisi mai Samoa e iei se awala e ono warunga la tala o le to tele nei whanau to tele fo ia nuu mai tu malo o le fia mai la tu au te tōwhitu ona e te lele tāua awale te puina ma le whalau te leina ia ma le maua wha lewa no ta alo maisi ta ma ta alo i nei e iei se fsoswani au le ha seisi whainga a iei foi se awale mwhaina fsoswani ma lisi mo visa ina ia whawhainga o fie ia a whapea nei la o le si o le tausanga fau a tele ni au se fulu mon tupu o watu se fulu a eo mai uma au ia luminga tilo
ele tu e whaingo fier fito malisi e se awala e whainu so swani malisi whaatino ino o visa ona I au Samoa. Ia pe ona e sile fiatia o le apalai o meni o visa e tele ia inga. O leo tau whaalongo atu pe o tau whaafengatai nei taimi. O no swing o le whainga malo ia leo e temine ia manisi o fuang. O le tūlanga fwoi la I mea pena e sau no ai. Ia e se fwoi le whaingata o na e whawai fwoi malisi I le tūlanga I ne I langolango atu e malisi le ia visa o ai fwoi o au nei po tamta alo nei. Ai o mai nei ia ona toi wha le tonula ia lea le whipe o tausu e po whea o iai me wha pena. E mo whai ananga o le langolango malisi le e temine nei. Ia o le ave ai o letters fwole le invites mai, ia invitation letter, ia ma le confirmation letter e whailoa I le immigration a New Zealand. O lea ua, o lea e au wai I le tournament. Ia ai se ima whau pēr ua sa mātou talno fo I mo le whionga le consula le pōra suru. Sa awai atu le launch. Ia e o fia fisoswani me fo le consula e nisi o wala fisoswani peona e tau. Le tau o nei wha mua nei o tātou tamu whana. Malo whaftai. Lala wha ingoni au o le mo whaion tāpena tu mo le wha mua marisi la sa tai au ale mat. Luas furu au tia. Luas furu au le pea o na masani e tau sang uma. Ia o tai au I le afoi. Ia I le tai au. Ia e whamua o le iwa e a matai ta alonga. E tolu malai e whaonga. Malai numero tasi lua mani tolu. Ia ua vai ina ia au. Ia luas furu e pool games. Ia ia vave ta alonga ma ia maule vanoe ta aloa. Ia au se teimi foi lea. Ia wane I umi le vao lista alonga ma lista alonga. Ia o whamua mang foi la I tūranga. E se le matango fio au le ngata au mai Samoa. E mai se foi au I nei. Ia wha au fiti. Ia lea ia foi. Lea e to compete for I le aso tai au. Ia o lo I foi tatu au leo le AJ Ballot Bar Rivals. Lea sa manu malo ia foi. Ia I tausangat mawai. Le foi e foi e maole whamtalanga titia I tūranga o nisi o alam whanau o tātou atunu. O lo o ta alo tātou mansa mo te tō fitu leo wa tufa soloi. E rewa o lo ta alo temine nei I au e se tongo tātou I tātou tournament le nei. Ia o le si au o mai Samoa le au le al tamauli. Ia o le au le o le foi o na le vona champini mai nisi o tātou tamil sama. Ia e whaftai o lo o tautua mai pēr. So swani mai le nei wha mo e titi. Mana ia, lelei, asa tai au, o ani po kalame leo whata o te mo le tāpenanga le asa tai au, ale mat? Ia, peon sila fie. Ai vil tātou Radio Samoa, whaftai et fo il tātou Radio Samoa, sunga tene ia mai tai pule. Ia mai sifoi lau whainga ruenga msalo la tātou ia I tai au, titia, ia o tālonga ia laivo I le malai numero tasi. Ia whamui moe o le a whapenau langu ia le tātou Radio Samoa, whape foi, ia le lau whadi, ia o sila fia lava e tātou whaamoi moe nei mo letu ia e demu whaen whātau nuina nei whaamoi moe pe au noai male langu malosi. Ale tātou lawhani o tātou sponsors te tia e tūranga peo nei ai ia e si whai le tāu o le nei whai tūranga lau roat whai tātou sponsor I le tele mana noa I oro whapenao na ngā rurue I le temine nei le Radio Samoa ia le Pacifica Family Health Group na fionga ngā mana vai ia le Eveni Pacific and Said o le Four Ways Connection le fionga ia fata langa muina ia tātou whare ie le ama one gear ia se atasi o alo whanau fo ia le sunga ia maka ama so swaning malosi ia le Pacific Public Health ia o le whapinana ngā nungu malosi le wha moe o le tūlanga I tātou Pacific Family Health Group ia a Misford Pacific Public Health o le wha moe whaiala tu wha lau loa tai au. Ia I wanswefua maloloina nei o tātou tangata. Na winga, ai o atu yo, ia o wawano oe, ia la ai whaisau siaki, e rei loa me kupu, po masalonga ki whelua ia. Ia au kau whale kongu nungo le ea. Ia, lau ere. E malo, wa taite tia. E rei al whale kongu au siaki.
Yo, le ai fale ko mo fo la bo lo. Nga kungu. Ia wale lo ale fa sia ki pe lo pol manga wale ia pol ngol pol e le ma. Ia ka ilo se wa ka kere lo ia wa ka kero mo fio el mero ita vai o le ke mingi pia dua ma ala vai ia ka ilo wa vai la tu langa le tatu fala inga e tatu fala inga le so te alu malu ono fala inga le o man fa tu langa ina e fo i mal tava kofe ono fala inga ia o te polititia o to o le no fali Radio Samoa, de la usau te kai au. Tu pega sos. Ya, o le sidang al venga masani el tato sos. Ya. O tapinina o tu malavona vai vai na committee SS. Ina fa pena e au mese lava le tausinga le Radio Samoa malau fali, mese veta tu sponsor la ferma ia la o tu tai au va tati. Le malaya, sini mai ni so tatu pa anga ni tai au la te me mata tatu talonga. O le itu la iva le kick off mo o le afo le valu e fai le lotu le fionga le ti akono sa nele pulu nganga ia o le afa le tatu lotu la afo le valu ia mai lo le ia da lo le iva ia alu lo tatu Alaya. O le mo le sila fia tia mo le sila fia le atu o tamisanga le nei e le faatanga inai ia se vai ona te pia it's an alcohol free tournament, it's a family tournament ia o le tau sanga tuai fio te mata ia le nganga ila kumangi ngi vai ona o lo fa ina vai pia tournament a torni le aso ato la i fo ia leo le sa vai o i stemi es o tatu talo na ia sa ngale mu me uma malo fatai leo fa fonga tatu wa tunu a mai se ia au te tasi o ni se foi la tolang ia tu e lango mama tamata pe mai mo foi la so atayau ia lo fa ta otro proclame la so atayau tatu kapaka te foi no sta ia nai to ina ma na ia security o la anga la so atayau a wor foi maso a fa mai fafo a fa mai tonu yo ta sina ba ngale malu tu on fa manatu mo tatu watunu o wala wangi era ko mai la le paka mai le ai usta ile tangata lai fa ia tu la ngalu le so atayau le mar sa le ya le sa no teti tawa yo le melia alanga fa ku le sori a se ko fa di me masol ia o fa di me de masol me ya talo tula fa tu do na to ina le tu ka pa ele ai ya fa solo mu di do ra ta vale ya to solo mu mai no so Kalau tai foi mole fa to ino tatu te to fitu bal pakala bela sa taya ya la tatu filo da sa taya lo fale li se vanga na we si vanga le mak ne ai fa tai tu mole tua por lo fe ya langi le la sa taya tai mai fo so fo sa to no ya mes foi e managers ma coaches ma captain lava ma ora ya tau sino la sa taya ya manuel fa mo manuel fo se ma to sosi ta penanga la fenga ila so na nei ya mes foi la so ato atao ya wolo le lofo lang le tua so ifua mai manuia le tao. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shop, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental. Ai ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental.
Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo i o kilani. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka ala vai aso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti Mag Wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngā luenga mo le tinei no ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le kānese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofie o suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa e ma whai o na wha sao ina i ola a mau alo lau pusa whai loa. Taslima Ivatolu, amo. Radio Samoa. Taslima Ivatolu, amo. Saya Maria, tala ni mea tironi, sila mole so tal flaba. O le tamatai talavu sa whainga ruenga re umia lata i le lua masina e unua masiaso e maro loai, e le i wha polongoina e pe wha oli mai ai. E bana sa whaari ai le tamalo lo tua ia i morianga o wha polonga ma mionga wha ungari i wha sautola fono. O moe a ina tuai o kilani e ona su toto sanga sa whaiala no mori mau i wha masnonga le sana nafi, ma ia wha ingoa i wha inei tua inga o se pepelo tele. Sa ia te ena na morianga e lua i wha tinonga wha polonga e a fiaintanga te televoto o lua. O lo ia te ena foi morianga e lua i wha maro steine, valu morianga i wha orima i a mionga matanga. O le ono nei morianga, o le ai aina wha malosile i ni a mionga wha ungali i so tanga wha sotula fono, ma le wha orima i le wha tusa, ma le salu. Sa tua i ai e leo i e tuai ilo na tau fia leo tutongi reisio i la ua lo a fia, sa saina, to ele fa tanga ino na so tai mai stangata a singa ina le loia le leo sa io e ai e tuai o le ma fine o a fia li taimi le a o televo sa fa inga ruenga mo le lima sulfituaso so o le nga ruenga mo il falitala lava sa ma sa ni on tutongi tupe ile fi iba sputala ile aso e un uomo se con calate fa inga ruenga to ele ina na ya tau sa fa le tuai o le nga ruenga se nga ruenga sa fa tai ile ma fine ma le tutongi sa wha moe ka vai vaenga e ona tupe a pio tupe wha te waiana mea ai o le asori ngā ruenga. Ino siringi e le loia Chris Howard, pe sa i e loina o lea whainga wha sotu la fono e sa tali tuai, e na te le loina, ma le mana onga lava lea o le teine fia whainga ruenga. Ino mātu le vai aso sa longa e tuai wha tono wha mastonga maurunga e o kilani, sa tala noa le tamaitai e winga le wha ui atu tupe mailana te unga tupe i a teia, mai sa fia fo e whaatanga o i e tala i tua nei tupe. Sa i te ena non whaori mai iai mai e tā ua, o i e tupulanga talavu e to lua sa oloto na tala noi so seisi, ma whete ena iai ma mea sa whaari e lea ma fine mase moni mau. O lo tua i e leo sa ave tua ili ta maatai, whaafai ngā ruenga i ngā ruenga SS, ma i ave i nai le loifa ma le fitu se furu valu afe tā lawan tupe, ma ave o i e whaia se no ngā tupe ilo na ingoa, o lo wha ua lava le nei wha masnonga. O le tamatai sa tua i ala sui komsina mō leo, Chairman Man Scheming, i so tula fono i a mionga wha rungali, o lo i e pe lumo wha masnonga, i mōrianga o le wha tārua, i le isi leo malon to lua. O se li poti tau leanga sa wha matuina le vaso nei, e le pūlenga tu ma o tio wha tinonga leo, le Independent Police Contact Authority, po le IPCA.
Sa mau ni whainga le tonu I whātinongo tiu te pūlenga sinia leo. E au fiai mara komisina mō leo Andrew Costa. E tu se maringa whai o leo mani tua inga. O nei tua inga sa liane mai le maftanga whaurungani a skimming ma le mawhine. I le vai teimi sa whainga rua ngai sta mai te televou e leo se leo whātautō. O le mawhine sa moria ia meo le te usango mawai le whaapunga iai o a whianga I lona winatu. O ni tustu singa I lunga o wala so ta inga lau tele so o tanga marisilia mari tōse lau I meli. Sa tua ia lona awinatu I le tua tuse I meli whainga runga Max Skimming. I le wau te sema rua wherufu tolu ma aparila rua wherufu wha. O ni I meli sa o fiaisinga ngana whaaru maluma to e tau whaaleanga tu sao ia Max Skimming. Ma isi leo. A morianga whaasanga le mawhine. Sa toi whau I tua whaamisnonga whaatu malo I wani toni a September. Ina ua musu Max Skimming I whaisana muli mau. Ai ui leo se whaatununga whaasapo le suppression order. I le whailoino le ingoa Max Skimming o stangata sa whaitio. Sa whaawawina se I o maila vai le solua. Le sa ve se ai le whaatununga. O le mawhini o lo tuma o pea I lumo le whaamasilonga I morianga I lona whaapunga iai o ni a whianga ise leo monon tolua. I lona lafo ina ato neftu se inga I lungo o wala o sota inga lo tele. Ai ole vai aso tala le anga malo minga le anga mo leo I nisila nei. Ai sa tau tino ai le ri komisino leo o ye ne Richard Chambers. Sa esele me sa yelo na mafau fau I le temi sa tau fi ai oia. Ono le sa on ta vale vaston wine. O Chambers sa fayelan tau talanga I leo sa fau ina I pori rua. I Wellington le stofi le sa yelongo I leo fau mala tu au longolango. Sa fasala ino I se pepole over sa on ta vale I sa fata plaina. E vera ripiti ai sa tau fiale ta vale li komisina o alu sa sawa. Se lau se fulma le lua kilo mita I le tula. Sa ia longo I leo fauma na au longlango ia mese lau whainga rua ngā leo sa ili sauninga. O le tau fiale ta vale ono le over sa se me pito sili atu leo na wha vale valea o ia whaia o se komisina o leo. Ma ia ta ua fo ia leo se me sa mita mitai. Ai o se me pito I wha vale valea tu leo o ia whaia telu mai o na avea ma komisina o leo. O le soana paputa po le obesity o te maiti mta televou mātua o si tia ilunga ia tunu polinsia. Mai leisa o ala wawe fo iai e peona whaari ai e se li tomai whaapitoa Pasifika I soifua mālonoina. O le vanga tero le lima I sumariwa tau sanga o le mātua e pēr sili atona paputa le kilope o lono nofo I motu e toru o le Pasifika. E rusai ma le li poti ar whaalaparu tongo whaatupenga te maiti malo o whaatasi le United Nations Children's Fund po le UNICEF. O le ripoti o whaingoina ole, whawhangaina o polo fiti, ma le tūlanga o si o mianga o me ai o le manui ai te maiti, lua awhi ma le rufurulima, Feeding Profit, How Food Environments are Failing Children 2025. Sa whailua e le ripoti o le moto ni we, e na ole afe ono se laulon fai te wā whai o tūlanga momo lilisi, I le lata le fast food paseno te maiti mtupulanga overbooka. O le moto le atuko ke pito atu le tosu fit pasene mana uru, e li tūlanga toru le tosu fit toru pasene. Ta o le ripoti o le luafe mare rufu lima o whai runga ele mino sanga, o ia ele telaanga, iso te mua, wa siri atua I lato e so ona pupute le te lope, na ilo I lato e pae e le vaenga le mātua lima I le sfuruiva tu sanga. O le tesi vai lima o le awha ingo te maiti matupulanga mātua le rorangi o over nene mamafa ma le afo I lato ua over pupuka. Whaaria le ripoti o le soona puputa le kelope patino le ona o waurina I le sifi eselea ma tau mafa e masani ai a suia I me ai e tau ngofi atu ma me ai tau whaurfale atu me ai ngā zeina mua matu aisa whaapea mawa inu suomalie. Whaaria le professor Sir Colin Tukuitonga o le University o Kelari o le soona puputa o leo se whawhitauri I le lautelo le itulangi le Pasifika. Ai o le overtelo le puputa ma le mamafa o se whawhitauri tele atu I motu polensia maniso motu micronesia. Taro talonga o te ena le ainga o le tamata alo laka piliki tonga erika toa. Ia manatu e whapea o fo mai ai po siore laka piliki tonga e tua ia. I se vainga matau tia, lea sa va ai na nati atu o lea ta mai lusu li matau sangat whare mai au kilani I lea matanga o le masinda nei. O katoa lo o iai manatu e tia e tua mat whare mai se aso o to e mao I le mai austa o tonga whana nati sa whaia ave se le sua vai mai lona whai ai. O katoa sa te te li tino a mata mai lona whore au whale o leo le teimero talonga le mate maha tonga.
Ma le kiwi sa li sila le tamasanga ripo le rangi o mawai atu nei. O le tamata alo mata ina le tamasanga NRL Australia, e whaatoro na teia le ulu le teimio le talonga, o le teia momua, e le teimio tole ninga whaavela, ina ua wheto ai malista matonga le hi hopo ate. O le afto ainga sa po ina le televisa le teimio whaasalaunga, le sa wa aiese matua ilia i tō le ulu katoa petai. Sa tau tino e sui o le au, e la tau te le ilo tilo i le ata, e ana whapea i loa, e le whaatanga e alu malaen. Ai o le teimio le talonga e whaalua na teia e fwoi le ulu, i le teia ro na lua, e le afalo na lua o le talonga, ma le pasi eri siaki sa whai e mata fia i lori toi te alom. Ai sa vawe ona sui se vainga si tūlanga leanga sa iei au mata mai au tawhal malae, mana nati atu i lori whale mai whai esta o tonga. O se wha lave sa tangi tu i etang talau tele, li tō tele sa whai tioi nai, le whai unga fo mai ere au tonga ma le vaenga whai a onga, i le wha tanga o katoa e wha o ta alo, peitai. O le tausonga o le tamā katoa, le whai whiau ia Reverend se telo katoa, sa i whalia. E lo tua ia lo latu ainga seisi, ma ia tāma maua e katoa, sa hauni lawa taalo, e o foina nona tino mono nā tunu. Tala no aile le i tio whaaro tue whale tonga sa o foina ia le whawhengainga ni so whamtalanga fau, e winga le tūlanga o te tua lo latu ainga i le mta opung. Le sai whaari ai, e leo si seo whaia onga e po fomai, ai o katoa sa mana o lawa taalo, e whai masui tonga. Ma whaari ai Reverend katoa, o lona teia mita tele no nā tunu. Ma whai ai sose mea ina ia ma whai ona whai masui tonga. E tu salava pe o le ale mea o iai lona tino, ma ilona manatu o se osi taulanga. Wa whamanino le pule ngana ne te polo tamata el silver ferns a li sila ina mafuanga sa tu uai, le whai a ongalangolanga mo le teimine i ale ana leota. I New Zealand ne a malangatu le latu malangata, a milo ili tui matu o le hemisphere. O le ota le whai a onga fō wala ne te polo le Central Pole si Wellington, sa nofo no se mata u whaale ainga, o le melea, sa ia misia i ta longa i lua sa whaia ma le awa Skotilani, le sa manu malo o mai i Glasgow. Whaari ad whaia onga whao ruru le tu mau le Silver Ferns, Evit, ma Cosland at Drui, wa ma whai nei le ota ona tue whaati atu le Ferns, mua la tu ta longa whai tau le tonu ma Engilani le a mate le sa nei. Na ia ta wai, o le tue teimina wa au sauni malangatu, sa tue ta pai o ia le ota e nofo, o ni mita upu whale ainga, ai olo ama noa pēla na pepa malanga i le wālele, e malanga tuai pe a whai mana wai. O le whano le soi fuo Kerry Thew, le whaia onga le tama fusu sa mō tonga Dutch Australia, Justice Huni, o lafo i eise a tata whale tonu le la fusu anga maris fo yalo sa mō ia kikitoa leo tele, i le panga mamawha i le sono le masina fo te sema. O Thew sa fsosoani a Hunis, e ta pena penai mo le la fusu anga lo na lua ma leo tele, se tasi o panga whao popo i le pōr fusu anga chai o Petaya, ma Hussein Sinkara, i le no whanga Gold Coast Convention Centre i Gold Coast Australia, i no stipu ese malana wila vili vai toleni, ma matapungi ai. Sa ma whai e huni malana whai a onga mori tau sisio no na malosi na toi whate i oia. A ino o mai ona tu i le masini wha ma nava ma awina toi loa ni no whanga o ngāsanga stinga aina, ma whanoi le soi for Thew. O Thew, sa muamuat fo i ngā rua me o Petaya, le Champina Rolangi, o le aupanga o le Kusawait. Honi sa ia ave ia Thew le tong fitinga, sa ia ave ia Thew le tofinga whaia onga whaurulu mo ia, i le mai ai o lana urua i whaia ina le masino uni ia Fabio Wadley o Peritania, lea ina o tā fia, le fusuanga. Tala nao ne yaso, ia i le file e mui tangta umamanui le so. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wada, ersa wada, ersa wada yani kida kau. Sangai di tuna mat, ersa wala kiabi, ersa wala kiabi, sangai di tuna mati. Towa de lesta leiwa dua, towa de lesta leiwa dua, sa tau bi mai nau, sa tau bi mai nau, sa tau bi, sa tau bi, sa tau bi, sa tau bi mai nau ta.
ani kida kau ersa de ani kida kau koira keda nangon koira keda nangon ersa bode ani kida kau sangai di tunamat ersa wala kiabi abi sangai di Ole te whapaponga nao tātou tala I vai whanua te whasalawina nei whai teima le tai ao I le tau tuapla uranga a le whionga I a se uri malau pe ona iera na tau walunga mo tātou tala I vai whanua le nei whai tai ao. Sifuru malawalu bide tolo te nei le tūla sifuru I le tau tuapla uranga le tiuwhonga le radio Samoa tasini mai vitolo a mo le ua tātou se mai le tātou whaamalastino nei tai ao por tātou sumpa Wata se ma le sunga le whawhenga ia o pau o le fuwhatasi mai a wali tau tuina o le tātou atunu tātou whaamalastino tau na tā pena mō tātou mōlo se fua maloloina, ia meiso le tātou wola malosi tau o na tātou iai. Lei, se bari sao le sunga whawhenga lei tāu whatalo whātu lo sunga whawhenga, malo le se fua manuia, malo fua langi mali lei tāu fau. Malo se fua mō, malo langi mate tia, malo fua le usul lei tāu fau le lofa malanga leo le tua, malo le fua lau, ua le foi o le bai aso le buni neo whiau ngā ruenga nei bai aso. Malo le tau tua tunu, malo fua I le angale le atunu, malo foi soi fua maua ese le au le o en ngi kai au te tia se lo au le ngi kai au ke lo kala funga le malu so a fa me wa I le fa so la ko ah fe la fi pe yo le I la foi le singa la kirisi maside pe le au singa vo o le wa au le ke au le mai le vai bela ko pe ke au le ko lo singa ko ya se rengi ko ya se rengi le kanga wa me le so ya mal lai mangu rusu lai mangu rusu ape a fa me nga lu ko sa mo nga le yo de le fe ve le wheelchair kemi fa mai lo fe ve le wheelchair wa ve se koko nga ninga fukian ku ninga fukian ku au ke do ma yal o ke do ma yal o vai a se o manu sa o mai le opening o le 7 Samaris kama kaka mo se mo o la o coach nga ta mo lo ai festu tuang lo so ta yao te le festu tuang lo so mal se manu la sa ta yao o coach nga ta mo dei ia man tu foi lo suit foi ang ta mo o lo te lo ma wole foi ang ta mo te mini ia mo causa nga nga coach se mangule ta mo ia le pe fa se tuang lo mani vai so no lo fa si pis la lau te lo ese tangata la ua tapeneina la ua tamauti ia ua suka whikau I whonga ia ua mai ka mauri o siampingi a koutulo se mangu le se ye paulol whai au ngai ea foi e mua le te le wavel maho fau ai vai le a whatino vai platino pofua I me whangalu ia mala au me o la formalai ka ba le ka mala au me la formalai le yo me la formalai pofua le mala au me e kale a para la ku ale tatu fa palestino tau ole mo tatu watunu le fa palestino le no sa we fa se fa palestino e nga bolo so fu maloloin e o me volo so fu ia mais ia le la or ki si masima tau sang fu ia o gol ki si masima mo se 612 o se 16 ia va pe la lu su falo sai la e por cold food o ka un ku ai la ala ai tau wina le e so fa palestino le mal pa ai e se tau o me lo fe fa palestino ne fo te tia nga la ngo mo nga la kia le ko ke le ori in kia ma ku fanga luang ora to la ia le ia video me ia le fo fa me lunga le website la ori la nga ma ku malo lo ke me fa ma ku ngal e fa le mo ko size sorry e ka fa lunga ko ye si le fa ngu fo ali lo ko fa ku ori yo man tu ala le manava te le te usama tu manava ai pe o lunga la tala fo le fo fa tiro ina inicio fa palestino oka e ta hua I o le ngai yoi ina I mawhai o na ngai yoi le puta se tu lor whaafunga le tino ma le tino ma le manawa e wai ke whaaronga kua ki ngā ai e toi whafoa I ala pe aso so o ana whai ke kia o le au ngā fui ngā no fua na wa pe anga whai pe whakalmari ta kala le whai e umunga e ai lau kau mawha lau fua ia iong koe koso mai le lau fua e whai lau eksai iono ta kou o kako wala e kako le whakao whi whai ai whai el pālangi mwhaingung whai whai el sainga mwhaingung whai whai el inkia mwhaingung whai mai singaka
ai le na le mfengu fai ngale ai pa wal me fa ngai ai le ngo fo ngale ai umalo ai al ka bal bal ai ole ngale mal ta wo le no fo fai fai lo exercise le ai mas exercise le pe ka ko fai ngang pu ai ele ge aso yo ka ko fai e le mas exercise le fai ngai fai exercise fai tu fai ngai fai le ngo fo ai pe ole se senga fai le ole exercise le fai di tu ma le exercise le mangaba o nga ia tama fai fa alusi vave lusi le manava winga le tala fai au tafa le mangava i o luma le mangava e ole ale to inga ai pe o kamale sa sorry o nga mingo i ma fa nga tino le mangava ole tinga ai ale winga le tala fai te fo ia il tamana io dia ole ta uon nga fa lo exercise mal ngo foi wa fo lo weight ngoi nga malon fo ia kam fai de ke kulunga pe vo ngale ai so fai kulunga fo la amaka kam fa penga kulunga e so fai fo kulunga e so fai fo usala fai lo fo le squat na ke squat nga lunga malalu nga lunga so ngo fo la se fulu ra kulunga se fulu ngo fo la lo leso ala wa amaka e si dia kun nga lo leo singal wa ke fai lo fa ale nga fo ile lo sunga fa fenga nga mo nei tanga matua a fo lo winga lo kala i fa yel nga yo inga nga molo fak ya nga ta o ke le molo fak lo kulunga sa fa ila lo kulunga sa fa ila lo kulunga sa pela fa pe ki ke fo la ya kulunga ya ko ngo fo le ila ya kulunga ai ko ngo fo le ala ke ngo fo ngo fo ya ala fa yelo exercise ala nga yo yai mu sele mo wo lo tino e te me unha tanga la po se tu lo ma na ia tatu tanga tino la po ai o le tau le na o fa nga yo mo tatu ye e la po e le fa pe fatu se tala foi ai e winga la tala soli le nga o lo ka manga vai ki fa lunga ko ai umalo soli wa ka fai ala wo so o vai so fai le fa marstino le bi ona te lo sunga soli o ngala ko lo swinga le wo ye ese senga ka ko exercise le fai fai tu ma ko le fai kamo e la le ska kai e le fia kamo e le fia le onga vai e ka u le fanga ai nga ke le la lo fai lungo ngo fo a wa foi le fai ki sa fai me fai e le ki nga inga la vai ku fanga si lungo vai e vola bele le pasenga ko vai ku ya fa nga fa yel mfu ya usala la ka le tisten la le le fa nga yoilo ya sau no vai malifi ma no mangava ale pungo ku ilalo usala fe o mai fa bel mangava sau le ka wi mare ya malu sele mangava le ka fa lai ku na ya le fa fa nga el fa pe wa ki ka ngo la lo ku e ka ngo pa ilalo ala nga yo ye fo lo na ya tau wale nao no foa whafonga tatu watu no tau nao no foa nai te whafonga mai ai whamtala atu e tau mo le tau whaingo le tatu whamalstino e te tau sami ai e te toe tango fo i toe whamau i ele maona iwe whamau i le manaba le lei lalu tatu whamalstino lei tau lalu kako ia le lei mangaia ia a se o whaia kola uku ia saungi ia ready alu kasi lua kolu pa lima angulunga kas lua kolu pa lima nungalalo kas lua kolu pa lima ya lu apea ayoi kas lua kolu pa lima ya poselunga kas lua kolu pa lima lunga kas lua kolu pa lima ulei kas lua kolu pa lima lalo kas lua kolu pa lima koselunga kas lua kolu pa lima kas lua kolu pa lima kas lua kolu pa lima koselalo kas aya mangayo ilalo kolu aya fa lima ya koso mai kong kas ye sa fa yama kolu mingoi fa pea fa lima ya so luma kas lua kolu fa lima kas aya lua
kolu, fa, lima. Ya. Koso, kasi, lua. Nei lunga, tu nei lunga. Fa. Nei yang lunga, nei lunga. Nei au kafa, kasi. Alfa pea. Lua, kolu, fa, lima. Lesi au kafa. Lua, kolu, fa, lima. Ya. Aya. Koso. Milo. Kas. Lua. Milo mangaba. Milo mangaba. Milo mangaba. Lua, kolu. Ya, kuwa kasi. Aya. Kafreis, kasi. Si lunga. Lua. Kolu. Safai si lunga. Ya. Vali. Ya. Vali. Ya, lungal vai. Kas. Lua. Si lungal vai. Fa. Lima. Ongo. Ya, ku kafreis. Ya. Kas. Lua. Aya, fa wangi lungal vai. Ya. Ya. Alva lunga. Lunga. Kas. Lunga. Lua. Aya, mangaya. Fa. Lima. Ya. Ya. Kosolo. Koso lima ngavali. Kamu kau. Kolu. Lesiku. So lima ngavali. Lua. Kolu. Koso ikua. Aya. Adikua. Lua. Kolu. Lesilima. Falolo. Falolo. Lua. Kolu. Tena fulo fuama. Wa vai lima ngaya. Lua. Koso luma. Lunga. Kas. Lunga. Kolu. Kua. Folo tua. Lua. Kolu. Ya. Tahu ngiro lah. Ya. Lulu lima. Lulu lima. Ya. Wa vai. Lulu. Vai. Koso luma. Koso. Lalo. 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 Ya. Kala fa ya fa yoyu. Ya. Bobo fonga bo. Yoi. Amakanga. Kafa. Ya. Kala. Aya, mangaya. Kale ko lulu. Ya. Ya. Kalo wi fa pe. Ya, lunga. Kalo. Aya. Alu pe ko. Ai vai. Fa yoyu le yo. Ya. 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 Pe kapili fo. Ya. Ya. Tahu. Aya. Ya, vai. Awala do vea. Sa o ngani. Sa o leo lima lem. Ready? Go. Kas lua kol fa lim on fik fal iva sul. Kas lua kol fa lim on fik fal iva sul. Kas lua kol fa lim on fik fal iva sul. Ya. Alvali. Ya, lunga. Kas lua kol fa lim on fik fal iva sul. Kas lua kol fa lim on fik fal iva sul. Kas lua kol fa lim on fik fal iva sul. Aya. Alvali. Lo fa tu tau so yama. Yama. Awar ngau kile fa yaso. Yama. Ready? Go. Kas lunga kol fa sao. Kwa lim on fik fal iva sul. Kas lua kol fa lim on fik fal iva sul. Kas lua kol fa lim on fik fal iva sul. Heya. Iya, ngayoy. Mulu vai. Se be I mulu vai ni ngayoy. Ready? Go. Kas lua kol fa lim on fik. Ngorunga. Iva sul. Kas lua kol fa lim on fik fal iva sul. Kas lua kol fa lima on fik fal iva sul. Ja. Seki. Hoek. Ready? Go. Kas lua kol fa lima on. Ngayoy. Iva sul. Kas lua kol fa lim on fik fal iva sul. Kas lua kol fa lim on fik fal iva sul. Aya. Seki. Ya. Ol mangapa. Ora. Esa fa idola mangapa dia. Mul iyo. Iya. Mangapa dia. Vaya kikia. Mangapa dia fa fa. Ready? Go. Kas lua kol fa. La po ai luma. Kulei ai luma be ai le. Fik fal iva sul. Kas lua kol fa lim. Kulei ai luma. Fik alu mangapa. Iva sul. Ke ngofo fa ya lo ofisai. Fa ya ka fa ngayoy. Ngayoy ai luma apa. Ya. Alu la fa be. Aya. Ready? Rush and twist. Ready? Go. As lua kol fa lim on fik one iva sul. Kas lua kol mira lim. Yo tafa. Fik one yo tafa. Sul. Kas
Alu, ngaia. Fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sulu. Ia. Ya ka kula le ku ka ngol kuni. Ya. Al va ngala yo ka ngol le enko le ke kia. Ia. Halu yo ka fa ka pa le yei. Ready? Ya, le oi. Pa ilo kuni. Ya. Ready? Go. Gas. Lu. Lalu. Go. Fa aongi ai, fa aongi ai. Ong. Fik. Pa iai. Iwa. Ful. Gas. Lu. Go. An. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Ia. Gas. Lu. Go. Fa. Lim. Ngoi. Fik. Wan. Iwa. Ful. Gas. Ngaia. Go. Pa yo kafa. Ano kafa. Ong. Fik. Wan. Iwa. Ful. Ia. Wala. Seki. Sa fa ia fa ia ke vai o hei. Seki. Ya ka ko. Seki. Pa il number vai fai foi lo vai ngala sa fai. Vai vai. Ready? Go. Gas. Lu. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Walu. Iwa. Ya se bele fai gato fai ya. Lua. Fai ya ngako fai pe ai loto. Lim. Ong. Fik. Walu. Iwa. Fulu. Ai ya. Sisi lunga lo vai ka ngoi lo. Em fai lo vai ngala fai nu fo. Ai. Ready? Go. Gas. Lua. Ya. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Walu. E ke se ai ya kambangai. Ke palonga kuai. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Maia. Fulu. Iya. Em fai. Fai e tata tu, em fai tata sa fa. Fai ka kung koso kun mai. Koso. Ready? Lo me fai ku. Ngofu. Ready? Go. Na fa pe. Gas. Lua. Ayo ya tortino. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iba. Vai ngale. Ful. Gas. Lua. Ful. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iba. Ful. Ngaia. Lu. Ad. Fa. Play by kuah. Ong. Fik. Van. Iba. Ful. Iya. Ngaia. Vai dai. Ya, vai. Vai. Ma, ngaia ka fu fa pe. Pe la sa sal vai Pe mai fu ngale ke alu ko ngol jim la ka fu. Ya, sa fu fai fu. Ready? Go. Aia. Lu. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Ful. Gas. Lu. Kon. Fa. Ayo lunga. Ong. Fik. Van. Iva. Ful. Gas. Lu. Kon. Ya. Fa. Maia. Fik. Nei. Iva. Ful. Allah. Ya. Rally. Maia. Aku rol kasi de. Sau rol ka ko pese. Ya. Sau ka ko pese. Hau ka ko pese. Ya. Ready? Go. Gas. Lua. Go. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Ful. Gas. Lua. Ia. Fa. Ngai lunga. Ong. Fik. Van. Iva. Ful. Hey. Mangaya, pese olak. Ayoi. Satu batua. Sampai dan pai. Sarong kote pongayo, tairi kita pongai kukurei, sina kukurei. Lo, ni mai lunga. Sabang kita dapat napa, irani kapan itu temu Ayo. Di mari. Halo. Shalala. Halo. La. Kamaya. Lunga. Sarong kote pongayo, tairi kita pongai kukurei, sina kukurei. Lunga. Sabang kita dapat napa, irani kapan itu temu Di mari. Shalala. La.
Maya. Ayo get it. Ya. Kalma sei. Sei kau kopi kia aku. Ya. Alu kaku. Yoi. Sai biasa kau kopi kia aku yang jawa fight. Yang alua. Wa bagaimana pak ai. Wa dia aku. Ayo, saulis. Ayo. Don't mess to my I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I'm gonna break you. And I left you behind. You're gonna keep the pressure. Your sweet little tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. But the thing is too much. But it's my chest now. I know you have another woman. Don't slip your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah. Tutu. Yeah. Tutu. Yeah. Tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Hey! Hiya! Hello! Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. When I go to my break.
woman. Don't listen to my tutu. Don't listen to my tutu. Don't listen to my tutu. I know you have another woman. Don't listen to my tutu. Bravo! Bravo! Hey! Hiya! Hiya! Iya, balo. Seki. Udah. Kulei. Soy una eta con un oea. Patata mai tami o fama popo mai telea. Seki mai le kabi o kastamea. Sama o pia se fama uma mai kolmea. Usura kan ko pese e reach on kolmea. So mai la usi ba no pese fai fabea. Kasle o soy una eta con un oea. Patata mai tami o fama popo mai telea. Seki mai le kabi o kastamea. Sama o pia se fama uma mai kolmea. Usurkan ko pese dream mai fabea. Hey! Sata! Iya! Hey! Pasok lah ya! Baik, sau! Ngayoy! Hiya! Malas! Malasi, woi! Wali rumah, anu gua. Muma yang pika pa yang kanga pa samo. Kuili magnelang ni kuya yung kolo. La ay pa single ay mas. Sa bali pa ko pi o au la mo ko ta pile. Oi, das. Yung pipia se o ka ole. Bingil ka ko pese e Muma yang pika pa yang kanga pa samo. Kuili magnelang ni kuya yung kolo. La ay pa Ngaya. Ese limang ya.
Luele, kala mamaku. Ala ahora. Aya, paseola, vai. Paseola. Rafa! Awe, vai learlo, lele ya. Alguien. Ya, malo. Iya, basta uno tatu. Tebi. Ya. Palolo, más solo chino. Mana ya. Vai de lei falolo, lei más solo chino lei chayao. Mau alu malos. Lalo. Akolose kong kasi. Lua. Olu. Yang leo lima lua. Kau ngolo alalo penemu. Alunga fasa orelei. Ya. Lea. Ifaile mama. Lea. Pare kose kong. Sa okung. Kose kong. Kose mei. Kose kong. Sobre el orina. Decidimos. Ya. Decidimos. Ya. Palo faftai, tai mo tatu famartino le tai ma fto bale tatu tinu. Ya, tu ni so tatu falinga telefon idol tatu laina mo free market le tai au tapi na tatu free market. The best way to stop a wildfire is not to start one. So, if you're thinking about lighting a fire or doing anything outdoors that might make a spark, make sure you check first. Check the fire danger level. Check. Check if you need a permit. Check. Check the rules. Check. Check that you've checked off all your checks at checkitsallright.nz. Check. That's checkitsallright.nz. This message was brought to you by Fire and Emergency New Zealand. Experience the CrewCare difference. CrewCare. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with CrewCare. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the CrewCare difference. CrewCare.co.nz. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Au e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Tole, kau ngā la ukang whaile asa. Ma whaile snapper. Hai, i le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai e whi. Oka, upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimni sa mangi. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a Felisi au Kilani. E te maua o mai tau mawhaola sami. Susu mai i le Whaiva Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso. Mai le aso lua i le aso sā. Mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le Whaiva Car Road i Mount Ruskell. Poi loa e mawhai o na whaongara o Kiwisewa e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Ieiso mō kesi e mawhai o na tato soisuina o nisi a wala i whare tupe e sese a tonu i whetau i ma tūlanga o roolanga timi nei. O na mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o te fisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Para o mai au Sam i le orua tasi o valu tasi tolu iwa,
Valvalu tasi pe emaili mai ia sam@suprememortgages.co.nz. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Leo tala tatu leila mo tatu free market tolu fitu taslima tolu fitu taslima tolu tatu telefoni leo bona watu mo tatu leila ni talu sunga fafengainga olo fo tu mai lo sunga pasta mo le tatu pokale per masini yes falili yo vai lo peni malo api kusilengu mela le fa mo nge ke kiema o pa au fa mo le numela kusilengu mela ya mai vidi ai ai fa ka mo le olo fo le ateti sa ore le tava pasta free market talo fa sa no mai ya, sono mai lo so. Ya, talo pale sunga. Ole fili maketi famol mole ole yele TV flat screen ole sunny. Ai ole le beja inote. Hello? Ya, sono mai. Ya. Ai dili mai le telefoni le ole o lua fixu. Tolu valu tasi o fitu tasi. O lua fixu. Tolu valu tasi o fit tasi ole TV le flat screen ole sani ale sei manga su ele meso e fai si kele male olo si maua fa mole la vala stu ke pe ya si o yenga yanga ma afo ia fa yumu tulo e maua si maua nai ma afo ngai te fa ka ia ai bil male telefoni na ko sa ina ia fa mole o lo fitu Tolu valu tasi ofi tasi fasai lava manuela. After. Prima que talo fa no mai. Talo fa. Ole prima que ole sun beam diamond force ole fry pan fo ale wow ole me fo wa kwa ka ngu mai ngafi. Ole ke fongi o lu kasi o valu o lima kasi fa o Olo kasi o balu o lima kasi fa selau ole le champin fry pan ia kwa ka ngoma ngafi fo lava ia fio mai la songi e ke alu mo le fast food kara ia malo pa lo fa tek Ri magitalo fa no mai Talo fa la sunga fa fenga inga sel fani le o vala wa ko mal fa lo Fia vali so mo kai Samoa su mai ngei ngumela valu 8-pound place oneanga mong kekie ono toruono falima o tasi ono toruono falima o tasi ngumela valu 8-pound place oneanga afkai la sunga fa fenga ma kekia fa se fua Filima ke talo fa no mai Alo se fua mal se fua vari oli o pa ko pekar ma ki de o mori Ole ile o ngā mule leia le I lo pale o kwa mues le o ngā mulang le o anai hula o ma mea o ngā mule le o Westinghouse le ngore o le o ngā o la o mai me mea o mare o ngā mule o la leia o le ye kia o mea kau furniture sa se ainga ai kanga e me kau mea whare ia mana au mali mo bela le iwa ngai mo wai sa omale bala ko me ko tu so ile ke tu sia le me ku o ka vale fo widi e fo e kono pi o mo fo widi ya I ma pu pa mo fo widi fo ya e ska e ka ko fier o me me para me le o de o fiku ru ri maungo ri ma varu ru o fiku ru ri maungo ri ma varu ru le foi mo wai chas ma be o mo na se se vala mo ya mo nga mo le faftai dava ta so Filima ke talo fa sa no mai Haro fa lo sunga le o Ya sa no mai Amole ora ta lo afia maua Ya sa no mai Ya se fa mole lava pe se tasi o ye ni ana lau papa fola fale mani apa o tua ro mauta fia o le toi fa nga ina ta te fia fa ta te mana o lie fa mole pe a sal fe nga yai maua fia ana vedi mai le no mela o lua tasi valu fa o lua tasi valu fa e se di mo turi fa mole Right. Filima ke talo fa sa no Filima ke talo fa sa no mai Ila moenga double bed
face ma le mattress e mawhainga rua ku se laurua spuru le a kokoa e le ai fo i se stain ia po se masai o le mattress le a kokoa e ei ma u whaka i ei mo racks po shelves fo ngai fa ngai ku wai oloa ia ale a meo factories ia a yesi se manga o ai le leire sau e nga ia nga fa yele markau nga ia pe o ngai oloa ia ar kerpongi e so ka i mai ai o lua kasi o li mafa kasi o varukoru o lua kasi o li mafa kasi o varukoru e feirolo manga isi me ia i sau e kanga ia ia fa fikai mala mo Pili maketa alo fa sa no mai. Hello. Ia, sa no mai. Saya mula vanoa ia o loa e fia fata watu o le nufua o le situngo. E tasi le nufua la poa e ar watu le vali sputa la. Ia mre kapingeka e tu o TV. Ia e lima sputa la. I fafsota e mele numera o lua tolu lua valu o no fitu. Tastaila mole avanoa la sunga papengainga. Tawala buri ya. Filma ke tala fa sa no mai. E sa no mai lo au lunga mai ka ku filma ke. Ole na pa masingi ka mea. Ele i fa nga anga ko wa ele i fa nga anga. Si ava ku nunga le luatela. Ole umela e ke ta se ka ina ele o luata. Asi over. Iba polu. Iba lua polu. Ko so ka sila numero tina fa mone. O lua tasi o valu iba lua tolu o. Dar ke le masingi fa mole. Ole 6 kg. Alo va tai ia ole tatu pukala mena lo sunga fa fenga mo tatu fili market ni tai au ta o foli telo o tatu ulo o mo tatu watu nu wa mo tatu ai ma sin kamele de ka un fi to go fi le me fo we ke la kala ka ile afrika luafi ko luafi io tongo ta lula e ave lo fa ka mo singe si finge lefo ko la ko pa ke ngi pe alu se la ia la io nga pa un po selo alu se la io nga alu se kire Maria, ta tolu le tula suma tasi va tu tatu telefone ngal Britania tali mai fa mai atu po kala mel sumpa mo le fa stilo mo tatu le tayao. In this update, the new Education Ministry boss says the sector can do better, eyeing up attendance as something that needs to change. Ellen McGregor-Reid has been appointed Secretary for Education after more than a year without someone permanently in that role. She says some believe it's okay to miss a day here and there at school, but it's not. If children are going to get the best of what we have to offer, and we are bringing through a great new curriculum which children are not going to want to miss out on, then they really need to be there at school. Claims the banking sector is still far too dominated by the big four banks and still sending too much of its profits offshore. The government's moving to require the Reserve Bank to focus more on competition. There's one of several recommendations from the Select Committee inquiry into banking, which the government's accepted or partially accepted. Banking Reform Coalition convener Kent Dustin believes Kiwis aren't getting value for money from their banks, pointing to this week's results from our largest bank, ANZ. Advice: New Zealand should look at where other countries are going wrong when it's working to strengthen our retirement income system. The Retirement Commission's income policy review has found a longer-term political focus is needed to ensure future generations' certainty. It makes 12 recommendations, from moving more quickly to implement KiwiSaver reforms to harder strategies like a new cross-party accord. Policy and Research Director Patrick Nolan says countries like France spend a lot on pensions, which has put them in a dire position. New Zealand's a long way from being in that sort of position, so we actually have about 10 years to get this right. But if we don't, we will end up where France is.
Many Kiwis are becoming increasingly concerned that AI is breaching their privacy as complaints skyrocket. The Privacy Commission's annual report shows privacy complaints are up 21% year on year, with the number of serious breaches rising 43%. It finds more than 60% of people are concerned about businesses using their information and using AI to make decisions about them. Privacy Commissioner Michael Webster says the current Privacy Act is out of step with the current digital environment. That's news. In sport, the Black Ferns are recruiting for a new coach. Alan Bunting has confirmed he won't reapply after 3 seasons in the role, culminating in 3rd at the World Cup. An appointment's expected by Christmas. All Blacks coach Scott Robertson expects his side to control any England threat from the reserves in Sunday morning's test. His counterpart Steve Borthwick has loaded a 6-2 bench with an average of 40 caps per player. In a nod to South Africa's substitutes, they've been labelled the POM squad. That's catchy. If they're gone for that, wow, that's innovation, isn't it? You come up with it, mate, with you and that. Pakistan has deployed the armed forces to protect Sri Lanka's cricketers after a suicide bombing in Islamabad. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Fabidu tele tele le tula simal tasi fa fonga tato wa no ile to lungo tato tal fola ngala Britania mo dei ya super fa fonga ba yai ile te tu bala ngala video Samoa simal lima tolo amo fa malo atu tato atu nei tayo mana tolo solo ngala lima man le tayo ile lo fa fo imale ngala le ol tato te pa usida langi pasta wa tayo fo ile fa tato fa mastino masani le fa to fo ima tato fa masani ya le wa ko ya makaka ko por kalamir ka for ima sang fole i dom fole le la kengi sile I man ko e ma sang foi polyfest ka mit o le kaya ola ele se exercise or boxing le ma sang foi kaya ola sko wa ko fa lo yo ka o so fa lo boxing ali teti te lele se senga sumpa boxing for your exercise for le manaba o le boxing o le ta o le va velo waf ya lu ako looking e man tuale lenga yo atolo tino le tio fo ata mafusu tio fo ita mafusu a fo ko lenga fo ile ku ye kingo manga yo atoi man kwa e le fa pe a fo boxing e anu o ka o lima le nga yo atolo o lo fa kafa o lo mingo ilunga o lo so o lo alo o vai nga umana le boxing a ina foi o le si vai nga ta o le boxing o lo ma fa Ba mau ka lengi penga le ku ia ai ngala va venku o le lava me fi pere si me o le ofi ma le ofi me fi pere wa mo me fanga le wa malo lo si o kalima o vai me fi pere o ela ka lenga ka me fi pere le ia o le vanga nga ele mo se alo ngala tala foi dia ma tu afa me fe ya nga kasilua o felar kas ma kuala ngavali o le lua o lo ma fau la le si me fai kasi lua tapo free ya fa pe bela fai nga kasi lua limongo ya man kuala limongo le pakaki o man kuala ngumela le songi o le ngavali ngumela songi o le kamakau le ya ngumela kamalo io man ko fo o le si le kio fo kamafusu pero fat kamafusu a alu e va velo ma fo o le numbers e fa me fer limongo ngala limongo lo apakaki a kolfa ole como kolosi foi tak alo lalo ia limongo a fa pe modelo fe yauma limongo apakaki lo ma fo lo lo mere ia wa apakaki pa kala go ma yari kore kaian a fa pe la ole kolfa yo au ka fa I mala meio ole oso la ka fa oso ya ka fa ia kasi mala lua ringa o mo fori Vefe umba alu e coach fai a unga se kakafusu onga ole leo mai ola wori ole leo mai ola wori ale mea ia anga o mai ola mea kasi ko se coach mai se umba ngula ka pi o tamauti ai coach ko i le au fusu ole winga na la tala pasta pe na fisi ngel tu langa ole boxing ole va velo ma fau man tu ole fai mel fai anga e afa pe a mele al fe anga kasi dua tapo free ya afa pe la kasi dua tapo free o ingolo como foi
o le kasi lua, anga vale ka makau, ma le anga vale, so au anga vale lu. Ia va pe mai la ia o le kolu fa double 5. Kolu fa lua ia wa pakaki. Le so o pakaki. Ia so. E ke vai ala fa ia ngo fo ile pe ke vai ku kakala e ke lua ping. Va pe ko nga ke vala le spe so le muri. Va pe la alfa ka. Nga ka fo le fa nga fa do kas. So kas. Ka fo le ia kuri ia uang i. Va pe la fa pe la e so la solo ka makau. Kasi dua. Ia vai lua ka mai do ngole. O ka mai lo ko. Ava pela o le kolmal fa, lo ngala. E ai le da fia finga matu o le chima David Tua. Ia. Po kalambea nisi fo yo la tausa onga le maftanga le Max. Mo wala va ngoma ko yo. Nga opolo ku ia menga fa. Pe fa lumba fa kua. Fa ila e tua. Pangalo lingo si vai nga makoi. O le winga la tala. O ingala. O maele kusala fa solo. O so le fali duma, kasi dua. O kuala. Ela ko mal fa. Ia. E o ma e ia fanga. Ore, bakali la fa. O ele la fa. Bakali la fa. Ia o le ma fa la kaika. E fa ngo fi e la ka. Ai fa kingo. O ile aila. E fa e do ai ke mire ko e fa le boxing le ka. Te ke lua panga malkaka. Ele le vanga alu e va ko solo budi le alu le fi kalia ba el meu fa si mama fa ko. Yel me fanga le alo ile bodi ma pe a boxing. La po le uri pam ko alo ya. Alo ya. Wa la po uri pa pe a figa ya uri pa po se mole lo se lo kilo ma fare. Ngari. Ari bole o fi sorry. Aka bodi lo se la wo eseli ko ele alo fa. O lusi kama kile. Te me foi se la wori kilori tawa le boxing tawa o kaya ola o le boxing de kaya ola aforfiku ma via kula langa ku foi clubs ke wela kule mo so pe clubs so kaya o ia nga boxing la ia ala so fu ai mo la so lulu ia o le tan suit masan no kaya ola boxing la aforfiku ava pekeri pahangar ka mangal boxing ala kaya lo kaya ngo ido le sisen ave ke le fusu ke fusu fakala e con el fale al fakala e con nga ke mo le to inga o le ngale la tala fo ile o lo ma fo fau e o atu la tai o na la te do ai ke lo li te tia po le a fo lo ko ngai kuling ai ale controlling ala wai ia la ai la ko sambi kasi ala mo sa wengu sa team sa alo wa man ko alo ko ka al team alo e con lo ko ele se me fu do mo yellow system wa o kambale le fu do mo yellow system o le alo ale ti ko so energy ko ti sa vai con o me ai ma sa ai era con me ai o le energy ya ma TikTok sai au ka fa foi o lo manga von bele feke yes so all shake o le replacement o la me ai ku so lo me ai da lo shake ma ku foi se la protein like con o shake la fi mam la makiringa la ku le fa mam lam se la protein like con e kasi le apu kasi le protein ele mfinga ai apu se la ma moli me le protein ele aso kasi a paulo le me e ke mau ai a ko le protein o lo kingo wo mang sa ngi le la poko maka ka mai senkis e nga ke le bolo system ki pela i lo ko champi ko mau lo le ko le ke mga oi e te fia ke fia lusi ale te tia o ya ke le lu mo ko ke le swinga sol o le kamango fo ale le ngo fa ko kala ia ma le ko nga sun pa le ka ke fa yaku boxing la nga yortino kingo ai so nga ile aso na fa poi fa pokala kwa ngafie po la so lulu fa poi fa sorry la barka banga le aso ke lo ali teti ava peke un kai le la fa ko le sia la le au nga ke le ya ko ye fia lusi kangola va e mo multi sit kama vo le pese sai ko nga le luli pe kango fa
pe fai mo lisa ku pe so we so shake ko le Herbalife le so ku pe ke ai la ye mo o me ka ru kala body fai apo ke le ye mai ka lo la ye le va de root beach root kong ye mal body kong ile mal menga tisi kong ye mal mo policy we le ka lo le sa ai ku ye kong ma se green apple ka lo le sa ai kong ma su ka lo ye fai la vala me ai nga le so ako ku se wo mo we se protein we se vitamin ne pe ko ki a uns food au me ye we fai ke me kasi nga rangal ke mo ngai fi lusi ai le se ku pe al sa we ngul he polai ka wo ke le te me fa nga ye tato ma fa me le li e fa ye me mo wa nga me mo nga lu ya fa nga lu le tu me mo ya lo fa ya te fa ma lu fu lo tino ia vai le manga i kilongi ia e se ngo le fa malstino le vatu mo oe a nga fo mo o me ia e fa so tu el po kala me fa malstino o me le fu ma tang fi ma o fa te lelo na nga te lelo na taua a wala ringa le oe ia fa yo tatu boxing le so ta a fa fitu tatu fa di masani a woni imisia su mai matala mai a le so ta ile afor fitu ile tayao faila umalola ile na lo inglo ti malo aloi inga i dosen melanga the first choice ya in wai ma fai fo yana na yanga i o leile sunga fa finga ya vai se mal fa ti apo mani ta sina tatu vai fa yo na yanga ai la fo tala ko fe ala kala ka ya we paul me lo wan alu ingu sau ti sau aloi ya lu ngalo se ringi we kiro alu lo wa feka la iloki ale foi le kau ki fa oi le foi ki fa oi le ki alu nga invest lo ku pe ya oi mo wa malo si oi e kere ko mo skupe abel fala bela ai a mai ka u ya ngal polo ai kalafu le la por pe ka u pe fa mai so so o ma so ba i ma so malo lo la wo i kal vela le la vol ngai oi o ma so malo la fa mai ko aso ko do le ko e o polo wola o la fa figa ai la la porque si pasiso e uso si finger ka o po ala ka vale el fale uso foi mai olha fata malaka kamala ta o kalo foi si finger uso ka ko se ko foi sa o gimel ki si masi ngar ki kilo fa specific e kili si masi o wala ki si masi o me ka si o nge foi e si me ia me foi ta te vai a tu no pena fai langi ya olisi ele mi sala vai so lo sunga fa fengai te ela ta tilo atu fa pe mai nga kalango nga po arngi wa sola ia e mapo ku ia le ngu nga loi me ai vai mo ska ma ka ai vai fo ki oko amal me ala fa mai ia nga fa so nge ia ale wa o ngi wa ia manuia lo malanga de nu nga loi me ba fa so ma le si sunga fa fengai nga fa oleng ma fa so in melia o le famai o tangata o finga ngalo le tu ngo fa ya kula i si o ke le ka ko e to fa fonga le no e pule lo la famai o finga ngalo le tu ele o se finga ngalo le tu la ko kong fa ke sha ile pe ba pule tangata lo so fu e fa to lo fa fonga le ya e voi la melo le ma o mai o mai el me le tu e fa nga el ma fu fa ta to tangata le kusa a mai le fu mai ai mai en ka ko fa le ki ngang fa ko le ki ngang fa ala ai ka ko pe fa le yang vo le yang ka ko le mo ya ko ya fa me fin le la sa le el fin ngalo o le tu e ki ale va fu mai Ewa fifia ka ko me de ole famo finga lo la a pe la tala le fonga le i me e ko por so fu mal se fonga le langa mal se fonga le ka ko e o voi lo tinu o fa me paulo lo tinu o le man e look after le ta to tinu mol ta ka ko ta langa o ta langa paia man ka langa mali ila o ki kilo te tia fa fi no o foi fel le o ta langa o la le tu e ka langa o la me o ke fai nga mali e fo ele ngata le tala le o me fo e te o la ia o mo fai inga ia nga mo ta le ni mo me nga mele tu fa nga o la te minde a wa ke le ko nga lu ke mi o ke alu ke le ko fa nga fo ka le ngele ko ke mi o ke alu
tau si le lo soi fo malo tau si le me na wa tele tato vai tele o foi pese o mai ia le tupa malolosi o fa fine mai it's all to e pese mai peki sorry o va ku ia te lo vinga tau si le lo soi fo malo lo ina tau si le vai au tau maftanga ia ma vai fo mai ai fa olinga ka ko nga le me alo fanga me le tua o le poto o le tamai malam lam ia mai se o le faku a fek faku fa inga lu na atu tua fa mo fa lang i mea ka ku kilo vai ka kilo vai le ko ai olanga o le anga le o le tua le mo ka ko wola mal malos ia puki ma fa le se manga yo por epes i tala o lo i tala tu ole oti ole sweep etema wai yo de ko va yo ko mo lo fa tele tu va pegar o tempo cara me le chao paso a fo il tulanga lo ia le fa malstino ia me so fo malo lo ina tatu tal die ma tatu tal no ai o mo ai al pokala me le Samoa va tu ia oi a mai ma ua a fa pe ngai ate ma ua malsunga fa fe ngai au mo molina mo tatu ina ia fa so atu ina ia tatu to sia I meu a mai le tu mo tatu a manuia ma ua manuia oi fa so lista ngata lo wola na yo au fa telo sunga fa fenga le chao mo tatu pokala me ia ma la tatu e filo fo la sunga fua le lo fo mo langa le tu no tatu sun papel na ye de tie se fa ya to asia u va ma fon fanangale ai setasio tu fine o no bal au le tu sionalo sunga ya fiu keli kerisiano I ve Brisbane sunga fa fenga ya Oliva mai se ya tu fa fine ya fo ma la inga atu ai Wellington e mis fo ia momole atu ia fa mai senga ono bal au le tu le tali ia keli kerisiano fiu ia ilanga le o le tua ia fa mneanga le tua fa mai se le tua ia tina ia mis fo tu fine ia fo ono le vala au pa ia le tua o vala au le tali ia ilanga le o le tua fo nga uma ia Australia ta to le mafuta ono nisi fo to ngoa ia ilanga le o le tua fa manuia le tua fo nga uma le sunga fa fenga Oliva mai se malo malo ia mai se to fa fine malainga a to ia Australia ia ilanga le o le tua fo nga uma to sauninga le tali pa mai se le tua ono maftanga umotsia ia te tio tato maftanga ia nga leile tue fo o ne weekend o fola le tua ia mana ia alu mana le upo le tua ia mo se nganga wa le tua malona malo ia fa unga fa fenga so fa fa tolanga ia ia nga le o le tua fa manuia fo le tua te tio lo sunga ta mai ia tutel neas tato fedo ita au ile 7 samarisi ta te pulo le lofa malanga le tua la stala upa papa fa mangalo le au una e potol tau tai ai se la nat ye langa leo le tuono Yesu mele o esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toi whaasa fua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher le M tala ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa whai. Le www.utos.ws po le email at utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe te whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa te whaawhainga luenga e mātou lau seleni ai sele e oe le manuia. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Oro whaua pe le tātou whapitonga nao le 5 tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamari e ne fasiri lungo le telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Ore tongi no pidio le bai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma ili tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaso polia so se vaenga ni usila yo tātou lala, o lo avanofo yo tātou ofisia
tolu yo tara o tahuhu mamangele. Me fa ngale Pacific Easy app po le direct transfer. Me fa sawa ilo taimi. Ai sidi ona fa sawa ina utupe o taunga tale benisini. Mo nisi fam talanga bala au le o varselau o tasi ono no. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Vale lua fitu ono fitu iwa valu fa. Pacific Easy ola ba anga mo tupe fa mo modi Samoa. Awa the MC of Asala Lawa to Saola Radio Samoa, the top of the song, I take off Fitu Ale Malisi Pacific International Sevens. Ile aso se fulu male limo November, Maile Malanta Alo, the Manuka Rovers in Mangele, Magna Eva le Tayao. Los fulu au malo, los yona afina, wina le champigno le nefo to Sanga, Manu au mai Samoa, fa au mai Fiti, mai si au mai New Zealand. Le Malisi Pacific International Sevens, lu afe los fulu male limo. Awa the MC Luga, the YouTuber Radio Samoa, Tassi Lima Eva Toru Abo. Ua mawhaiona au wina atu nei Asala Launga. Ona ole langolango malosi ale dry-bond construction chemicals. Whafsota e nei loa alithia whamuina i le olua tasi o whalua tasi lima fitueva. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Loa Valu, Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana i le o valu selau. Found on lua, ono lua tasi. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 555, o valu selau, lua, 555. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa.
can give me on a Monday, very, very good. Well, you can give me on a Tuesday, feeling sorry wood. I can take me on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday is bad. Don't you leave me on a Sunday, feeling what you had. Se fonga malel sunga ya vai papa mana fa fianga mota tole ne fuite bele jao. Leo jai lua se fulu male family te tale ole tu la se foot male lua. Te fa balo atu le tato wa tinu ila tu mala balo fenga tu banga luenga. Tolo mtanga luenga le malo ni so la tolo nga lu pe si si company te chasi. E fa ni so balo la tinu lo fenga manga luenga lungo ta vale. Pa malo ti ate tu malo lo sai malo fer faiba. Le mafuta mai jabab tira matu mau to balawa mau to tanga tama tua o la tolo mafuta mai mau tanga ngase pa vivia tu nai fa vivia ngamole mau to e fa te foi ia le pisi ma le vesi o le ya se fa manga lu ngalo fenga yai ta o lunga le to telo nga lu ngalo mamalo le tunu ai ni so la to fa o le so ta ya malo e voi di sola tunu nga lulu le munga la fai voi si vevelo le taula jo fai ma puatu sina paolo le la au fa sor le ma fo fonga sa vili mana yo le yaso Wa ela vira
alulue malosi mo se tupe awa alefa ama ulila bale tangata pai mai no kilifi salu wale awala ua uma olo utayu ile pa Iya. E o ngalue malosi mo le tupe awalu ainga. Ai lo ngalue malosi mo le tupe awafa. Babalo del Senhor vai ganhar vai ser para por mane. Já tu vai le hip live. Inai o Tara lo base lau Alexander o Tara. In we sau time sau aloe. Ia mo sau shake. Lo so i fu malo loina. Deside vai ngano vai sungal fa fenga inga so ia vai se ma ko ke le lusi a. O le to anga inu le vai. I to anga pe de fa ba fa fonga mai le sungal fa fenga ia pau. Ta ua yo le aloe, ta ua le tea. Tahu ada shake. Ya, apa pela na je mafuta mai. Ya, awala ke misia. Ele leia le leia lo se leni. Ngalu malosi, molu se fu malolo ina le lei, ngalu malosi, molu ainga. Papalo ti dice la tolo ngalu lu el malai vale le ina au kilali. Malo la ngalu lu malo felo sa ya tau tau. Iso o se ngalu wengo e fenga yai. Pamalo til po kalai mel ne fu temel jayao. Diesel malo la tuno ngalu lu le ne fu ya so tono fare mai so se fare mai. Pamalo anti o to. Ya ba se fu nai nga se nga so lo mafuta mai ai. Ai le lu so fu malo loina. Papaloto le usa pesamino. Para lo fatu bodi ngalu ngal de fo yaso. Ia le usa kalama mal fatu ya mai. Mbese le fekalu ngalo mafuta mai le ya oli. Tai bele wati lo tos football level minute jalo le tula se football le usa mal fa fonga pokalama le mo oe. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame le leimo oe, talo falama. Tuisa e peru e leimo alo na fai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpō ngā te ai o ia. Nā haoa o ina ai o ia usi tai. Tuse e peru o Yesu nā haoa o ina ia usi tai i ona pōpō ngā te umma. O le upo i le ngangana e lini o le usi tai o le obedient. O le hopa kohe. E maua mai upo e lua o le hopo o lalo aku wo o le whaalongo. Loro winga whati no o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina i a ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma i le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le e peru. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga, ma le anganga, ma le mawhawhau ke riso. Nā alu ese mai i lona nofo ali. Le loto, ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu nā alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whano manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wemu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata i whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona latou ese mai o latou nofo ali, mo latou tūlanga maurulonga. Ina ia
faataitai ma savavali faatasi i le maulalo o le olanga na ola ai le faaola. O le nei le moni ma le faamaoni. O le usta'i o Yesu Keriso i ona puapua ngati a uma mai alofa i ate oe. Ma ina ia toa ina ai ma abe Yesu ma tupunga o le faaoltanga. O le ola e faavau a mene Yesu. Ia usta'i loa tatou usita'i a Yesu o amanatua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Se fo male sunga yo pu fai valu lulu le fu le lei mo tanto le ne fo yaso ua tawalunga tole po kalambre nama ua fa mai fo le tautu mo le fo yaso le sunga le fa finga ya so le longa yo su mo po kalambre le mo o le fa mas au le nama le fa pa ele tua ua fa marsia io tanto lotu mo tanto nganga au tanto walo antu fo I de fa unga le fo yaso ya mai tu te manga luenga sa tanto yai malo la nga lue malo fo tawatai ina ua to se fulu male tasi minute ona taro le tu la se fo male lua alo fala va o tiro
O le tala fia ua faaitia nei tausaga mai le ona 15 tausaga le matua o le soifua ua faatinoina ai po le kalame o siaki ma faaato o gaau po o taufale manava e leai se galuega tele te faia e aulia lo le 15 i le 5 tausaga le matua o lou soifua o le a lafofua atu i lau pusa meli ia le pusa mo suʻesuʻega ma faaato o gaau ma taufale manava ma faamanuia atu lou aso fanau ai o le vaega e lelei ai o le a maufua pusa ma mea faigaluega mo le faatinoina o ia faata ma suʻesuʻega e taʻilua tausaga ma lafu atu seʻia oo ina e aulia e 75 tausaga le matua o lou soifua avaveiloa ma mau e suʻesuʻega ma faata o gaau po o taufale manava le kanesa i le amataga e mafai ona togafatia ma le manuia e leai se totogi e vave ma faigofie o suʻesuʻega ma faata o gaau po o taufale manava i mafai ona faasaoina ai ola a mau aloa laupusa failoa Po i loa e mawhai o na whaunga lau Q7 e whai ma te pause mo lo whale mōmua. A whai fwoi o Ieiso mō kesi e mawhai o na tato suisuina o nisi a wala i whale tupe sese a tonu e whetau i maritūlanga o loo langa timi nei. O na mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o te whisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sam i le orua tasi o valutasi toluiva, valutasi, pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. O e mo mia se fai mōli mo ngā luenga o lau mauta, pisinisi po malu tāpua. Manatua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia male lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i sā mua mani usila nei. Walau lole matavanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si Talanga. Awani MC a whaasala launga tu sa ole Radio Samoa le tamu le sanga teito fitu ale Malisi Pacific International Sevens ile aso se fulu male lima o Novemba mai le malanta alo le Manuka Rovers i mangene mai le iwa le tai au loas fulu au malo losi o le awhina wina le champini o le nei fwoi tau sanga malu au mai Samoa wha au mai fiti mai si au mai New Zealand nei le Malisi Pacific International Sevens lua afe loas fulu male lima awani MC e lunga le YouTube o le Radio Samoa tasi lima iwa tonu a bom Ua mawhai ona awina atu nei whaasala launga ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Famuina i le olua tasi o whaalua tasi 5 Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Loa Valu Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana i le ovalu selau found on lua ono lua tasi. E te manae maua se luma na manuia o la wata li i polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le University. Po le University Entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovarse lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovarse lau valu o fitu lua fitu fitu.
Ia le lei mana ia si ufonga malia le vaiva pe ona e whaafonga mai ai. Ina o toi whaapiti te talo le tula se football le lua e lungo le te tupla udanga si ufonga vidi Samoa te sinima utolo a mo. A wala whato le to telefo inisi le mamalo le tato wa. Tinu mafuta mai lungo le tato po kalame. Wale mwa se tato fso ta inga mala unama le tautua le sunga tungsia ai wala wale olo tasi whaafi tuano le mawhatasi. Olo tasi whaafi tuano le mawhatasi le telefoni na le sunga tungsia te mo iai. Patatanoa mo sta vale mo oi male ainga le whaingon neva yaso. Faisi pisi o le unanga le sunga tungsia. Ai o le tuatusi o le lua silau Cavendish Drive na i Manukau. O le no whanga nai te mo i so se tu ngata vale e te mo i tono le tautua unanga ale Omega Cars. O le talonga le malisi la so taiao, te to fitu pele whafonga mai iai la so taiao. O lea o le awhatanu ina e ia le tatu te to fitu na malisi na i mangele. Rono winga, i tau o fo ili awai o telo le tatu watunu. Ia mai se ia nai aui malanga mai Samoa le a te lola whatumtumulia, a la whatumulia fo. Ia le telo le atunu langa, ia te lango tatu aui malanga mai Samoa. Te le tatu au le so taiao le whatongolo ngati o le malu e lua se furu le whaingo au o le ata alo. Ia mai ale tau le tula iwa a mata le talonga si ia oa ina wha mai ale talonga le aso ataiao. Ia lono winga la tatu taiao ia ole a whaatumulia foi. O le ifa le ainga wha mai le ifa le ainga i o lau mawhai o na watu. Ai, ala tua oi ma waku isa o sang wisi. Ia ma watu sau whangu vai. Ia i te iloa e se whewho lau se lengi. A le ainga e ke lea lau se lengi. La tu ma o taiao na i tatu wha ainga ina i mangele. Tau o fo i le mata whaata mali. Ioi, o le te leo tatu talonga, sorry, e manga ia, ai alo roi mau markama whangalo fio kau fiofi. O monge. Ia pi e kau visi fu makamaka alo. Ua lava, wha moli. Ta e ao la, te tau ona maua se talonga manaia, moni talonga manaia na au mi malanga mi Samoa, e masi fo au inei, o le awai le tatu te tofitu le aso ata e ao, ia, na vava ai fuile po ile au lela a sola male sampingi mole au malisi le tau sanga a fa pe tele abono le so ta o la mfai tu sa watu fa salunga le rida Samoa ya oi ya ilo moto mo lawa fe lava le te ia mfai ona i mai moina ia tatu talonga na ile so ta o i lunga le tau tu na le rida Samoa se furma le mai tolo a momba lunga Facebook lunga le YouTube ya so anta ya tatu filo ile la so ta ia i le tautolo wede sa mom tatu talonga pe ona iai, toi tolu minute talo li tula e se furuma le lua. Tau alunga toi se tautua pa saunanga titia, mo le mamalo le tatu watunu, wa moi mola tatu whilo le aso songfua, tatu pokale masari, o le sunga leo ia te talotolo tapere mai, a wale tautua ino le tatu watunu. O se tautua pa saunanga titia mo neva ia so antoa, ua le tautua mali foi, ia ua, ia foi se sasi ngana, a o se tu ma se anga, ia o te whaamaru atu, whaamangalo le to auna, ia isi aunanga fo ima le tautua pe ona ieri tātou maftanga, mai le aso ngafua se epa, ia mai le nei taima le aso atu awa i maru i puenga, ia taimi ieri atua i liwa le va, ia esasi ia le tautai, a e maru atu i lau titi whaitama, e to e maua e fo isi langona, tā ua fo i whautuanga atu ina mai, ia awale fatuina pe o le tautua blaudanga, a le tau au auna, awale manuia o se o tātou watinu, ia ma tātou pakalmi whangasolo. Manuia le yaso, soi fo mai manuia. Amo.
O mawhai na awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whātālofa lo tātou o tenu i le whai ungo le vāiase o le tauanunga o le ngāruenga o tala mai Samoa. Na tolo i le lua o le awa uri o le stofi o ana nafi lea i Samoa. Suenga le whaamsinonga o whainga palote le tālo sanga le vaenga whaupufai e pui pui a ia te tau o tangata. Leo lo fia a wai le fonga ino le tālo sanga e ave itua le tangi tau palota mai whale ali li tasi. Ina ua whaafosei ona tu ina atu le tai au. Le ana amatai le whaamsinonga le tusi mai le sui whaipule o le hero PP. Le tō whanā mula ulu papali i sambi leo ta papali. Sa ia tālo sanga i e le fia tūla i e mōni mau. Ile mafua anga o le fia a wai o lana vaenga wha upufai. E peo na wha tonu ina le wha msinonga e o atu mo sana mōni mau e wha ilo ai. Le mafua anga o le fia a wai atu o le pati wha upufai. Ina watu la ina mula ulu mo sana wha mtalanga. Ina ua tāpae le fionga le wha msinosili. Na ia wha iloa e le fia le tangi tau palota. Ma tūlanga uo o ia i ona tau orumanga. Ma ia wha iloa i fo i o lana ia te tau lea. Peta ina wha iloa iai le wha msinosili. Le fionga sa tiu si mativa perese. E le to iai sana ia te tau ono le ua wha tonu ina le wha msinonga. Pe sapina. Ina ia awa iantu i sue suenga. Na ioe le sui whaipule ina ua wha iloa iai le wha msinosili o ia. O lo saini le wha mtalanga tu istusia watu inatu. I tā penanga lo ia lo fina wina le tāno sanga. E fia awa ia le pati wha upufai. E pui pui a ia te tau o tangata. Wa ave le fina ngalo le tu malo sa fata le malo. E tati atu le se fulu miliona o le tau i mai le malo New Zealand. E wha soa e la tau. Wa wha iloa le fina ngalo le tu malo e le tama i ta i minstao tupe. Le fionga muripola ana rosa ale morio o. I se li poti le vanga wha asala lau o le talamua. Ai pei o le si le fia o lea tupe tele o le taui. Ona o a fianga o fio anga o sa fata i le manua o le fitafita New Zealand le manawa nui. Lea ua ngoto unga i ngata i fale o le fio anga o ta fito ala i sa fata. I lea li poti o lo wha ilo ai fo i le minstao tupe. E tolu vaenga ua tu inatu le malo i le tu malo e fili i ai. I le wha soa ina o le sefuru miliona. Mua mua o le tu inatu ia i la tau o le tau i tupe wha soa. Lona lua, o le saile o stangata e avea makone sale, e ngafa ma le whai o le wha soa. I le male lona tolu, o le taati atu leo le wha soa e wha tino e le malo. Wha lia le minstao tupe le talamua, o le itua sa fanta o lo taita i aire sui whaipule o sa fatalua, le fio ngā tu ia pu a fuatongi le toa. Leo lo iairo latu finangalo e taati atu le wha soa ina o le tupe e se furu miliona e wha foe le itu malo. E se furu wha miliona le isi vai ngā tupe sa wha iloa le minstao tupe, i se whailoa inga taluai matu stala, o le au mai le malo New Zealand ala i ngā luenga ma por kalame, mo le toe wha le leo le ngā tei whale o le tu malo, ona o a fianga mai suau u maisi o taota mai le manua o le manawa nui, lea sa lo fiai le ngā tei whale o sa fata, ina uangoto lea va o le fitafita o le malo New Zealand. Stasi o fuafuanga tau o wha iloa le pāle mia, le sunga la audia le mani atoa le ua tea polata i Valfosi e Schmidt, e ala si whatalananga ma le radio Samoa i le vai aso ele i mamau atu. O le sila lea i le lumana i mania fianga o nu mafio anga o isi tu ma lo tua o i masafata. Ono le taoto i nei o le manuao, i ngā tei whale o lea i tu ma lo. O le saunuanga le whaipule o safatalua i le pāle mene, au talanoa ina le tala autua le tupe ua mai a pasia, na ia wha ilo ai se fina ngalo o lona i tu malo o le ave ese leo le manuao mai o ngā sami o lo ongoto ai. O wha leo se fina ngalo le sunga atu i le epa lupe sori aisa i lele malia le ngaoi, le taitai o le itua ngā ima le pati wha upufai e pui pui a ia te tau o tangata. Ma ia wha ilo ai le te tau na suia le whainga wha vaina amatai le polo keti o le miliona tala. O le taitai fono leo le sui whaipune o le itu malo. I le komiti o le fono wha vai o lo wa ia ato le wha ngai o io ati na e le tu malo e wha o ngā iei tupe, mai lea polo keti. I le fono matu istala le stofi le vai aso nei, tasi leo vesili sa tali iai le taitai o le tu ngai. Al matou a whainga la waiai, e a le makukus, e longo iai, al mako kaofi, mure muri te wheng whangai o kompasiwa. E kai fongo ale whaipule o kumalo,
Alona winga kai fonga mako. Kai fonga fonga ia fai pule lato, kai fonga fai pule kuku pokas. Ia ila le mele wa tu. Wa kusiaku ia so le fai pule. O Fretta Lua. Le Antino. O ia fai pule wa le ele sesi. Il Barotto. La o Papa. La o il Papa Suile, o fai le come fa sto. Io ho imparato a la e la sesi. Saule uma cabinet. E la che le allo ia le uma fa sto. Ia se così la. Era la ave il fatto la saula la cauca del fumo e se si la le uomo qua cammia le pepello di pio malanganga famashe Sunga tu le palu pasoli ai sai le media le ngoi o le teitai o le tua ngai ma le vanga fa upu fai o le hero pipi. Les Fredo nei vai aso batapu ni ai le avano talo sanga mai sui umana tau va i le palo te tele ia o kuso mo le fai o le filfilinga mo to finga tei fono o komiti o fono fa bae. O le aso tolu le masinele neo novema na amata fa mamaluai se fa utuanga o puipuinga o Samoa mai le fa mai misela e peo na taula muai le mtanga alwenga o le soifua malolo ina. O ia fa utuanga yanga i tonu i tangata malanga maisi a tunu e a fea Samoa e pe o whanau e lalo le sifurulua tau sanga le mātutua, e matua te tau o na tau ame se pepa wha maunia e wha mautu wai, ua uma o na whai le tui pui pui o le misela. O wha iloa le sui whaatunu sira le mtanga aluenga o le soifua maloloina, le li fo mai le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson, i se li poti e le Samoa Global, o tā penanga tau le pui puinga o le tātu utunu le tōtula i mai ai se teimi o le pepesi o lea wha mai, wa mata i tua i nei tangata ume uru whale mai i Samoa. Lea wa iai le fuafuanga e tau fia ma wha anofo e seani tangata e malanga mai, ai wha mao nia o loa fia ia unga o le wha mai misela. Wa taunu nei le wha laptonga lo o whanga uma iai ta longa i Samoa le Cessnock, le sulu o ta longa malo le tau pulenga peletania o le awhia le aio Glasgow i Skotilani i peletania, iai ulai o le tausanga faurua o luono. Wa tapena i nei Samoa e wha asavali le sulu, ia so a tole atunu, ma le wha moe te tau na mai a lea la sangata ua ia Januari o le tausanga fau. Wa wha iloi tā penanga o le wha savarino le sulu o tā longa malo le tau pulenga, lea wa wha ingoa i le wha ao malo le tau pulenga le tupu o sa lesa le tolu, o le ai vaenga o le sulu o le ate uteu ini wha ilonga i loai Samoa, e pei o mamanu o le tātou tatau ma le manu. O tofu uma fo ia tunu e lima sfuru whao malo le tau pulenga e au fiei Samoa ma le sulu, e tu fo ia ia la tau teu ngai le wha moe o sulu uma, o le afto a te tala le wha au wha manui o loo nati ai te tonu a le tupu o sa lesa, pe a te tala ia ta alonga ia i ulai o le tausanga fau. O le porkalame o le wha savarino o le sulu, mano fuanga o le a feo le tātou utanu, o le afto a wha iloa i le teimi, e mai ai tāpenanga. Manui le wha ingo le vā yaso, O mawhai ona awina tu tala fau mai Samoa. Ona o le langolango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. A whai o fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le